Pêşgotin Ev berhem ji 11 beşan û ji bîranînên din kesa pêk tê. Bîranînên bapîrê min Smaîlê Kalê û bîranînên Kermoyê Bilebîna Mêrdînê. Di derheqê Dawûd û Ebilhedê Oxtê de min hemû agahî ji bapûrê xwe ji Smaîlê Kalê û ji neviyê Xateya Bafile ji dibê sertîp a Kurd bihîst. Smaîlê Kalê li Hezrûya Amedê li berdestê seydayan li medreseyan perwerdehiya olî dîtibû. Lo maola Îslamê û kevneşopiyên civakên herêmê di nav hev de dinirxand û herdem jî wiha digot. Li bal Xweda hemû însan yekin, çi misliman, çi îsewî û çi jî qizilbaş. Em hemû însan ebdê Xwedê ne û li bal Xweda jî em hemû yekin. Ji ber hindê gelên herêmê baweriya xwe bûyî anîbûn. Di mijarên heq û hiqûqê de jî gelên herêmê tim bi wî dişêwiriyan. Ji van kesên ku baweriya xwe bi Smaîlê Kalê anîbûn yek jê jî Ebilhed bû, Ebilhedê Oxtê, ango Şimşimî. Piştî qirkirina Ermen û Suryanan Smaîlê Kalê li her derê ji bo van kesan wiha digot. Kî çi bike bi xwe dike. Lewre kes nikare wekîltiya Xweda bike û olan binirxîne. Fêm û feraset bi her kesî re heye. Dibe ku tu bi darê zorê kesekî bînî ser ola xwe. Lê ne gengaz e ku tu dilê wî, fikr û ramanên wî jî bînî ser ola xwe. Di vir de mînake herî balkêş jî Ebilhedê Oxtê bû. Ebilhed 3 sal li ba mala Seydayê Hezanê hezana Licê ya Girêdayê Amedê bi ola Îslamê hatibû perwerdekirin û bûbû mirîdê Seyda jî. Di dawiya dawîn da dîsa çûbû ser ola xwe ya Ewilî, ser ola Mesîhî û vegeriyabû Mêrdînê. Li Dêrzeferana Mêrdînê jî çûbû ser dilovaniya xwe. û bûyerên li bin xetê jî min hemû ji devê Kermoyê Bilebînê li Bilebîna ango Bilbila Mêrdînê bihîstibû. Dema ku min Kermoyê Bilebînê nas kir sal 1983 bû û di wê serdemê de temenê wî jî 86 sal bû. Mala wî li Zozanê Bilebînê li Nehrazê bû. Kermo hevjîna xwe û bi navê Meryem û Bismar jî du zarokên wan hebûn. Dema min elektrîka Reşmila Mêrdînê çê dikir, min ev hemû serpêhatiyên Ebilhedê Oxtê, Fesihê Mihê Mîrzê û Eliyê Çewlikî jî ji devê Kermoyê Bilebînê bihîst bûn. Apê Kermo hem çanda Kurdan hem jî çanda Suryaniyan dişopand. Dîrokeke zindî, şervanekî bêtirs û heta ku tu bixwazî jî kesayetekî çavtêr û girêdayê welatê xwe bû jî. Digot, van teresên cîranên min dixwazin ez ji vir herim û mal û milkê min ji wan re bimîne. Lê min mirina xwe da pêşavên xwe û min warê bav û kalê xwe ji wan re nehişt. Peyva apê Kermo ya herî dawîn jî ev bû. Ez kevirekî Nehrazê nadim bi malê hemû dinyayê. Di beşên pêş de ez ê têr û tije behsa serpêhatiyên apê Kermo bikim. Dema ku Ebilhed bi hinceta diziya hezban diçe Mêrdînê, li wir Kermoyê Bilebînê nas dike û tevî wî jî şevekê li Dêrzeferana Mêrdînê bi hev re dimînin. Jara duyem jî Ebilhed bi hinceta ku belkê xizmekê xwe bibîne diçe Mêrdînê û bi Kermo û Fesihê Mihê Mîrzê re diçe dirbesiya Binxetê. Li wir jî Eliyê Zaza bi nasnav Eliyê Dimilî nas dikin û Elî jî teblî wan dibe û dikevin nava şer. Fesihê Mihê Mîrze ango Fesihê Mûşî û Eliyê Çewlikî her yek li mala Kurdekî bi cih dibin. û Kermo û Ebilhed jî li mala Suryan bi cih dibin. Piştî ku Ebilhed nexweş dikibe û vedgere Dêrzeferana Mêrdînê, Fesihê Mihê Mîrzê jî birîndar dibe û ew jî vedgere diçe Mûşê. Kermo û Eliyê Dimilî bi tenê li dirbesiya Binxetê dimînin û şerê xwe yê li dijî komara Tirkiyeyê didomînin. Kermo ji Elî re dibêje, Fesih jî çû û tu bi tenê mayî, tu dixwazî were mala ku ez lê me. Elî dema diçe mala ku Kermo lê ye û keçika wê malê a bi navê Marê dibîne, Elî ne bi dilekî, bi hev dilan dilê wî dikeve keçikê û dilê Marê jî dikeve Elî.
کرمو دگوت te derbesiye bişewtanda te nexortekî wekî Elî û ne jî keçekê wekî marê didît. Te digotqeyê hêk qelaşne û ew jê derxistine. Elî xortekî bejinbilind û xwînşîrîn bû û marê jî bi têra xwe bedew bû. Di beşên pêş de em ê têr û tije behsa wan her du evîndaran jî bikin. Di vê pirtûkê de Doktor me Metin Uyar gelek alîkarî û piştgiriya min kir. Spasiya xwe ji bo wî dikim. Rıza Uyar. Gîtin û gotin nabin yek. Rıza Uyar. Beşa yekem. Şimşim di herêma xwe de gundê herî mezin û dewlemend bû. Li Bakur gundê Sinê ku niha girêdayî licê ye. Li Rojhilat gundê Şageldî, ango Şêwirdîna û Hondrofê, li Rojava gundê Helhelê û li Başûr jî çiyayê Hecertûnê û navçeya Amedê Hezroyê ye. Di wê serdemê de sê malcê Kurdên Misliman Şimşim 405 mal bû. Debara gundiya bi piranî xwedîkirina sewalan, çandinî, rez û her cure fêkî û zerzawat bûn. Di vî gundî de hesinkar, xerat, goşkar, kevanjen û aşvan jî hebûn. Di vî gundî de dewlemend jî û xizan jî hebûn, lê bêhîvîtî qet nîn bû. Wisa tê gotin, li Şimşimê zarokekî ku êvarê bêşîv Razaya kesî nedît bû û ne jî bihîst bû. Li vî gundî cîran berpirsyarê cîranê xwe bûn. Şahiyê wan û şînên wan jî yek bûn. Di wê serdemê de Şimşim di bin desthilatdariya Reis Hesê de wekî bajarekî serbixwe bû. Her çi qas beglerên Hezroyê digotin hûn ê bacê bidin me jî, lê hem Şimşimiyan û hem jî gundên wê herêmê yên wekî Hondrof, Berbuş, Entax, Helhel, Şatê û her wekî din baj nedan beglerê Hezroyê. Reis Hesê digot, ha baran beg, ha qûna hespê min. Wan ji zilaman jî nedhesiband. Heta çend kesên ku ji zilma Baran Begê reviya bûn û çûbûn li Şimşimê bi cih bûbûn, yek ji wan kesan jî Hesenê Beskê bû, ku tivîng berî xulamê Baran Begê dabû û çûbû li Şimşimê bi cih bûbû. Li ser vê bûyerê Baran Beg ji Reis Hesê re xeberê dişîne û dibêje, divê tu Hesenê Besikê radestî min bikî. Reis Hesê jî vê bersivê didê. Ger tu zilam û bi edalet bûyayî Hesenê Besikê nedhat û xwe nedabêt berbextê min. Û dîsa dibêjim, ku hêza te ya ku tu werî wî desteser bikî û bibî hebe, tu bi xwe were wî bibe. Reis Hesê kesayetêkî bi edalet û li civaka xwe jî xwedî derdiket. Reîsbûna wî ji edalet û xwedî derketina li civaka xwe dihat. Anekdotek ji devê xatê. Rojekê di gunda du dawet hebûn. Dawetek ya mala Seyro ya keyayê Şimşimê bû û dawetek jî ya mala Artînê Deqo bû. Reis Hesê ewlî diçe daweta mala Seyroya keya. Seyroya Kurd û paşê jî diçe daweta mala Artînê Deqo. Artînê Deqo jî ji Reis Hesê re dibêje, diviya bû tu ewlî bihata daweta me, tu çima ewlî çûyî daweta wan Kurdên Misliman. Reis Hesê vê bersivê dide Artînê Deqo. Ger ku tu bixwazî civakê bi aramî pêş ve bibî, divê di serî de tu adil bî û tu cudahiyê nexî navbera netewan an jî navbera olan. Ger ez ewlî bihatima daweta te, wê Seyro bigota qey ez cudahiyê dixim navbera Kurd û Sûriyaniyan û wê dilê Seyro bişkiya. Tu jî dizanî ku dil dişibe camê, dema bişkê nema dicebire. Wê çaxê Artînê Deqo dibêje, rêveberî jî û reîsî jî li te pîroz û bimbarek be. Reîstiya wî ji edaleta wî dihat. Loma bi mirina xwe jî Hesenê Besikê radestî Mîrê Hezroyê radestî Baran Begê nekiribû. Lê hêza wî jî heta cihekî bû, wekî ku dibêjin, piranî mêraniyê betal dike.
پرانیا لشکرین عثمانیا و کردین که بنابه آلایین حمیدیه شمشم دورپیش کربون میرانیا رئیس حسه بطال کربون. دولت بریا که دست به قرکرنا شمشمیه بکه همو چکیوان جوان گرته بون. گنده کی بیچک و دولت که هوو. جهیل که به هزاران لشکر و جهیل که به جی وان کردین نظام کردین کدبن ناب آلای حمیدیه ده او به پروپاگاندا ملایین سخته هاتون خواپاندن که ایریشی تا بکن تو صد قاسی خوب جی دو نکاری تو تشتکی جی بکی. فرمان جی جستانبول گیشت بو آمده. فرمان قرکرنا عیسویان وکی ارمن، سوریان، یعقوبی و کلدانیان. دوی سردمه ده جه سال 1914 هن و حتی سال 1915 هن والی آمده دکتر رشید بک و جگری ویجی رشتی بک و شکری بک بون. او هر سه کسی به اصل خود چرکز بون. چرکزن کج مالبات وانش قرکرنا روسان فلتی بون و لسستان بولی بوبون پنابر. قیمقام لجه انیس بک سرهنگ جندرما بین باشی ابراهیم بک و یوز باشی سلیمان بک اف هر سیجیب اصل خود چرکزن کج آلی اتحاد ترقیه یه نجات پرست به هاتون پرورده کرن او جی جبو قرکرنا گلین خریستیان وان شاندبون هرمی او دست به قرکرنا وان گلین خوجی کربون. وکی کدبیجین کیب که کاربه. قرکرن اولی جهیلا لجی فومی و انتاخ دست پیدکه و دناو چند روژانده سری دگهیجه شمشمیجی. لی تشتی هری بالکش پیشنگی وی کمکجی اندامین اتحاد و ترقیه یین کبتن گرده استانبول بون یک شوان آتار حقی آنگو حقی تکینر و جرشیس آخازاده گور یوسف آنگو یوسف گوکسو ev her du keseyet çi bi eslê xwe çerkez bûn û ji bilî Stenbolê girêdayê tu kesekî jî nebûn. Wan bi gota çi biryar ya wan bû. Lê dîsa jî bê waliyê Amedê biryar nedigertin. Sal 1914 heyva mijdarê bû. Sultan Abdülhamid bi destûra Şeyxülislamê Osmanî fetwa qirkirina gelên herêmê gelên ku ne Mislimanin derdixe. Piştî ku fermana van gelên qedîm digihîje berdestê waliyê Amedê Doktor Reşîd Paşa, ew jî vê fermanê dide destên van serçeteyan. Serçeteyên Hêla Mêrdînê jî ji malbata Ensariyan Nûrî el Ensarî û Tahir el Ensarî bûn. Van her du serçeteyan ji ber ku ji malbateke nêzî Pêxember Mihemed bûn, li herêmê çi bikirina jî tu rayedarekî dengê xwe ji wan re nedikir. Serçeteyên Hêla Pasûr, Licê û Hezrûyê jî herçiqas girêdayê walî Doktor Reşîd Paşa bûn jî lê dibinî de girêdayê Îtihad û Terakiyê bûn. Girêdayê Atar Heqî, Ango Heqî Tekiner û Circis Axazade û Kor Yusuf, Ango Yusuf Guksu bûn. û qirkirinê dest pê kir. Di serî de bilêstikeke hemû çekên ku destê wan gelên ku biryara qirkirina wan hatibû girtin kom dikin û paşê jî dest bi qirkirinê dikin. Ewilî zilaman digirin bin çavan û bi hinceta ku kesên girtî berdin ji malbatên wan zilaman bertilê digirtin. Lê dîsa jî ew zilam bernedidan û dikuştin. Van serçeteyan hem ji gelên herêmê bertil distandin û hem jî ew dikuştin. Lê serçeteyên Hêla Mêrdînê bi piranî li pey berjewendiyan xwe bûn. Van her du serçeteyên ku bi navê Nûrî û Tahir el Ensarî dihatin naskirin, hem ji vî gelê hejar bertil digirtin û hem jî keçên wan ên bedew ku bidîtina wekî xenîmetê ji xwe re dibirin. Wekî ku tê gotin van her du ensariyan her yekî ji xwe re 10 keç wekî xenîmet anîbûn. Serçeteyên Licê jî Qeymeqam Enîs Bek, Bînbaşî İbrahîm Bek û Yüzbaşî Süleyman Bek piştî bûn rayedar ji qewlê Yaqub Keşişê Fûmî xweda jî pêxember jî ew bûn. Bê wan pel ji daran nediket xwarê. Bê destûra wan serçeteyan kesî nikarbû karê malbata xwe jî bikira. Herêm ketbû bin destê van çeteyan û qirkirin û talanê dest pê kiribû. Qeymeqam Enîs Bek fermana qirkirin û talana Ermen û Suryanan dide destê Bînbaşî İbrahîm Bek û Yüzbaşî Süleyman Bek.
ev her du rayedar ewlî çiqas çekin ku destê gundiyan de hene ji wan digirin û piştre jî hemû zilaman dixin bin çavan û paşê jî hemiyan dikujin û ji malbatên wan re jî dibêjin kî ew qasdêr an jî pere bîne em ê zilamên wan berdin û bi vê fenê jî malbatan dixapînin çi qasdêr û pereyên wan hebin ji wan distînin. Keç û jinên bedew ji xwe re wekî xenîmetê dineqandin û yên mayîn jî hemûya dikuştin. Ketbûn nava zebeş û gindoran. Ji qewlî Xaltîka Xatêbe van kesayetan hem Xwedê û hem jî pêxember bûn. Lê di bê komkujiyê de tiliya Almanya û İngiltere jî hebûye. Çavkanî, pirtûka bi navê Mardin 1915 bir yıkımın patolojik anatomisi. Nivîskar Yves Ternon. Bi pêşgotina Saîd Çetînoğlu. Em dîsa vegerin ser Şimşimê. Ji qirkirina gelê Şimşimê re jî bi tenê çend roj mane. Ebilhed piştîkî giya li ser pişta wî û ber bi malê ve tê. Keça wî a bi navê Hedo diçe pêşiya babê xwe û ev agahî didê. Babo du leşker li ber derî li benda te ne. Ebilhed tê bermalê hinekî giyayê ku bi xwe re anîbû dabêje nava Kozakar û Berxan û diçe bal leşkeran. Silav li wan dide û dibêje fermo daxwaza we. Leşker nameyekê ji berîka xwe derdixe dide destê Ebilhed û dibêje. Sibê heta êvarê tu yê vê nameyê bigihînî baregaha Amedê û diçin. Ebilhed ji ber ku zilamekî sivik e leşkeran tim wî wekî posteger bi kar danîn. Ebilhed êvarê şîva xwe dixwe û ji wî serî de yanê nîvê şevê radibe bi rê dikeve. Dema digihîje Amedê saet sisê piştî nîvroyê ye. Yekser diçe di deriyê çiyê de dikeve nava Sûra Amedê. Di wê serdemê de baregeha leşkerî di nava Sûra Hundurîn de bû. Di deriyê Saray de diçe ber deriyê baregeha leşkeriyê. Ji nobedarê li ber derî re dibêje ez ji Şimşimê têm û min nameyek aniye. Divê ez vê nameyê bidim yekî erkdar, bidim yekî payebilind. Nobedar jî agahiyê dide çawîş. Çawîş, fermo daxwaza te? Ebilhed, min ji Şimşimê nameyek aniye. Divê ev name bigîje berdestê yekî payebilind. Çawîş vedigere diçe û cardin şûn ve tê. Ji Ebilhed re dibêje fermo serbaz li benda te ye. Ebilhed û çawîş pev re diçin oda serbaz. Dema ku yüzbaşî Ebilhed dibîne bi tirkî dibêje Ebilhed tu bi xêr hatî. Xêr e. Ebilhed berê jî çend caran name ji wî re anîbû û serbaz jî wî baş nas dikir. Ebilhed nameyê ji berîka xwe derdixe, dide destê serbaz û li wî radiweste. Nizane ku fermana xwe û hemû şimşimiyan bi destê xwe aniye û daye destê serbaz. Destê kujerê xwe û qewmê xwe. Serbaz ji çawîş re dibêje Ebilhed bibe depoya kincan, bedlekî kincan û cotek jî potîn bidine. Hîn dina Ebilhed yê me ye û ji Ebilhed re jî dibêje sibê em ê hev bibînin. Wisa tê fêmkirin ku êdî Ebilhed bûye leşkerê Osmaniyan, bûye leşkerê kujerê qewmê xwe. Sibetirê serbaz bang li Ebilhed dike û jê re wiha dibêje: Ji niha û pê ve tu leşkerî, tu yê li gel min bî, yanê postayê min bî. Ebilhed êdî dibe leşkerê Osmaniyan, dibe leşkerê kujerê qewmê xwe û li wir dimîne. Demsal havîna 1914 bû û bi tenê ji qirkirina gelê herêmê re çend heyv mabûn. Beşa duyem Sal 1915 heyviya Nîsanê bû. Em wê şevê şeva qirkirina Suryaniyên Şimşimê ji devê xateya ku wê jî malbata xwe di vê komkujiyê de wan da kiribû guhdarî bikin. Demsal bihara dawiya Nîsanê bû. Gundiyên me jî hemû di nava kar û barê xwe yên rojane de bûn. Şivan li quntara çiyayê çûlo û hecertûnê pezên xwe diçêrandin.
Gaban li der û dora çemê bejek li ber garana gund bûn û gundiyên me yên din jî hinekan rezê xwe dipêçandin, hineka sêncên baxçê xwe diedilandin, hinekan spîndar dişiriqandin û hinekan jî çandinê dikirin. Hasilê hemû gundiyên me di nava kar û barê xwe yên rojane de bûn. Haya me ji bayê felekê ji hatina neviyên dêlegirê tune bû. Heta wê roja reş, wê roja ji mirovatiyê der, wê roja har û hovan. Wê rojê Xwedê me radestî celadan kiribû. Me berê jî navê van hovan bihîst bû. Wisa hov bûn ku ji bonê zarok razên me zarokan bi hatina wan ditirsand û dixewre dikir. Lê ew tirsa ku me zarokan pê ditirsan hatibû serê me dayikan jî. Wê şevê ji bilî tawî û bawiyan em hemû dixew de bûn. Xewa xweş, xewa heyva Nîsanê me ji ku zanibû ku wê bê xewa xweş bibe xewa mirina me. Wê şevê heyv xemgîn û stêrk jî bi halê me digiriyan. Wê şevê leşkerên Elî Osman guhê xwe ji dengê dilê xwe re girtibûn û hevsarê hobîtiyê jî qetand bûn. Ji bona qirkirina me şimşimî dorpêç kiribûn. Wê şevê ferman ji Stenbolê gihaşt bû axa bav û kalên me. Beriya wê şevê min ev hobîtî di xewna xwe de jî bidîta minê jê bawer nekire. Wisa hov bûn ku jinên ducanî jî dikuştin û zikê wan diqelaştin, zarokan ji zikê wan derdixistin û wekî mirov êzingan qet qet bike wan qet dikirin û davêtin. Gola Xilxalê. Min çîroka gurê manco zanibû, bêçawa kar û berxan dixapîne û wan dikuje. Lê min nizanibû gurê manco tûranî bixwe bûn. Xatê digot hatin law hatin û hatin hîre hîre hespê wan û tîqe tîqe kenê wan hîn jî di bîra min de ye. Ne ji Xwedê ditirsiyan ne jî ji evdan fedî dikirin. Xwezil bila devê van dar û deviyan hebûna û zilma ku wan li me kiribû ji dinyayê re bigotana. Xwezil bila rojekê ziman bikete devê Gola Xilxalê û newala Dehlê û bila tiştê anîbûn serê me bigotana. Wê şevê ne cîrantî ne jî kirîbatî mabû. Cîrantî jî û kirîbatî jî di nava du rojan de ji holê rakirin. Dema ku min xaltîka xatê nas kir, temenê wê ji sedî zêdetir bû. Heta ku neviyên wê digotin 115 salî ye. Diranekî di devê wê de nemabû. Pişta wê qulûz lê hîn jî wekî berê li ser hiçê xwe bû û wiha digot: Xwedê ji Sultan Hemîd û wan qoşrûtên Kurdan re nehêle. Xatê di dema qirkirina şeniyên Şimşimê de ango 1915 zewcandî û kurekî wê jî hebiye, lê wê jî nizanbû çi hatiye serê kurê wê. Dibe ku kurê wê jî di nava qefle jin û zarokan de hatibe kuştin. Xatê digot em bi dengê qêrîn û qerebalixa gundiyan bi xwe hesiyan. Te li ku dinhêrt ew bûn. Hinek ji wan bi Tirk û hinek jî bi kurmancî diaxiviyan. Deriyên me dişkandin û tevlî pêlavan hetanî oda me ya razanê jî hatibûn. Ewlî zilaman ji malê derxistin û wan der û dora dêra mezin kom kirin. Û paşê jî wan bi hêla newala Dehlê ve birin û li wêr bû şîrqeşîrqa tivîngan. Hêdî roj jî bi qasî du bejna bilind bûbû. Vê carê jî hatin çiqas jin û zarok hebûn li ber dêrê civandin û qefle bi qefle me bi hêla çem ve birin. Zarokan di Gola Xilxalê de difetisandin û jinan jî bi xenceran û singiyan dikuştin. Xwedê nêne serê tu evdên xwe. Hov bûn kurê min hov bûn. Hov. Min ji xaltiya Xatê pirsî, kanê qala xwe bike tu çawa ji destê wan xelas bûyî. Digot Xwezil ez jî xelas nebûma û bi salan min wê êşê nekişanda. Seyroya cîrana mala babê min, Seyran Axurt, li ber çavê leşkeran bi destê min girt û min ji nava destê wan hovan xelas kir. Min bir mala xwe û paşê jî min bi kurê xwe Reşîd re zewcand. We ew hobîtî nedîtiye û înşallah jî hûn ê nebînin. Dîtin û gotin tu carî nabin yek kurê min, nabin yek. Niha bi dehan neviyên Xatê hene. Beşa sêyem. Em vegerin ser serpêhatiyên Sûriyaniyan şeniyên Şimşimê, Dawûd û Ebilhedê Oxtê.
Berya stêrka sibê berya pez û dewar derkevin û herin çolê berya dayîk zarokên xweş xewa biharê xewa şîrîn rakin û wan bişînin ser kar û barên wan. Artêşa Osmaniyan a kujer şimşimê dorpêş kiribû û dest bi qirkirinê kiribû. Jineke bi navê Şemsî wê şevê wiha gotibû. Xwezil wê şevê sibe nebûna, xwezil erdhejek çêbûya û em hemû bin avahiya xwe da bimrana û min ew hobîtî nedîta. Jineke din jî wiha gotibû. Bila çiyayê çûlo bi ser me de bihata, bila em hemû dibinê wî çiyayê de bimana, lê bila min ev hobîtî nedîta. Xwezel em bi av û agir re biçûna, lê bila min ev çavsorî û van bêbavan nedîtibiya. Jineke din jî wiha gotibû. Telwan din hêr tedgotqê wawikin. Nîv saet berya dorpêçê Dawud rahiştibû bêra xwe ya avdanê û şiqitî bû çûbû nava Sekî. Dawud avê ji ser zeviya mala hena diqetîne û dide ser spîndar û darên fêkiyên xwe. Qotiya xwe ya cixarê ji berîka xwe derdixe, cixarekî dipêçe û pê dixe, pişta xwe spart bû dara guzê û cixara xwe dikişand. Ba ekê hênik dihat, xuşa spîndara bûn û Dawudê haya wî ji bayê felekê tunebû, xistibû xewê. Çi qas raza bû wî jî nizanibû. Wekî ku 10 kes jê re bibêjin hela rabe ser xwe, bi dengê qîrîn û hewara jin û zarokan bi xwe hesiye. Belê deng ji gund dihat, lê çi bûbû û çi qewî bû wî jî nizanibû. Çû serdara guzê û li hêla gund herî, lê tu tiştek xuya nedikir. Bi tenê dû hil dikişiya jor û bêhna kisirandina ser û piya dihat. Dawud xwe bi xwe dibêje, vê sihara sibê û bêhna kisirandina ser û piyan. Ev dûrê aqilan e. Dûxaneke reş, dûxaneke mîna ewrê baranê bi ser gund ketibû û dengê qêrînê dihat, Dawud xwe bi xwe wiha dibêje. Ev dûxan ne dûxana tenûran e. Gundî bi gelemperî danê êvaran tenûra da didin. Ev tiştekî din e, lê çi? Ji xwe tu carî ew qas tenûr jî bi hev re nehatibûn dadan. Diyar û tiştekî cuda hebû, lê gelo çi? Dawud ketibû nava fikaran. Ji ber ku çend roj berê li hêla licê Fûmê û nêzîkî Şatê gelek leşker hatibûn bicihkirin û li hêla licê û Fûmê jî gelek Sûriyan û Ermen bi destê leşkeran ve hatibûn qetilkirin. Dibêje gelo vê carê dora me ye? Qederekê paşê bi dengê lingê zilamekî vecinixîbû. Rabûbû serxwe û ber bi zilam ve çû. Lê zilam wekî kîvroşka ji ber tajiyê bireve baz dida. Çaxa zilam ji Dawud derbas bû, di cih de sekinî û li Dawud zibirî bi dengekî nizm jê re got: Dawud bireve, xwe xelas bike, ya na wê te jî bikujin. Niha li şimşimê gelê we tê qirkirin. Tu bî xwe ji van Xwedê nenasan xelas bike, ya na wê te jî bikujin. Zilam dîsa wekî kîvroşkê bi bazdan ji Dawud bi dûr ket û çû. Dawud êdî fêm kiribû leşker hatine gund, qirkirin û talankirin dest pê kiribû. Lê kî hatiye kuştin, kî maye wî jî nizanibû. Di cihê xwe de rûnij, serê xwe xist nava her dû destên xwe û kûr çû. Geh digot ez ê herim gund, geh jî digot lê ku min jî bikujin. Di navbera çûn û neçûnê de diçû dihat. Nedizanbû çi bike, an jî bikive here. Dawud wê rojê ji ber ku nîvê şevê ji malê derketibû, xwarin nexwarbû û ji birçînan qurequra zikê wî bû. Ji bilî kereng û pincarê tiştekî ku bixware jî tunebû. Birçîbûnê ew ji halekî derxistbû û xistbû halekî din. Dawud digot gelo ez ê agahî ji kê bigirim. Dawud wê rojê hetanî êvarê xwe li newala Qayirto vedişêre. Gar û berxê malên Kurdan dihatin der û dora wê newalê. Dawud digot belkî ez kesî ji wan bibînim û agahiyekê ji wan bigirim, lê tu kes nedixuya. Wê rojê li newala Qayirto hetanî berê varê di nava dirêreşkan de xwe veşartibû. Dengê tibingan li newala Dehlê olan dida. Her ku deng dihat Dawud digot vayê hîn jî mirovan dikujin. Di navê leşkeran hemû zilam kuştine û serkeftinên xwe pîroz dikirin. Dawud jî li benda hinek avon ku ji wan agahiyekê bigire, lê tu kesekî xuya nedikir. Di wê serdemê de li Şimşimê sê malên Kurdên Misliman jî hebûn.
داود خو بخو دگوت گلو قی وان ظالمان مسلمانان جی کشتنه که جوان جی کسک خویا ناکه. لدر و دورا گون تپاز و دوار جی خویا ند کرن و داود هین جی لنوالا قایل طول بنده هنه کبون که جوان آگاهیه که بگره. لیسک ناداون به فیده بو. جسد درکتنا ویا مال را 10-12 ساعت درباس بوبون و هین جی آگاهیه که نگرد بو و نینو که خواه دخوار. داود هدی نوارا قایل تو دا به دیزی که هر راسل دکشه گه خوبت شیره گه جی برب آش گن بد چه. آش نیزی ریبو. خواه بخواه دگوت ازی خواه بگینم آش و ازی خواه لپشتا آشه بشیرم. بلکه از کسی که ببینم و آگاهیان جی بگرم. دما هات نیزی که آشه بدنگی لنگی حسم لشکران و جنقی. خوخست پشت کما دری رشکن و سکنی. لنوالا قایل تو جبر کمن دری رشکن مروم نکاری آرام تب بگره. پشتی که لشکر چون جاردن رابو و سرخواه و دیسن برباشه با چوبو. دیتنا که دیتی بو پس و دوار وان لپیشه چند لشکره و چند گندیان بو تالان وان بربچیا و دبرن. دیار بو و ببرنا حضروی و او بفروتنا. داود بتنه لطالان وان آل که پیشه لشکران بو و برب حضروی و دبرن تماشه دکه جخواه تشتکی کوی جی بکره تنه بو. جبو که کاربه بچه نابا گون جی نجاری لبنده ایواری سکنی. پشتی کتاری کتو عرده داود ببای بازه بربگون و چوبو. گابا نیجی گون بوبو جی دور به دنگ لشکران بهیست بو. وسا دخویاک همو لشکر نچوبون. هنک جوان لگون مابون. داود ایرینی کاربو بچه نابا گوند. داود اوی شوی حتی سر سبه لدر و دورا گون چو و هات. لی کسک ندید که آگاهیه که جه بگره. بتنی دنگ کوچکان و بینا کزراندن سر و پیان دهات وی. لکیلکا گوند لحلا مال دیار خانی یکی کرد هبون. داود چوبو بر و مال اوخا خستبو تالده تنوری و سکنی بو. قدره که پاشه به دنگ کختا خودی مال رابو بو سرخواه. داود خودی مال باش نازده کرد. خودی مال کسکی که معقل بو. داود جبو آگاهیه که نه چوبو مالاوی. جبو که کاربه گزک خوارم بخواه چوبو بر دریه وی. خودی مال اگابا داود دیتو بو دجیه ده سکنی بو. لداود نهری بو و جرا وها گوت بو. داود باید توش دست وان خلاص بوی. قید تا خوب بشارت بو. و هین گلک پرسین به برسبش داود کربون. زلام جبروی بیاره قد خمگیشی ندخویا. هر حال ویجی هیبیا خوب مال و ملک سوریانی بمینه گرته بو. لی پیواجه اوسا نمشیا بو. پشتی کمکشی دولتش گلک ولاتن بیانی ترکمن آنی بون و وان لگوندن کش سوریان و ارمنان بالا بوبون بجه کربون و هیبیان کردن مسلمان کردن که هیبیان خوب اولا اسلام بگره دابون جی نیبجو هشته بون. داود لبنده بو که ظلام و خوینه هندره ماله و هنکی خوارنه بده. پشتی بیسته که ظلام جه داود را گوتو ده کرم بکه در باسی هندر ببه ام هنکی خوارنه بخون. داود جه نچاری در باسی هندر بو. جبر که گزک خوارن بده بیوی نبو بو. هر دو به هبره در باسی هندر بون. ظلام نانک و تاسک ماست آنی بو لبروی دانی بو. داود نان خو خوار بو و خاطر ظلام خواسته بو چوبو. ظلام لدو وی بانگ دیکر بو. دو به هلا حال حلیبر نچی ها. دو بیجن هلا حال حلیجی گلک لشکر هنه. داود قد که هنه دابو پیشنیاری وی و چوبو. هنه که جگون دور کتو او سواره کی لقای هب هاتبون. سوار جهلا لجی دهات او و بچیا حضروی. ظلام جه داود را گوتو لشم شمه چه قومیه. بی به خراب دنگه من. گلو راسته یا نا. داود راست دولت علی عثمان مالا ما خراکر بلکه خودشی مالا وان خراب که. دل روشا سوار دنهری ظلامه کی دولمن دخویا. چکاوی و رختوی هین نوی جدید بون. دیار بو که هین وان نه کری بون. لو ما او قصد برخین. داود ظلام پرسی بو. کیب تشکتی و بکوبه دیچی. ظلام. دولت وکیل لپای و لپای مناجی. از دخوازم هرم بن خاطه. لیله دری لشکر هنه او لوما ازی وها چولبر دارم. داود دبیجه
کلیب از جتره نکارم ببیجم تو تیری آن برچی جبر کتی براو شما دزانی و دبینی که ام نکارن گزک خارنجی بدن میوانه کی خواه اوی بپارێزن. زلام بلا تو صاحبی نها پێدبیە من بخواردنê nîne ez xwe bigînim hezroyê bes e li hezroyê dostên min hene dikarin min biparêzin û min bibin benxetê jî û xatir ji Dawûd xwestibû ber bi çiyayê çûlo ve çûbû ku ji çûlo derbas bû ya teqez wê xwe bigihanda hezroyê jî. Piştî ku zilam ji Dawûd xatir xwestibû û jê dûr ketibû dengê çekan hatibû. Di navê jî leşkerên ku ji hêla Helhelê ve hatine ew zilam dîtine û bang lêkirine ku bisekine. Lê zilam nesekiniye û leşkeran jî ew li wê kuştine. Qederekê paşê Dawûd neherî ku hespê wî zilamî birîndar e û ber wî ve tê. Hesp ji her du lingên xwe yên pêşîn ve birîndar bûbû. Dawûd heqîba li ser hespê û zînê ji ser hilanî bû û ji bo ku hesp êşê nekişîne hespê dikuje. Dawûd hespê wî swarî li wir dikuje û xwe bi xwe wiha dibêje. Mirina te ji bê êşa ku tu dikişînî baştir e. Dawûd dîsên ji xwe ji dora gund nada alî, lê tu kesekî ku agahiyekê jê bigire jî nabîne. Ji xwe ew zilamê ku Dawûd li mala wî xwarin xwaribû jî tu agahî nedabûye. Dawûd vê carî jî berê xwe dabû qiyamê û çûbû bi hêla çiyayê çûlo ve. Ji çûlo gund hîn xweştir xuya dikir. Çûbû jor û li rewşa gund nihêrîbû. Ji dûxanê pê ve tiştekî nedixuya. Bi tenê jineke ku ji kaniyê av dikişand û du sê zarok jî li ser kaniyê dileyîstin. Wekî dinê tu kes xuya nedikir. Dawûd we rojê hetanê êvarê li quntara çiyayê çûlê sekinîbû û êvarê çûbû nava gund. Dîtina ku dibîne agir pera xaniyên wan dane û hemû xaniyên wan şewitandine. Çiqa sewalên malê wekî mirîş, qaz, werdek û pisîk jî hene ew hemû şewitî bûn. Bi tenê pisîkek û çend kûçik sax mabûn. Dawûd xwe bi xwe wiha dibêje. Xwezil hûn jî nemana. Dawûd li ser çokan rûdinê û wiha dibêje. Ya tu korî yan jî tu ne xwedayî. Ma berdêla îbadeta ku min ji te re kir ew bû. Dawûd li hundirê xanî di binê dîwarê xirakirî de li çi digeriya nediyar bû. Kanê li çeka xwe an jî tiştekî xwarinê digeriya ew jî nediyar bû. Dawûd dema ji hundirê xaniyê xwe yê xerabûyî derketibû di nihêra çend swar ber wî ve tên. Wisa diyar bû swarên ku ber wî ve dihatin ji alayên Hemîdiyê bûn. Dawûd ji bo ku nekeve destên wan ber bi hêla şat hêbe direve. Ji devê şivanekî Dawûd çû ser zinarekî bilind û ji wan swarên ku ber bi pê ve dihatin re wiha got. Pirêzeya we ne pirêzeya baweriya bi Xwedê ye. Ez bikutim vê baweriya we ya bêbinî. û xwe ji wî zinarê bilind avêt û dawî li jiyana xwe anî. Ji malbata Dawûd tu kes xelas nebûbû. Ne dê û bavê wî, ne hevjîna wî û ne jî her du zarokên wî. Li Şimşima ku 450 mal bûn, niha bi tenê 3 malên Kurdên Misliman û çend Suryanên ku Kurdan ew di malên xwe de veşart bûn mabûn. Di nava du sê rojan de ew gundê ku bi qasî navçeyek bû êdî vingî bala bû. Bi tenê dûxan jê hêldikişiya jor û hîna jî bêhna kizîrîna ser û piyan dihat. Çîroka Dawûdê Suryanî jî heta vir bû. Ji devê hemoyê xwediyê dolmîşa Şimşimê an got Mehmed Oren, hemoyê ku me jê re digot Cîgulî. Da pîra min pîra Zelê yani Zelîxa Oren ji me re tim qala vê bûyerê dikir û wiha digot. Min bi çavên serê xwe dîtibû. Wê gavê ez hîn qîz bûm û li mala bavê xwe li gomanê tehta bûm. Çend keçên gundiyên me ji min re gotin Zelê hayde em herim Şimşimê. Dibêjin di navbera Şimşimê û Şadhê li ber gola Xilalê jin û zarokên filahan kuştine. Hayde em herin cil û libasên wan ji wan bikin û ji xwe re bînin. Dema em çûn ber gola Xilalê û min cendekî wan jin û zarokan dît, Xwedê jî dizane bê ez çiqas xemgîn bûbûm. Jineke ku hûr û robiyên wê derketbûn derba lê hîn jî sax bû, zarokê wê di heyvî devê xwe xistbû pêsîra dayîka xwe şîr dimijand. Wê jînê min nas kiribû. Ji min re got Zelê ez di bextê te de me tu vî zarokê ji xwe re bibî, hîn di me heye.
بلا لبه چوله به خودی نمره. گناه نفهمه و هین معصومه وی بده کسی که گزاروکن وان نین بن. از دوی نابره ده خوری بوم و اشتر خوش هش خوش چوبوم. دما از بخوا حسیم و هاتم سر هش خو دایکا وی زاروکی مربو لهنجی ده وی زاروکی بسیر دایکا وی ده بو. من جهوالن را گوت هایدن ام جبر هرن ما اف کاره کو ام دکن و ما وی زاروکی جی لور هشت و ام جور و گریان گند و گریان گمان تحتا همو باب من تم جدیا خورا دگوت ته چواوی زاروکی بگنه لور هشت و تهاتی پیرا من دگوت دما منوی هوبیتی بچابن سر خودیت ماهی دی زاروک دهات پیرا که هنجی او دیمن وکی ایرو لپیش چابن منه از دکم و ناکم نکارم وی روژه و وی هوبیتی جبیر بکم لی از جی نزانم بیچمان من او زاروک نانی و از هاتم از هنجی جخورا دبیجم گلو وی خوده من عفو بکه یا نا بشا چارم ایجار امورن سر چیروکا ابلحادی اخته آنگو شمشمی سرباز دبیجه لشکر جمرا بانگلوی کسی که دوش شمشمی نامه آنی بو بکن ابلحاد تی نوا دری سلاوه که دده و دبیجه فرمو از بینی تی بانگل من کریه سرباز ابلحاد تو زانی لشکری ارکا هر ظلامیه و کارکی پیروزه جی دبی هر ظلام به ارکا خو بینه جه مروب للشکری هینی شر دبه مروب هینی بکارانی نا چکان دبه و یا هری گرینگ جی مروب هینی خواه پاراستنه دبه ما نوسایه ابلحاد وکی کو ببیجه راست سر خود دلاقینه سرباز ابلحاد تو ظلامه کی پاقش جیر و زانایی جی جنها و پیوا توی لگل من بی توی اودام پاقش بکی و چایا من چکی جبر کو گله کی میوانن من تین توی هر روز روی خود کر بکی تفهم کر نوسا ابلحاد جاردن به ارینی سر خود دلاقینه هیدی ابلحاد بوبو لشکر عثمانیان لیهیشی وی تم لسر مالاوی لسر زاروک و سوالین وی بو ابلحاد للشکری نیزی سالکی لدو خو هشتی بو جی سال 1914 هم در باز سال 1915 هم بوبو و هینجی لآمده جی عثمانیان را لشکری دکر ابلحاد دبر ظلامکی جیر و جهاتی و راست بو سرباز او کربو ارکتار بیلوگی جی جبر کو پی باور بوبو چکی دناب ده هر تشتی خور را دستی وی کربو جبر شر جهان یکمین دستور درکتنا چارچی جی هاتبو قدخه کرن و لشکری بوبو وکی گرتیگهی لدر وی لشکری چی به قومیه های تو کسی جی چیند بو جبر بان سدمان ابلحاد تم خمگین بو روژه کی جهبال خوره و هاد بیجه بان شبان از خونین جدا جدا دبینم از دخونین خدا گه جزناران دکبم گه دگولا آبدا دخنقم و جار جارانشی لشکر من دکوشن گلو تشتکی هاتیه سری مالباتا من هبالی وی دبیجه اف خونن دبی تو زیده ج خونان باور نکی که خون راست بونا نها کسی ما نمابو لی دلی وی وسا ندگوت دگوت قید دنابا دلی وی ده تشتک قطیه تم خمگین بو روژه کیج روژن بوهاری بویه و روژه ابلحاد جبو درکتنا چارچی دستور تایبه دگره و درته چارچیه لچارچی جی لقا یکی شمشمی یکی گندی خوی کرد دبه ابلحاد دماوی گندی خود دبینه وکی که خزمه که خوب ببینه او قاس که بخواش دبه اما دجه ده خود دابجه سوتی گندی خوی یه کرد و وی ماش دکه پشتی مرحبا و لحف پرسینه ابلحاد جه دپرسه دوزانی ابو نیزی ساله کی که های من جگن تنیه گلو لگن چه هیا چه تنیه یه گندی سری خود خبر خواه قاسه که وسا بیدنگ دمینه و خواب خواه دبیجه مالا و خرا کرن و هینجی تو لشکر وانی زلام دارکه کی دستان ده ارده ده کوله و خواب خواه و ها دبیجه نا که های ویج بی بویره همویا او قاس آرام تب ندگریه وسا دخویه که به هویتی نه حسیه زلام دارک ده دستان ده و هینجی ارده ده کوله
Ebelhed dibêje kirîb kanî wî darkê destê xwe de bavêje û ji min re hinekî qala gund bike. Li gund çi heye û çi tune ye? Zilam darkê di destê xwe de davêje û li nava çavên Ebelhed dinêre dixwaze jê ra bibêje lê dike û nake nikare vê hovîtiyê bîne ziman. Zilam xwe komî serhev dike û di navbera bibêjim an nebêjim de diçe û tê. Heta ku biryara xwe dide û xwe bi xwe dibêje wallahî gotin ji negotinê çêtir e û dest bi vegotina vê hovîtiyê dike. Zilam Ebelhed tu ji van re leşkeriyê dikî lê wan ji we kesekî sax neheşt. Hemû kuştin û hîn jî tu ji wan re leşkeriyê dikî. Ebelhed tu bi her du olan dikî niha tu rast dibêjî yan na? Zilam belê Ebelhed ez bi her du olan dikim ku ez rast dibêjim. Ebelhed ji malbata min ji der û cîranê min jî. Zilam ez ne bawerim kesekî sax maye ku ji we kesek sax bima teqet em ê pê bihesiyane. Bi tenê dibêjin jina reysê heqatê sax maye. Di komkuşiyê de seyroya dayîka Reşîd, seyroya Muxtar, ango seyran a Kurd bi destê xatê digire û wê ji nava qefla jin û zarokan xelas dike, heta dibêjin seyro tif dike nava çavê wî serbazî û bi milê xatê digire û wê ji wir dibe. Bigore ez bi tenê ew qasî dizanim. Ebelhed wekî ku qet tiştek nebûye radibe ser xwe, xatir ji gundiyê xwe dixwaze û berê xwe dide leşkeriyê. Yekser diçe oda serbazê xwe, diçe odaya serbazê ku pir jê hez dikir. Di wê serdemê de baregehên leşkeriyê li deriyê Serayê li nava Sûra Bajêr li nava Sûra Hundirên bûn û avahiyên dewletê yên fermî jî wekî girtîgeh û Seraya Waliyê Amedê ya Dr. Reşîd Paşa jî li wir bû. Reşîd Paşayê ku fermana ji Stenbolê hatibû, fermana qirkirina Ermen, Sûriyan, Keldanî û Yaqubiyan û wî jî ev ferman dabû destê wan serçeteyên bêdîn û bêwîjdan. Ebelhed yekser diçe oda fermandarê xwe. Demançavî tevî sê jarjûr çend pakêt fişek û çend pakêt jî tutûna tekelê hiltîne û derdikeve derve. Diçe ji çarşî jî 4-5 nan ji firinê dikire û berê xwe dide şimşimê. Ebelhed wekî sewsan wekî mirîşka bê serî dimeşe. Di wê meşê de bi hezaran tişt di hişê wî de tên û diçin. Piştî meşa roj û danekî digihîje gund. Digihîje şimşima wêran. Dema tê pişta gund, li pişta gund leqayî şivanekî tê û diçe cem şivan. Ebelhed merheba şivan û şivanê pezê reş tişkûyî û ev pez pezê kên e. Diyar bû ku hinekî biyanî hatibûn li şimşimê bi cih bûbûn û şivan jî şivanê wan biyaniya bûye. Ne Ebelhed şivan nas dike û ne jî şivan wî. Ebelhed ji kêngê de ye tu li ber şivaniyê dikî. Şivan bû du heybûn nîv. Ebelhed tu min nas dikî ne wisa? Şivan niç. Ebelhed ez ji vî gundî me û navê min jî Ebelhed e. Ji min re dibêjin Ebelhedê Oxtê. Şivan belêke ku min navê te bihîstiye. Serê we sax be, tu ji leşkeriyê tê ne wisa? Û serê xwe dixe berxwe. Qasê gusa bêdeng dimîne, paşê qutiya cixarê ji berîka xwe derdixe de destê Ebelhed û dibêje keremke ji xwe re cixarekê bipêçe. Ebelhed qutî ji destê şivan digire, cixarekê dipêçe, pê dixe û dibe kuxta wî. Diyar bû ku ji mêj ve tutûna qaçax nekişand bû. Bi pişta destê xwe hêstrên çavên xwe paqij dike û ji şivan dipirse. Niha tu pê dizanî, bûyer çawa dest pêkiriye û çawa bi dawî bûye, tu dikarî ji min re bibêjî. Şivan serê xwe dixe berxwe û tu deng ji xwe nayne. Ebelhed car cincê dipirse, kanê ji min re bibêje, ma jin û zarokan jî kuştin van xwedê nenasan. Şivan car din serê xwe dixe berxwe û wisa bêdeng dimîne. Diyar e nikare bê hovîtiyê bîne ziman. Ebelhed li min binêre û dilê xwe jî bi min neşewtîne. Bûyer çawa qewmî û çawa bi dawî bîye, divê tu ji min re sererast bibêjî. Şivan ez ne li vir bûm, lê tiştên ku min ji devê gundiyên we bihîstiye, ez ê ji te re bibêjim.
سر خودخوا برخو و دست و گوتنا بیره دکه. دما قالا بیره دکه خویدان جوریه وی دنقوتی عرده. حتی که آخافتنا خلاص کر جارک بجی سر خور رانه کر و لنا و چابن ابلحات ننهری. وکی کویجی خواه سوجدار ده حسبان رابو سرخواه کبرا قابط پیشیا پازن خواه جاردن رونشت و دیسن دست با آخافتنه کر گوت. بقاسی که اسپید زانم زلان بربون نوالا دهلی. نوالا کجوی روژ اوور به جوی نوالا ردبیجن نوالا ترمان. وان همیان لوی دره کشتمون و جن و زاروکان جی بربون برگولا خلالی. زاروک همون ده گوله ده فتساندمون و جبر که قیمیشی فیشکا نکرنه جن جی بسنگیان کشتنه. او آخافتنا خود دومینه. از او قازانم خود نینه سره تو عبدن خواه. ابلحات را دبه سرخواه و جشمان را وها دبیجه. نه تا از دیتم و نه جی من تو دیتی. خاطر جشمان دخوازه و بر بشکبتا که وی بسالان تیدا بمینه و دچه. لشمشمه هنده تو کسکیوی نمابو. نه دیو بابیوی، نه هفجین و زاروکنوی و نه جی خزمکیوی. جنها و پیبا دوست وی هری قنج بتنه چیا مابون. لو مادگوت چیا پرسکه رویان، چیا پرسکه بهیبیان، چیا ستار خریب و بیانیا، تو هر و هر هبی چیا. ابلحات دبیجه ازه چنده کی لچیا ببینم حتانی که جخورا چاره کی ببینم و لوی گوری جی تب بگرم. بریا لشکری دما که دچو برپس جخورا شکفتک دیته بو. شکفتا که جوی روژه و پیبه و بسالان تیدا ببینم. شکفتا که ببه مالا ابلحات اختی. شکفتا که نهاجی بناب قلقه ابلحات تی زانین. شکفت هنکی بچوک بوله جهکی به اوله بو. ابلحات دبیجه جبو که از نیزی شمشمه ببینم جبه شکفت چتر تو جهنینه. دناوا خم و خیالان ده حتی قنطره چای چولو دمشه. حتی بردبه شکفت جی ناسکنه. شکفتا کجوی روژی و پی و بوبو مالا ابلحات اخته ابلحات بی سکین یکسر دیچه بردبه وی شکفته و راد وستن. شکفت دنی به زنار ده بو. مرو به حسانی ندکارو بکتا هندره وی. ابلحات بریار خود آبو. حتی که آب لسر به هوبیتی زلال ببه وی دوی شکفته ده بما. دناوا شکفته ده هنکی پونشی حتی نیکوی دخورا چو. پر و هندک چخاص رازا بو ویجی نزان بو. دماش خوی شیار بو دید هندینا شبه. لی چاخ شبه یه او جید نزانه. تی بردر شکفته و لعزمان چیک سایی دنیره. لعزمان جی بلی سترکن بچوک سترکه که بلوخشی خویا دکر. خواه بخواه دبیجه. گلو اف سترکه ایباره یان یا سبیه. ویجی ندزانی بو. دگود که بیا من به اف نه سترکه سبیه. چمکی سترکه سبیه آنگو سترکه گلوی جه دراقصه. اف سترک سکانه. نه یا سبیه. هبه او تونه به سترکه ایباریه. لده به شکفت ده رو دنه و جخور سترکان ده هجمیره. قدرک در باست به دنه را که سترکه سبیه جی خویا دکه. جخورا دبیجه دما از جخور رابوم و سترکا کمونیت نه سترکا ایبارو و نه جی سترکا سبهی بو. او سترکا خاپینوک سترکا من بخوابو. سر سبه بریا کروش داره جشکفت در دکوا و تی پشتا گند. خودنا و دبیان دا بعد شیره و دسکنه. لیلوان دران تو کسکی خویا ندکر. ابلحات جبو که روشا گند باش فهم بکه هنه کیجی بر بگند بته و لروشا گند دنهره. هیدی روژه جی سر خوش پشتا گره سور درخسته بو ایتینا خواه دابو بروش که چه حجرتونه. ابلحات لروشا گند دنهره بیرانن وی یکو یکو برچاوین وی را درباست بن. دناوا وان خیالان دا دخورا دچه. دما که بخواه دحسه لسر قرقولا ماله دیار چند لشکر و لپشتا مالا رشید سیروجی دوسه زارو خیا دکرن. وکی دینه تو کس تونه بو. شمشم نه شمشما بری بو. دشبیا گنده کی پشتی اردهجه که دجوار.
Di nava wî gundê ku 405 mal bû û şêniyê wan jî bi qasî 2000 kes bûn, niha ji bilî çend leşker û du sê zarokan tu kes nemabû. Kaniya mezin, kaniya ku herdem keç û bûkan jê av dikişandin jî niha bi tena serê xwe mabû. Hinekî jî diponijî, zaroktiya xwe û xortaniya xwe danî bîra xwe û xwe bi xwe wiha digot. Xwedê Teala pirêzeya hovêtiyê jî nîşanê min da. Nizanim wî ji min çi dixwest. Hinekî jî di binê siya dara mazî de rûnişt. Zaroktiya wî, xortaniya wî û şivantiya wî yekûyeko di berçavên wî re derbas dibûn û car din di xewre diçû. Dema bi dengê pez be bi xwe dihese, roj li ser serê wî wekî tenûrê agir rûniştibû û wî di xêdanê de kiribû wekî av û hiştibû. Radibe serxwe û car din vedigere şikeptê. Vedigere mala xwe ya nîvmal. Di vegerê de ji xwe re hinekî giya diçine. Tîne li erdê radixe û li ser vedizele ku razê. Lê ew giyayê ku li erdê raxistibû bûbûn wekî şûjin û di canê wî re diçûn. Nedihiştin ku Ebilhedê oxtê piçekî ve jî razê. Wekî ku dibêjin xewa tawî û bawiya tê, lê xewa birçiyan nayê. Birçî bûbû û xewa wî jî nedhat û qurequra zikê wî bû. Ebilhed wê rojê hetanî êvarê li şirketê rûnişt û li benda êvarê sekinî. Hîndîna şev û rojên wî jî guherî bûn. Ji bo wî şev bûbûn roj û rojên wî jî bûbûn şev. Wê rojê hetanî êvarê li şirketê radizê. Di nihêrek wiha nabe. Divê ji xwe re reyekî bibîne lê çawa. Li vê çolê ne nan û ne jî av peyda dibe. Divê di serî de ji xwe re xwarin û vexwarinê peyda bike. Li ber deriyê şikeptê rûdine û li benda êvarê disekine. Piştî ku roj diçe ava ji şikeptê derdikeve û hêdî hêdî berjêr dişeqite, berê xwe dida aliyê aşê mala reis hes. Ew aş di wê serdemê de saz bû, lê niha xerab bûye, niha ji wî aşê re dibêjin aşê xerab e. Tê nêzî aş û radiweste. Dinêrek waye du ker li ber deriyê aş girêdayîne. Diyare ku hin kes hatine aşê. Ebilhed diçe li pişta kema dirê reşkê xwe vedişêre. Heta derengê şevê hetanî ku kesên li aşê ne ji aşê derin. Diyare kesên ku hatibûn aşê hetanî genimê xwe nehêrin û ardê xwe nebin wê ji aşê neçûne. Qederek paşê zilamek ji aş derdikeve werîsê ku pê keran girê dabûn vedike û keran dibe nava aş. Keran bar dikinç û ji aşê derdikevin derve û diçin. Du kesin. Yek ji wan qereş bû û yê din jî ji gundê sinê bû. Qereş yê sinê re dibêje. Ji gundiyan re bibêje bila sibê werin aşê, aş betal e û ji mihora jî bibêje bila ew jî were ardê wî amade ye, bila were ardê xwe bibe. Qereş jî deriyê aşê digire û ew jî berbişmişimê ve diçe. Ebilhed di dilê xwe de wiha dibêje: Miho law bibore, wallahî tu yê sibê destvala vegirî. Heta tu xwe bigînî arvan wê ev arvan ji Ebilhedê oxtê re bibe nan. Ebilhed ji pişta kema dirê reşkê derdikeve û diçe ber deriyê aşê. Lê derî ji paş ve hatibû asêkirin. Ebilhed berê jî vî aşî dîtibû. Zanibû ku li pişt aşê qulek heye. Ew ê di wê qulê de têkeve nava aş. Ebilhed dişe pişta aşê, kebrê wê qulê derdixe û dikeve hundirê aş. Agirê di kûçik de hîn geş bû. Ebilhed xwe bi xwe wiha dibêje: Her hal qereş kesekî ji ola zerdeştiyê loma agir ve nemirandiye. Çimkî zerdeştî agir bi avê navemirînin. Dekanê jî bîr kiribûn an jî bi zanebûnî agir ve nemirandbûn, Ebilhed milê xwe hil dike, di serî de hevîr dike, sêlê datîne ser agir û nan li sêlê dixe. Nanê xwe çê dike. Hinekî dixwe piçekî hişê wî tê serê wî. Ev çend roj bûn ku ji bilî kerengên keran tu tiştek nexwarbû. Hişê wî tê serê wî, piçekî çokî wî tên ber wî. Hîn dina hatibû ser hişê xwe. Nanê ku li sêlê xistibû dixe tûrê xwe yê nêçêrê.
چوال آر جی دده سرمل خواه را دهجه جر آبه جی و بر خواه دده شکفته. ایدی شکفت بو مالاوی لی مالکه نیو مال. ابلحد بریار خود داوو کوی دمک دریج دبه شکفته ده بمینه. داویه هیبا گلانه بو. پیدیوین ویجی بگلک تشتان هبون. جخوا جبلی کیسه آر دشکفته ده تو تشتکشی نیم بو. ابلحد بروش را دزا و بشب جی دوچو دزیا فیکی و زرزواتان. شبکه دیسا جشکفته در دکوه و بر خود ده نوا ساقی شمشمی. دکوه نوا فیکی و زرزواتان. نه جمشمشان و پیوه نه فیکی و نه زرزوات چه بونه. او جی سلکا خواه جمشمشان دادگره و ودگره شکفته. هندنا هیدی هینا جیانا شکفته و هینی دزیه جی دبه. دزیه خارن و وخارنه. دشکفته ده دمکه دور و دریج درباس دبه. هاوین چی خلاص دبه. سر هیو ایلونه. دبه هیوه ده همو زرزوات فیکی بگلمپری گوز جی دبه هیوه ده دگهیجن. او جی بشفتم دچن نوا وان باخو باخچن و پیدبین وی بچه هبونه وان دانی و دهات شکفته. دهات مالا خواه. دگوت وی سبه زبستان جی وره. روژن هاوین و پاییزی چا آبن جی درباس دبن. مرف دکاره بان روژان درباس بکه. لی زبستان نوسایه. ده زبستان انده مرو دوه وک کسی دگرتیگه ده و دمینه. دلی ته چبو خوازه تو نکاری پیدا بکی. دبی تو پیدبین خوش نهان ده آماده بکی لی چاوا. دگوت زبستان ناش به هاوینه. قایشا زبستان بدونه. هر مرخاص نکاره قایشا زبستان بکشینه. دبی ازیج بو زبستان پیدبین خوش نهان ده آماده بکم. یا نه ازی به زبستان لبی چول آخر و خالی شرپزه ببم. پیشین me bela sebeb negotine kevirê havînê bavêjin kadînê. Li Şimşimê di payîzan de gundî hemû fêkî û zerzewatên xwe li ser xaniyan radixin wan heş dikin û zivistanê wan bikar tînin. Ebilhed jî bi şev diçû nava gund û bi kûçikan re şer dikir. Heta ku ji nava gund derdiket. Pêdiviyên wî bi çi hebûne wan dibir û diçû. Ebilhed zilamekî zana bû. Fêkiyê kîjan malê xweş bûne pê dizanibû. Loma diçû ji wan malan pêdiviyên xwe danî û dihat. Piştî vê jenosîdê dewletê çend malên hezroyan jî anîbûn Şimşimê û wan li wir bi cih kiribûn. Ebilhed bi çavên dijminan li wan malbatan dinhêl û tim diçû diziya wan malbatan. Dikir û digot: Diziya malên wan ji min re wekî îbadeta li dêrê ye. Wekî şîrê diya min ji min re helal e. Ebilhed berêbarkî li ber şikeptê rûniştibû. Dinhêre ku waya zilamek tevî zarokên xwe berbihez rêve diçin. Wisa dixuye wê îşe venegerin gund. Ji xwe malbatên ku dewletên wan li gund bi cih kiribûn, dubane bûn. Ango malbatên ku malê wan hem li gund û hem jî li navçeyê bûn ji wan re dubane tê gotin. Hinek ji wan hatibûn gund û hinek jî li hezroyê mabûn. Ebilhed xwe bi xwe wiha dibêje: Ji xwe ez jî li benda çûndina we bûm û bi mixurbê re heqîba xwe dabêje ser milê xwe diçe gund. Yekser diçe ber wê malê. Li der û dora malê dizibire dinhêre ku tu kes naxuye. Diçe ber derî dinhêre ku derî bi Torkiye ji hevrî şimê hatiye girêdan. Xwe bi xwe dibêje: Wey mala te ava be. Qey te zanibû ku doxîna min qetiye ye ku te Torkiya ji hevrî şimê bi derî be hiştiye. Ebilhed Torkiyê ji derî vedike dixe berîka xwe û dikeve hundirê malê. Ji qûtê malê heqîba xwe dadigire û vedigere. Heqîba xwe li şikeptê datîne û cardin vedigere wê malê. Kes li wê malê anîbû. Vê carî jî ji bona nivînan hatibû wê malê. Li tenişta malê hewşiya pez hebû. Hewşî cihê ku havînê pez dixine. Ebilhed diçe nava hewşiyê, deroka derî da ber dîwar ji xwe re kiribû wekî pêlik û çû ser xanî. Gundî di heyva gulanê de diçin ser xaniya û di heyva cotmehê de jî ji ser xaniyan dihatin xwarê. Ebilhed diçe ser xanî, qatek nivîn li hil tîne û dadikeve. Bi dagetinê re deroke dişikê.
ابلحد بسر ده ورود دکبه خواره. بکتنه را دست خود ده برسر خو لی انیشکاوی لکبر دکبه و زیده جی دیشه. ابلحد را دبه سرخو نوین خو ده سرمل خو و دمشه. لی انیشکاوی پر زیده ایشیا بون. نکاره مل خوراکه. بچه کلو حال خود آبجه نوا شکبته. نوین خو العرده را دخه و لسر ودزله. ev çend heybûn ku di nava nivînan de ranezabûn. Qaşo wê îşev têr raza. Lê êşa enîşkê razan asteng dikir. Ne tişt pîçekî jî razê. Xwe bi xwe digot, Xwedê aramiyê para min nexistiye. Ez nizanim sûcê min çi ye. Nizanim ew ji min çi dixwaze. Ebilhel piştî wê komkujiyê car caran Xwedê jî rexne dikir. Digot, te da te bigirta, te çima wan zarokên bêguneh radestî wan hoban kir. Tobe tobe. Wê şevê ji ber êşa enîşkiyê xewê xwe nîşanî çavên wî nedida. Enîşka wî bûbû bela serê wî û ne tişt piçekî jî xew berpê were. Demsal payîz, heyva cotme hebû û hîn jî pêdiviyên wî hebûn, wekî dims, bastêq û qelî. Ebilhed biryara xwe dabû. Wê hemû pêdiviyên xwe bianiya cih. Payîz bû û hemû gundî jî çûbûn ser rezan. Ji xwe rez jî yên Sûryanîya bûn. Lê îro ketbin destê Kurdên Misliman. Hezroîyan rezê wan li xwe parvekiribûn û çûbûn ser rezan. Wekî ku çûne ser rezê xwe, çûbûn ser rezên ku Sûryanê mabûn û di nava wan rezan de jî xenê bûbûn. Ebilhed digot, ez ê ji xwe re dims û bastêq ji gundiyan bidizim. û carnan jî wiha difikirî digot, ji xwe ev nayê wate diziyê, ji ber ku ev rez hemû yên me ne û ew têda digevizin. Loma ez çi bînim ji min re helal e. Çi bi destê wî diket bê destûr dianî û dihat. Rojek ji rojên heyva cotme hebû û ew jî li ber şikeptê rûniştibû û guhdariyên gundiyên ku çûbûn ser rezan dikir. Digot, der rezan helînin, tu dibêjî qey rezê bav û bapîrên we ne û hûn ew qas aram û bê tirs tev digerin. Ku şev hat, Xwedê ji min û we re mezin e. Bes bila şev were hûn ê bibînin. Şimşîmî û Hezroyê hemû rezên wan li xwe parvekiribûn û wekî ku biçin ser rezên xwe çûbûn ser rezên wan û Ebilhed jî li wan guhdarî dikir. Lê haya gundiyan ji Ebilhed tune bû. Nizanbûn ku hinekî jî karê wî dikin. Gundiyan dims û bastêq çê dikirin. Êvarê jî Ebilhed heqîba xwe dabê sermilê xwe û xincik bi xincik li dims û bastêq digeriya. Ji xwe dims û bastêqê ku ne li hesabê wî bûye jî nedanî. Te digotqeyê bi perê xwe dikire. Dîsa şevekê diçe ji bona anîna dimsê, diçe ber rezekî. Li pişta sêncê xwe vedşîre û li benda amadekirina dimsê disekine. Dinherek waye sîtî li ser agire û pîrejînek bi heskê kefa dimsê hiltîne û agirê binî sîtilê geş dike. Pîrê carnan kefa dimsê hiltîne û yek caran jî diçe êzingan tîne û tê êzingan dixe binî sîtilê û li der û dora sîtilê diçe û tê. Tu dibêjî qey malê dinyê hemû xistiye bê sîtilê ku ew qas li dora sîtilê diraqise û govendê dike. Êdî nîvê şevê ye û stêrka karwanqir jî li ezmanan diçirise. Lê pîrê xwe ji dora sîtilê tev nade. Agirê sîtilê jî hêdî hêdî li ber vemirandirê ye. Diyar e ku dims amade ye û Ebilhed jî li benda razana pîrê bû. Qederek paşê pîrê diçe hundirê xincikê û hez jê dibire. Ebilhed radibe serxwe ku bi ber sîtilê ve here. Dinhêre ku tepsî di destê pîrê de û ber bi sîtilê ve tê. Di navê jî ku çiye xewre çêkiriye û tîne dixe binê agir û li ber jî rûdinê. Xwe ji ber jî tev nade. Ebilhed xwe bi xwe dibêje, erê pîrê, pîrê, me fêm kir ku xewa te naye. Maqê mîza te jî naye ji bona Xwedê, ku tu xwe ji ber sîtilê tev nadî. Ebilhed li pişta sênc li benda razana pîrê ye lê kes nizane ku pîrê li benda çi ye. Qasek paşê pîrê cadin radibe û diçe nava xincikê û dîsa hez ji pîrê tê birîn. Diyar e ku îcar bi rastî jî pîrê raza ye. Ebilhed
هر دو تنکین خو هلتینه و دچه لبر سیتله دسکنه. راد هجه هسکی و تنکین خو دادگره. بقاسی دوسه تاس دمس دبنی سیتله دا دهله و خو بخوا دبیجه. دم ساماین زیده ای سریته و بابته یه. والله منه خوره جی ببرالیت توش زاروکین خورا دعا بکه. و زاروکین تا برچی ببینین. جبر که از زانم برچی بونی چخا زوره من گله که ایشا برچی بونی کشانگه و بره خود دا قیامه هفراز دمشه حتانی که دگیجه شکفتیم. ابلحاد دست پیدوین خواه زبستانه کربو. جخورا دم سانی بو دور هاتو سر باستقی. روژا دنه یعنی شبا دنه دیسا خواه جدان جبونا باستق. که هر ها باستق بینه اوره. تدبیجی قیدی چه جدکان دکره و تینه. او قاس بخواه باور بو. ایباره دیسا عقیب خود دابیزه سرمیل خوب و بای بازه به هلا خنجی که آمد دمشه دیچه دنوالا تنشتا خنجی که اکیده خوب ود شیره. حتی کسیم دخنچی که در رازین و اوجی باستق خوبینه اوره. لید حساب شکفت و خنچی که ده کوچک تونه بو. دوی بازار ده دفع هواره هیچ تونه بو. ابلحاد بری جی اب کوچک ناز دکر و زانبو کچو کوچکه کی دجواره. حتی کنابی ویجی زانبو جی را دگوتن دفع هواره. دفع هواره وقتا که دعوتیا پلی داران دوشین. بلا سبب چرا نگوتون دفع هواره. وی شبه ابلحاد و دفع هواره حتی سترگا سبه دبر هر دان. لی توش بو. دفع هواره رر ندا ابلحاد اخته. وی شبه جارا یکبین بو که ابلحاد دستفالا و ستوخار بد گریا شکفته. دفع هواره جبر که چکه خزمین وی بو و ندهشت ابلحاد باستق بدزه لو ما جرا و ها گوت بو. دفع هواره ماتوشی. ابلحاد شبا پشتی وی شبه جاردن جبو آنینا باستقی چوله دیسن همان تشت دیسن دفع هواره دستور نداوی و دیسا دستفالا بگریا شکفته. نهر گوی لوان دران نکاربه جخورا باستق پیدا بکه. دبی جخورا رای کدنه بدیتا. دوی سردمه دا دمسو باستق وکی فیکی زبستانه وکی کبه وان زبستان درباس ند بو. دوی سردمه دا دمسو باستق وکی خوارن و بخوارنا آماده کری بو. دما کمیوانه کی تبه هاتا مالا ته لمالی هیچ تشتک کی خوارنه تونه بیاجی تا کاربو میوانه خوب دمسو باستق تیر بکرا لیکو اوجی هبونا. نو ما دمسو باستق بو خوارن و بخوارنا جنه وگر. دگوت شمشیمی خوادی کوچکین هارن و سنی جی حتی نسبه شیارن. جخوا حلحلی و انتاقی جی جمیش به جسر محسران چونه. دیوی از هرم هرما لجه هرما قاچاقچیان. از انجاق جوی دره جخورا باستق پیدا بکم. وی روژه جارا یکبین بو که ابلحاد بروژ جشن اکبت درکت بو و بره خود دابو لجه. بره خود دابو باجار قاچاقچیان. دمشه و هی دمشه. روژ بو. روناهی بو و مش بدلیوی بو. لیدی ساجی ایبار دچو دگوت چه دبه و چه نابه. دماد نابرا سنه و شاگلدی ده درواز دبه دنهره کوایه جوانگه کیلوی دره به خودی دخویه. خواب خود دویجه. حتی که از جرای خوب بگرم خودش منو تره مزنه. نها جبیلی باستقی از تو تشتکی نافکریم و دمشه دچه. بمخور بیره دگیجه رازی وارسنا لجه. دنهره لتنشتا خنجی که کی باستق را خستنه. لیلوان دران تو کسی ناخویه. هنه کیجی خود عوقینه. لدر و دورا خود دنهره. لی تو کس خویا ناکه. خواب خود بیجه. هر حال ده خودی بی رازی منوکی ظلاما ناحسبینه. لو ما باستق لبه چالا خالی هشتیه و نزانم تقضینه بکوبه چویه. بایا یکجار بخوده آنینه. چی بی آقلن لو؟ مامرو بی باستقی لبه چاله بخودی دهیله و دیچه؟ خوده جه رازی. دویجقه جمالا فرهای عزیر آخانه. ماهون نابیجن قاچاق هنه، فران هنه، دز هنه. مرو بی باستقی لبه چاله دهیله و دیچه؟ ما او قاسی کریتی دبلو؟ تدبیجقه رازیویه و مالباتا خور اخنه دکه. پیشتی که هنه که جتاری دکه با خواره
diçe li gora pêdiviyên xwe bastê xiltîne û qaşo wê vegere. Lê dîtina ku dibîne zilamekî wekî mêrê şevê waye çawa berpê ve bi bazdan tê. Ebilhed dibe lingo bi heyrano û dest bi revê dike. Ebilhed wekî kîroşkê û zilam jî wekî tajî li pey dibeze. Ebilhed dibêje min digot qê ji min bezatir kes nîne. Lê zilam jî bi têra xwe yekî bezaye. Di vê pêşbirkê de ku zilam neketa xwarê teqez wê ez bigirtma, lê Xwedê kir ku çend car ket xwarê û di vê pêşbirkê de ez ji zilam xelas bûm. Zilam hetanî binê bamitnê berad û Ebilhed dide lê wî naxefîle û paş ve por poşman vedigere. Ebilhed hêdî ji hêzê dikeve. Di nihêra ku hesa zilam jî nayê, diçe li ser kevirekê rûdinê. Hinekî bêhna xwe dide. Bastêqê ku anîbû derdixe, hinekî dixwe û xwe xwe dibêje. Ev bastêq jî hêjeyê vê kedê û vê revê bû. Piştî bênbedanê dîsa radibe ser xwe û hetanî şikeptê jî nasekine. Bastê xwe xwe datîne cihê ku ji xwe re kiribû wekî kîlerê û xwe li ser nîvînên xwe dirêj dike û di xewra diçe. Wê rojê zêde westiye ye bi têra dilê xwe radizê û hey radizê. Demsal payîz heyva dawîn heyva mijdarê bû. Berfa yekemî li ser çeyê hecertûnê û çeyê çûlo barî bû û çeyê hecertûnê û çûlo kiribû wekî hêk û hişti bû. Ebilhed pêdiviyên xwe yên zivistanê hemû bi cih anîbû. Bi tenê kêmaya wî qelî mabû. Heke ji xwe re qelî jî çêke tu kêmasiya wî namîne. Vê carî jî ji bo qeliyê xwe amade kir. Wê rojê dîsa bi roj ji şikeptê derket û çû. Roja ku çûbû warasinê di navara kendalê Hisê şarê de ciwangehekî bêxwedî dîtibû û çav lê beliqandibû. Ebilhed berê xwe dide navbera Sinê û xirbeyên şageldî yanê şêwerdînan. Heta ber kaniya silhê tê. Li vê ednîgariyê her kaniyek, her kendalek, her nevalek û her şikeptek çîrokek wan na taybet heye. Çîroka kaniya silhê jî piştî şerê farqînî û licê li ser vê kaniyê li hev hatine û ji wê rojê vir de navê vê kaniyê bûye kaniya silhê yanê kaniya aştiyê. Ebilhed li ber kaniyê rûdinê du çeng av vedixwe û berê xwe dide newala kendala Hîro. Çîroka Hîro jî hêjeyê vegotinê ye. Hîro hîn 10 salî bûye, dê û bavê xwe wenda kiriye û bi tena serê xwe maye. Wisa jî yekî parsûstû bûye ku ji gundiyan tu carî jî tiştek nexwestiye û ew jî wekî Ebilhed tim li çol û çiyan li pey nêçîra xwe bûye û debara xwe jî her bi nêçîrê kiriye. Hîro bi eslê xwe Suryaniyê şimşimê bû. Roja ku çûbû nêçîrê ew û hirç pev diçin û hirçê ji wî kendalî dabije û dikuje. Di heman rojê de jî berf dibare û laşê wî di binî berfê de dimîne. Heta dawiya Adarê piştî ku berf dihele nêçîrvan laşê wî dibînin û wî li wer binax dikin. Loma navê wî kendalê jî bûye kendalê Hîro. Ebilhed heta ku gihîşt newala kendalê Hîro nihêrt ku ciwanga waye li wê derê ye, ciwangehê wî bi cihekî ve neçûye. Di dilê xwe de wiha dibêje. Kes nikare qismetê kesî bixwe. Li der û dora ciwanga çû hat ku wî bigire. Lê nengên gaz bû ku ciwange bi destan were girtin. Nihêrt wê nikarbe wî bi destan bigire. Hewl da ku xwe babêje sûtiyê ciwange û wî biqefêle. Lê ew jî tewş bû. Ciwangayê payîzxwarî 10 zilam jî nikarin wî bi destan bigirin. Sekinî, hinekî fikirî. Nihêr ku wê nikarbe wî bi destan biqefêle. Tiştekî dinê hat bîra wî. Payîza paşîn bû û pelê daran jî hemû zer bûbûn. Bi tenê darek şeqoqê pelê wê şîn mabûn. Ji xwe sewal ji pelgên darên fêkiyan hez dikin. Ebilhed diçe ser dara şeqoqê û pelgên darê dadiweşîne. Ciwanga jî hêdî hêdî tê binê darê û dest bi xwarina pelan dike. Ebilhed werîsê xwe ji nava xwe vedike, serîkî li darê dibiçe û serê dinê jî dike helboq û dixe serê ciwanga û ji ser darê da dikeve xwarê.
جوانگه لدارا داره دبه و تینه حتی که وریس خلاص دبه. هندنا جوانگه نکاربو خود تب بده. ابلحد کیسه لعانی بو. لپیان سر جوانگه جدکه اوی دگره. حتی که جوانگه دگره هیدی تاریجی دکبه ارده. ابلحد وی شبه حتی صبح گوش دکشینه شکفته. پشتی که شاندنا گوش خلاص دبه او جیج حال دکبه و خول سر نوینان دریج دکه و دخوره دچه. لی چخاص رازا بو ویشی نزان بو. حتی که بدنگ لنگ روبیان را جارنن را دبه سرخوه بهنا گوشت کتو پوز روبیان و او جی هاتون دزی ابلحد. دزان دزی اردو اسمان تب لرزی. پشتی که روبیان قوران دی جارجی دست به هورکرنا گوشت دکر. ابلحد کتبو تاتیلا چکرنا قلیه. گوشت خو همو هور کر و لبنده ایبار سکنی. جبو که ایبار هر گون جی خورا خوی بینه. خوی اوی تنبو و قلیجی بی خوی ندبو. لوی چوله تشنی هری زور پیدا کرنا خوی بو. دگو تدکاری هر جرا دزیه بکی لی خوی نتیده. گر تو هری دزیه خوی دبی تو مرنا خواه بدی پیشچاوین خواه. جبر که خوی دکیلران ده دوده هری داوین ده. لیوی جخورا ریک دیتی بو. ایواره دیسا بره خدا نابا گند و چو بر دریه مالا رشید سیرو. خاطه خزموی لوی مال بر رشید سیرو را زوجاندی بو. خاطه جنکه سوریان بو و خزم ابلحد بو جی. دو وقتا قرکرنه ده جنا بناب سیرو او جی نابا رف جنه سوریانی خلاص کربو و وی بکره خورا بر رشید را زوجاند بو. ابلحد به بیر حسیه بو و زانو بو که خاطه لکیجان ماله جی. دیچه بردریه مالا خاطه هیدی تاریجی ارده رونشتیه. نهر کوای خاطه لدربه لطنشتا خانی چلو دده پس. خاطه چوا چا بره ابلحد دا همه دجی خدا ماتمای سکنی. قدره که اوسا بیدنگ دمینه. پاشه ته سرهش خواه و جه ابلحد را وها دبه. ابلحد تو جی که درکتی. ماتو ساخی. تا حتی نحل که دری بوی. تا چوا زانبو از لبرم او گلک پرسین ببرسد. ابلحد دبیجه نه تو بپرسه نه جی از ببرس بینم. بتنه جرا دبیجه که هیه تو کاربی هنه خوی بدیمن باشه. خاطر دیچه جرا خوی تینه او تی. ابلحد خویش دست خاطر دکره چند گاه داویجه و چاردن پاش به دوزره و دبیجه خاطر کسی ساخ نهشت نه. لی پیش دبه خاطر درنا که بتنه دست خوی بردکه و بری خوی برجور دکه وکی که ببیجه خواهی جوان را نیله و هو. ابلحد خویش دست خاطر دگره و بدر دکول به دگره شکته و دست به آماده کرنا قلیه دکه. لی دناوا فکارانده بود دگود نها که از آگر بکم گلوی آگر جدر با خویا بکه یا نه. ایدی نیوه شبه بوجی. ابلحد آگر بیدخه و شکته در دکبه دچه رخ شکته. جهه کی بلند و لشکته دنره. لوی جهی بلند لشکته دنره لی تو آگر خویا ند کر و بدله کی آرام بدگره شکته. سیتلا کشتر محصران دزی بود داتینه سر آگر. گوشت خود دخه سیتلی و آگر بینه سیتلی گشت که. چه قاشقوز دکلیه و که بسر دکت پیرا که ابلحد دم ساوی دزی بود دهات بیراوی و ویجی وکی پیره کفا گوشت به هسکه هل دانیه. سه روز و سه شب به نابر قلی چکر. قلی خو هنه کر کوب هنه کیجی خست هنکه و درخون دانی سرده بوان و ده بوان جی به حریه سیاند. دلبیجی قی شراب خستیه کوپه. ایدی زبستان جی خو نشانی وی دابو. برفی هدی خو برا نوالو مسیلان جی دابو. برف چیه هجرتونی شقیقی بو خواره. لی تو خما ابلحد نبو. جبر که هر جرا خوارن جی خورا آنی بو بتنه یک جاران دچو آبه و جار نانجی دچو ایزنگ دانیان و دهات. ایدی پیشب را دزا و بروجی تم دو پانجی. خواب خواه دگوت. مالا و خراب به. چوا دسته و چوبان زاروکین بگونه و وان جنین دو جانی و بکیجان وجدان و بکیجان دین و هوبیتیه بکار آنی. هری و ظلام کشتن لی چو گنه بان زاروکان هبون. ما هون جو خودجی نترسین.
û tim li ser vê komkijiyê di ponêciya lê tiştekî ku wî jî bikire nemabû. Wê salê zivistan gelekî dijwar bû. Berf bi şev û rojan bê naber dibariya. Piştî çiya hecertûnê hawirdor jî bûbû wekî hêk û bi qasî serê derziyê jî reşayî nemabû. Şikefta ku Ebilhed lê dima, di rojên sayî de ji sibê heta êvarê tavê didît. Çimkî şikeft berroşta bû û sibê ta êvarê tavê didît. Loma sermaya şikeftê bi şev û roj ne wekî hebû. Bi roj germ bû û bi şev jî sar bû. Ebilhed her vê stranê digot. Çûlo bi şew te ne tuwar e, bi roj germ e bi şev sar e. Ji ber ku Ebilhed ji tirsa ku wê duyê agir were dîtin, bi roj newêrbû agir vêxista û li hêva wî tim li nav milê wî bû, wekî zarokên ku tim li nav milê dayika xwe be. Ebilhed jî hêdî vegeriya bû rojên xwe yên berê. Hîndina bi şev radiza û bi roj jî li ber devê şikeftê rû dinişt û li derdora xwe dinhêr. Nêçîra gur, rovî û lawirên din dişopand û edeleta bê cîhanê dinirxand ku bê çawa kîroş roviyê û rovî jî ji gor re direbe. Digot ev cîhan, cîhana ku kî bi kê karibe ye. û carinan jî digot na Xwedê ev qas bê edelet nîne. Xwedê mafê xeparestinê jî daye her zindî. Loma kîroş bi beza xwe diparêzin. Teyr û tulî jî bi per û baskên xwe diparêzin û şêr û gir jî bi hêza xwe diparêzin. Diyar bû ku Ebilhed di şikeftê de li ser heq û hiqûq û li ser xeparestinê gelek ponîjî bû. Loma hinekî peyvên wî dişibiyan peyvê fîlozofan û di vê nêrîna xwe de jî mafdar bû. Zivistan bû. Şev dirêj bûn. Ebilhed jî bi tena serê xwe bû û tim diponîjî. Carinan digot niha ku ez vê diziyê dikim û nisîbê zarokan tînim û dixwim, gelo ji min re helal e yan na? û carinan jî digot dekanê ji bilî vê rê ji min re tu rêyekî hiştin e ku ez diziyê nekim. Ez ê çi bikim û çi bixwim? Ji bo ku ez jiyana xwe bidomînim, dizî jî nav de mafê min e xweparastinê heye û vî mafê jî Xwedê daye min ku ne bi darê zorê be jî tu kes nikare mafê min ji min bigire, ji ber ku ev mafê min yê herî rewa ye. Ew zivistan gelekî dijwar derbas bûbû. Bi qasî qama mirovan berfbarî bû û li ser vê berfê jî bûbû sayî. Bi gotina Ebilhed her du ezman bi hev ve zeliqî bûn. Wisa sar bû. Ebilhed dema ku newêrbû agir bikira tim nok dişkand heta ku şev were û ew jî ji xwe re agir bike. Ebilhed rojekê diçe pişta şikeftê ji bo ku ji xwe re êzingan bîne. Dema ku vedgere şikeftê dinhêre ku rovî hatiye diziya wî. Bê carî jî wiha dibêje: Bidize mamê rovî bidize. Ji bo ku tu jiyan bikî, dizî mafê te ye jî û wekî şîrê dayika te li te helal e. Li dervê şikeftê disekine heta ku rovî ji şikeftê derdikeve û diçe. Tevgerên Ebilhed ên di rojên şikeftê de dîroka fîlozofan danî berçavê mirovan ku bêçawa ew jî dema ku bi tena serê xwe dima û li ser mafê zindiyan diponîjî bûbû fîlozofê serdema xwe umûra xwe li dîrokê xistibû. Ebilhed wê zivistanê jî wisa derbas kiribû. Payîza çûyîn dema ku diçû nava gund ji xwe re lazmatiyên xwe danî, hevekî feq jî ji xwe re anîbû û car caran jî bi wê feqê diçû nêçîrê. Nêçîra wî jî li derdora wî bû. Feqa xwe êvarê vedigirt û sibê jî hildaniye. Feqa xwe timî nêzî şikeftê vedigirt. Carinan kîvroş û carinan jî sewalên din ên kovî diketin di afika wî. Yekcaran jî kar an jî berxkên gundiya diketin di afika wî, lê wî kar û berxên gundiyan berdida û bi tenê kîvroş biketina di afika wî ji xwe re danî. Rojek ji rojên heyva gulanê bû û çekên wî jî hemû qediya bû. Xwe bi xwe digot: Dilê min çi xwarin dixwest min ji xwe re danî, gelo ez ê çekan ji ku bînim. Carekên hêr ku li tenişta aş dixwan hil dikişe jor. Tu nabêjî ku berevanî hatine beravê, ji xwe zanibû ku rojên xweşî jinên gundiya dihatin tenişta aşê mala Reis Hesê dihatin beravê.
دوی سردمê de ji ber ku jinan nedikarbûn avê bînin malê û çekên xwe bişon, çekên xwe dibirin ber kaniyekê an jî ber çemekê yanî ber avekê û li wir dişûştin. Ji vî karê re jî digotin berav, yanî karê cilşûştinê. Ebilhed li benda wê rojê bû, li benda berebaniyan bû. Zanibû ku roja pênçemê hinek gundî dihatin derdora aşê mala Reis Hesê, dihatin beravê. Ebilhed nihêr kuwaye berebanî hatine beravê. Wê rojê dîsim bi roj ji şikeftê derdikeve û diçe xwe di nava dirêreşkan de vedişîre û li benda berebaniya dibîne. Dirêreşkan ji xwe re wekî alavên kamûflajê bi kar danî. Ji ber ku bi hêsanî kes nikarbû têkete nava wan kemên dirêreşkan, loma timî xwe li nava wan kemên dirêreşkan vedişart. Beravvanî hatibûn beravê. Yekê agirê binî sîtilê geştikir, yekê jî diçû ji nava aşê xweliya agir danî bira nava sîtilê dida û agir geş dikirin. Diyar bû ku waya av dikile û dukel ji sîtilê hildikişe jor. Jin jî çekdavêtin nava sîtilê bi destiyê bêrê jî ew tev didan. Çiqas ku av dikile û kêm dibe, dîsa avê lê zêde dikin û agir jî geş dikirin. Yekcaran jî xweliya agir bera nava sîtilê didan, cilên ku dişûştin jî wan li ser dar û deviyan radixistin. Jin cilan ji sîtilê derdixin û bi şonikên diesrînin û zarok jî wan cilan li ser deviyan radixin û Ebilhed jî li wan guhdarî dike. Beravvaniyê karê xwe xelas kiribûn, çûbûn li siya kêleka aşê rûniştibûn. Diyar bû wê xwarina xwe bixwin. Ebilhed jî li benda vê derfetê bû. Ji mêj be vê derfetê dişopand. Beravvanî bilye xwarinê bûbûn û Ebilhed jî bilye berhevkirina cilan bûbû. Ebilhed hinekî çekên li gora bejna xwe hilanî û berbişkevtibe çûbû. Ebilhed li dû xwe tir rêç nedihişt. Dema erd şil bûna jî ji bona ku rêça wî xuya neke, di nava avê de dimeşiya. Bê rawestan çû li şikeftê rûnişt û li beravaniya guhdarî kir, bê çawa berevanî li cilên xwe yên ku hatine dizîn digeriyan. Dema ku berevanî xwarina xwe xwarin û rabûn ku cilên xwe bidin hev û herin, lê nihêrîn ku hinekî cil kêmin û dibe hewar hewara wan. Bi qîrîn û xerebalxa wan ve aşwan jî ji aşê derdikeve û ji wan dipirse, ev çi qîrîn û xerebalxa we ye? Bi bersiva jinan aşwan jî ecêbmayî mabû, lê tişta ku ew jî bike nemabû. Berevanî bi fikar û stûxar berbigund ve diçin. Dekanê ku êvarê wê çiqas lêdanê bixwin ew jî nediyar bû. Xêr û guneh dustiyê Ebilhed de be. Ebilhed di wê herêmê de dibe dizê yekem. Ji aliyê dizî ve kes nikare avê li destê wî bike. Ji xwe li wê herêmê kesî wî nas jî nedikir ji ber ku şêniyên gund pirê wan biyanî bûn. Ne Ebilhed ew nas dikir û ne jî wan Ebilhed. Di şikeftê de porê wî û rûyê wî dirêj bûbû û bûbû wekî yekî kobî. Wekî yekî biyanî mabû. Ji ber vê rewşa wî li wê herêmê kesî wî nas nedikir. Hîndina şimşim netê de bi rojê jî digeriya û dest bi diziya pez û dewaran jî kiribû. Ebilhed ji xwe re pergaleke nû jî dîtibû. Sewalên ku di diziya bi erzanî difrot qesaban ji bo ku zû werin wan dakirin. Ev pergala wî li hesabê qesaban jî hatibû. Pez an jî dewarên ku ji gundê Hezroyê di diziya dibir li licê difrot û pez û dewarên ku ji hêla licê di diziya jî danî li Hezroyê difrot. Di wê herêmê de bûbû wekî ticarekî herî pêşketî. Ji xwe ji ber ku wekî sofiyan an jî wekî gerokan tev digeriya jî kesî şika dizan jê nedikir. Tu carî rastiya xwe ji kesî re nedgot. Ji xwe nediyar bû kî ye û ji ku ye jî. Dema diçû Hezroyê ji licê bû û dema diçû licê jî ji Silîba bû. Porê wî, rûyê wî û şaşika wî ya keskî li bejna wî hatibû. Kê ew didît digotin qey sofiyekî gerok e. Ebilhed mirovekî zîrek û çalak bû jî. Rojekî çend heb bizin dibe licê. Li bazara sewalan wan diproşe, li wê dirê di navbera wî û yekî licî de ev axaftin derbas dibin. Yê licî. Sofî tu vî pez jî ji ku tînî? Ebilhed.
Carna diçim ji gundên der û dora Silîvan û carna jî diçim ji hêla pasûrê dikirim û tînim. Yani ez tu carim li ku derê pezê erzan bibînim, dikirim û tînim wan difroşim. Yê li cî. Sofî tu jî dizanî ku karê me li ciyan li ser pişta hespan e. Heke tu karibî hespê rewan bînî, tu yê bi qasî 15-20 pez pere qezanc bikî û wê çûndin û hatina te jî ew qas hêsan be. Ev pêşniyarî li hesabê Ebilhed jî tê. Li ser vê şîreta yê li jî Ebilhed biryar digire ku wê ji îro û pê ve bazirganiya hespên rewan, yanî wê diziya hespê rewan bike. Lê di vir de pirsgirêkeke cuda hebû. Ji ber ku diziya hespê rewan naşibe diziya pez û dewaran, Ebilhed jî di vê cudahiyê de bû. Hespê rewan ku bi nîşan be her kesî wê nas dike. Mînak hespekî rewan ku bi bazin be, mirov nikare bi hêsanî wî hespî bidize û bifroşe. Loma Ebilhed hespê boz jî bi pirsgirêk dîtibû û wê hespê boz jî nediziye. Wê bi tenê hespên bênîşan wê hespê bi bazin bidiziya. Ebilhed biryara diziya hespan dabû lê ne li bandiran. Wisa dixuya ku Ebilhed vê herêmê bi hêsanî nikaribûye hespan bidize û bifroşe. Xwe bi xwe dibêje, ya herî baş ez ê herim ji cihekî dûr hespan bidizim û bînim li licê jî bifroşim. Karê herî paqij diziya hespan e. Cara yekem bû ku wê Ebilhed biçe cihekî gelekî dûr. Werîs û hevsarê xwe li nava xwe dilefîne û berê xwe dide hêla Mêrdînê. Li ser rêya xwe çi qas siwarekî dibîne jê dipirse gelo hespê firotinê yên rewan li ku hene. Hinekan berî wî didan beriya Mêrdînê û hinekan jî berî wî didan Mahsertê, ango Omeryan. Jêra dibêjin ji Mahsertê heta Nisêbînê tu herî kîjan gundê Omeryan, tu yê ji xwe re hespekî rewan peyda bikî. Ebilhed tim êbarê diçû heta ku jê dihat şiberêyan bi kar danî. Hasîlî piştî meşa du rojan bi mixur bêra digihîje Mêrdînê. Wê şevê ji ber ku zêde wastiye ye li Mêrdînê dimîne. Li Mêrdînê diçe xana Sûro. Xana Sûro diqate. Qata jêr tewla hespan e û qatajûr jî cihê razana rêwiyan e. Dema ku Ebilhed diçe wê xanê û çav bera wan hespan dide, wekî ku ketiye nava kana hespan, êvarê şîva xwe dixe û diçe radizê. Ji ber ku du roj û şevekê meşiya bû û bêxew bû. Wê şevê bi dilê xwe radizê. Dema bi xwe dihese dinhêre ku roj hatiye nîvê ezman. Rad ve çekên xwe li xwe dike û dertê derbe. Li Mêrdînê çarşiya sewalan heye. Bi erebî ji wê çarşiyê re dibêjin soxa li bexa, yanî çarşiya çêlekan. Ew jî diçe wê çarşiyê. Dema li wê çarşiyê digere, laqayî gelekî hespan tê. Lê hespên ku ew lê digere ne ew hespin. Wê rojê li nava Mêrdînê bi têra dilê xwe digere û êvarê jî dîsa diçe xana Sûro da ku li wê hespekî bidize û here. Ebilhed tê qata jêrîn. Li nava hespan digere û xwe bi xwe dibêje ez ê îşe ji vê xanê hespekî bidizim û herim. Nîvê şevê radibe çekên xwe li xwe dike û diçe qata xwarê. Hewlî diçe ku derî biceribîne lê dinhêre derî kilîtkiriye. Dike û nake nikare derî beke û cardin diçe radizê. Ebilhed dinhêre ku ew ê nikaribe ji vê xanê hespekî bidize. Serê sibê radibe çekên xwe li xwe dike, diçe aşxanê li aşxarinê xwarina xwe dixe û berê xwe dide hêla Mahsertê. Dema ku tê serê meydanê, serê her sê rêyan li wê ji xortekî dipirse, gelo dêr û zeferan li kîjan hêlê ye? Xort. Ez jî bi wê hêlê ve diçim, ger tu dixwazî em bi hev re biçin. Ma wê Ebilhed ji ku bizane ku di pêşa rojê de wê ew û vî xortî yanê kermoyê bilebînê wê pev re herin şerê komara Tirkiyeyê û wê bi salan li ser sînorê Binxetê bi dijminê bav û kalên xwe re şer bikin. Ew xortê ku Ebilhed pirsa Darûzafanê jê kiribû, kermoyê bilebînê bi xwe bû. Ebilhed û kermo bi hev re dimeşin heta ku diçin dêr û zeferanê. Wê şevê li wir dimînin, êvarê şîva xwe dixwin û diçin oda xwe ku razên. Lê ji ber derd û kulên Ebilhed û pirsgirêkên Sûriyaniyan, Ebilhed û kermo heta berdestê sibê sohbet dikin. Ebilhed hemû serpêhatiyên xwe ji kermo re dibêje û kermo jî bi rêzdarî guhdariya wî dike.
سبتر راد بن تاشتیا خود خون و هر دو به هبره بر بگنده کرم و بدچن. کرمو جبر سرپیهاتین ابلحد دل خواه پید شاوتینه ناخوازه بی برده و به هبره دچن گنده کرمو. اولی دچن بلبینی و جی بلبینی جی دچن نهرازه. نهراز زوزان بلبینی و مالا باب کرمو جی لور بو. ابلحد چند روز نهرازه دمینه. چقاس هول دده هر جی کرمو ناهله. دبیجت تو بکوبه هری از جی بتره ورم. ابلحد جی نا بکوبه بیجه از دچن دزیه. حاصلی ابلحد دروه که دکه وی دخابینه و بر بمعصر تبا دچه. بر یا بگیجه معصر ته دنه روایه هسپکی ناو راز گردایه و تو کسی کیج لوان درا خویا ناکن. هنه که دینجی پیش بدچه دنه رزلام اگل بر خنجی که دستمش دگره و صدخیه و نمیجی بکن. نه خنجی که هست به خویاه و نه جی هست به خنجی که. ابلحد خواه بخواه دبیجه کیری و والله حتانی کتو نمیج بکی خود زانبه کوی هست بیته لکو دره آبه بخواه. ابلحد دیچه بر حسبه دنه را که خویاه حسبه کی قنجه. وریسی لنگی حسبه به دکه لنگی خود خواه زنگیه لحسبه سوار دبه و بر خود ده به هلا عوینا به. ابلحد جاره یکم بو لحسبه روان سوار دبو. حسب دلیوی بو. هم روان بو هم جی جوان خویا دکر. تید عوین را بر روستان حتانی گنده که بسم الله ناسکنه. دما دیگیجه گند اولی حسب خود لسر کانیه که آب دده و لبر ماله که دسکنه. ظلام خودی ماله هنه کو جه دخوازه. ظلام جره کو جه تینه دده. ابلحد کو جه خود دخه آفر و حسب خود لسر گره دده و کو جه مانجی دخه تور و بترکا حسب به گره دده. پشتی که حسب کو جه خلاص کر و هنه که بین خواه ودا جاردن لی سوارده با و دچه قونا خواه دویمین. لگنده که سلی با را دوسته. قونا خواه سویمین چی گیشت بو گنده که حضروی. گنده هندروفه. پشتی جو گنده هندروفه درباست به لسر کانی عنکبیره حسب خواه آب داده و دچه لبنه گره سور دستن جه حسب داده که که و جه که د تور د ماوون د خسره حسبه و هنه کی نانه که د توری وی د ماوو در دخه دخه و چاردن حسبه سوارد به و به جارجی حتی نه نابالجه ناسکنه. بسهارا سبیره لنابالجه حسبه باید به اولبنده کویه کوره حسبه بازار بکت سکنه. لیجی جبره ده حسبان خودی دکن و جوانجی فهم دکن. هیدی لیجی تین چارچی اولودر و در حسبه دچنو تین. دیاره که حسب عجباندنه. ده داویه ده ابلحد حسب خوی به دل خود پروشه و چارچی لیجی پدویان خود دکره و حتانی شمشمه حتانی شکبتا خود ناسکنه. جلیجی حتانی شمشمه هری کم 6 آنجی 7 ساعت ریداجو. ابلحد جبر که گلک پازو دوارین گلین هرم دزیه و فروتیه دوی دمک دریج شکبت درنه و ویجی وسا کربو. دمک دریج شکبت درنک دربه. حتانی سر زبستانه بتنی یک جارن دچو آبی و جار ناجی دچو ایزن دانی و دهات. ایدی پاییز جی خلاص بو و سر زبستانه بو. جخوا زبستانه جی اف کار ندهات کرن. دبیجه از جخورا هنکی آمده کاریا زبستانه بکن. وی ساله جی دو هب بزنین شمشمیان دزی بو و جخورا کربو قلی. کیم بیجی هین لازماتین وی هبون. وکی روحن سابار خوی و هن تشتندن. جبون وان تشتانجی نه حوجه بو دزیه بکه. جبر که ایدی پرین ویجی چه بوبون. ابلحد دگوت حتی نیو نها دولت دجمین من بو. لی پشتی وی دزیه که گلی وی حرمه جی بمن بحثه وی ایمانا ما بچکینن. وی مالا ما خراب بکن وی گلی وی حرمه جی ببه دجمین من. لو ما هنه کی لنگ خو کشان بو بنی خواه. ابلحد بریارا خود دابو وی خواه نشانی تو کسی ندا. لی دوی پیدبین خوشی بی آنیا جه. روژه که پشتی اصیه جشکبت درد کبه و بر بحضرو به دچه. دما دیگیجه تنشتا گمان تحتا 5 هف کوچک به هفره ایریشی وی دکن. ابلحد هنه کی دی جه خدا را دوسته لی کوچک ناسکنن و به دجواری ایریشی وی دکن. جکوش کان را دویجه کوچک نو. ماقه هونجی وک خودی خواه بونه مسلمان که هون او قاس به دجواری ایریشی من دکن.
Dema vê peyvê jiwan kûjkan ra dibêje wekî ku bibêjin na hema hemû tariya xwedixin nava lingê xwe û diçin dikevin nava gund. Ji ber êrişên wan kûnçika ew hinekî dereng digihîje Hezroyê. Dema digihîjre Hezroyê dikan hatibûn girtin. Bi tenê du-sê dikanên li serê çarşiyê vekirî bûn. Ji xwe Ebilhed jî li tiştekî wanî digeriya. Nedixwest Hezroyê wî bibînin. Dema digihîje ber dikanekê tarî jî paş li erdê rûniştibû. Diçe dikana ewilî, li wê dikanê hemû pêdiviyên xwe dikire û dizivire ber bi warê xwe ve tê. Lê dikandar ji ber ku wî biyanî dîtibû zarokekî li dû wî dişîne ku binêre ka vî zilamê hanê biyanî diçe mala kê. Ebilhed diçe û zarok jî li dû wî diçe. Dinêre ku ev zarok bi rastî jî wî dişopîne. Diçe li ber mizgefta taxa îşxarê radiweste û rûdinê. Lê zarok jî di cihê xwe de rûdinê. Ebilhed bang li wî zarokê dike û jê ra dibêje: Xwarzê kanê were bira. Zarok tê ba Ebilhed, Ebilhed ji berîka xwe pere derdixe û de destê wî zarokê û jê ra dibêje: Xwarzê, tu dikarî ji min re kîlokî şekilê nokan bikirî û bînî. Zarok ber bi çarşiyê ve û Ebilhed jî ber bi şikeftê ve dimeşe û yekser digihîje şikeftê. Êdî payîz ber bi xelasbûnê û zivistan jî ji bo hatinê rojan dihejmart ku were. Ebilhed roja ku ji bo pêdiviyên xwe çûbû Hezroyê ji xwe re bibrek jî kirîbû. Berê êvarê dema şivan nêçîrvan an jî kesekî dinê li wan dera nedma radihişt bibrê xwe û ji xwe re êzing diçinî. Di anî şikeftê lê ji ber ku cihê wî teng bû, êzingên ku diçinî hinek di anî şikeftê û hinek jî di cihê de dihişt. Dema êzingên wî xelas dibûn diçû ew jî di anî û dihat. Rojekî dîsan çû êzingên ku berê birîbû bîne. Roj jî li ber ava bû û li wan der û doran jî tu kes xuya nedikir. Ebilhed êzingên xwe girê dide, dike piştî, dide pişta xwe û hewl dide ku rabe. Lê ji nişka ve dibe şîrqeşîrqa çekan. Deng wisa nêze ku tedgoqeyê li ber wî ye. Xwest piştiyê xwe yê êzinga deyne û bireve. Lê nedikarî piştiyê xwe jî deyne. Ji ber ku girêya kor li werîsê wî ketibû, nikarbû werîs veke. Qederekê wisa di binê piştî de ma. Êdî tarî baş ketibû erdê û dengê çekan jî hatibû birîn. Hema di cih de radibe ser xwe û hetanî şikeftê jî nasekine. Dike nake tuwateyê nade dengê çekan. Heta gelekî paşê fêm dike ku ew jî diz bûne. Ji bo ku roj zû here ava tibin bera rojê dane. Payîz xelas dibe. Berfa li çiyê hecertûnê û çûlo barî bû, çiya kiribû wekû hêk û hiştibû. Ebilhed dinêre wê ardê wî têra wê zostanê neke. Dibe ji xwe re hinekî ard bibîne. Şevekê tabeheyv sar bû jî dîsên berê xwe dide aşê mala Reis Hesê. Diçe dikeve nava aşlê dinêre, di aş de tu ard navîne. Bi tenê hinekî genimê ku aşvan ji bo heqdestê xwe hilanîbû mabû. Ebilhed genim bera dewla aşê dide, aşê dixebitîne, genim dihêre, dike ard û ardê xwe jî dixe kîsekî û dîsa berê xwe dide şikeftê. Êdî ji xeynî êzing û avê tu pêdiviyên wî bi tiştekî nemabû. Wê salê zivistan ji sala parîn dijwartir bû. Wisa berf parî bû ku berfa çiyê hecertûnê û çûlo ji qama mirovan zêdetir bû. Lê tuxema wî nebû. Ji xwe re her cure xwarin anî bû. Bi tenê yek caran diçû newala çûlo ji xwe re av danî û dihat. Lê wê berfa ku barî bû rêya avê jî asteng kiribû. Digot niha ku ez herim ji newalê avê bînim û ku nêçîrvanek reça min bimîne, wê giliyê min bike wê min bide girtin. Ji xwe ku pêdiviya wî bi avê çêdibû, berf dixist tenekê, dide ser agir, dikir av û bi ava berfê pêdiviyên xwe didît. Yanê li xwe nediheyîrî. Herçi qas tema ava berfê wekî ava dinê nebû jî, lê ji tunebûnê çêtir bû. Ebilhed ji bo zivistanê jî gelek darên girs anîbû. Êvarê demek darî li erdê rûdinin ji ber ku dûxana agir xuya neke, wê gavê agirê xwe pêdixist û li ber rûdinişt. Êvarê dema ku agir geştibû, darekî girs dixist fikê, ew dar hetanî sibê dişewitiya
piştî ku firabîna xwe dixwar ji bo ku agir venemire jî xwaliya agir davê ser agir, ew agir heta êvarê wekî xwe dima yanî venedimirî. Ebilhed bi her awayê xwe bi tevdîr tev digeriya, bi xenî rojên werin hesabê rojê ku çûbûn jî dikir. Dîsên şevekê ji wê zivistana dijwar bû. Ev serê çend sala bûn ku Ebilhed di wê şikeptê de bû. Bi qasî wê şevê serma nedîtibû. Wisa sar bû ku êdî tu wateya agir jî nemabû. Ebilhed jî nexweş ketbû. Wê şevê dîsên wekî her şev xwarina xwe dixwe, agirê xwe vê dixe û geş dike. Darekî ji wan darên girstîne dixe agir û dike nav ciyan û dixewre diçe. Dema ji xwe şiyar dibe dinhêre ku dike ji sermana biqefile. Diçe du ta êzingên din jî dixe agir. Agirê xwe xweş dike û li ber agir rûdine. Li erdê qamek berf û sayî çîk zelal, li ezman jî stêrk diraqisin. Ev serê çend sala bû ku Ebilhed di vê şikeptê de bû. Şevekî wekî vê şevê sar û bisaw nedîtibû. Şevekî ji hemû şevan cudatir bû. Wê şevê wî jî nizanbû ji ber nexweşî bû an ji ber tiştekî dinê bû ku ew qas Ebilhed ketbû nava banfikaran û diponijiya. Qederekê paşê ji nişkan ve dengê bilûrê tê. Nîvê şevê qamek berf li erdê wê çola xalî û dengê bilûrê. Tu dibî û tu di cihê xwe de radiwestî, Ebilhed divê hebe tuneve ev dengê bayiyek wekî dengê bilûrê tê. Dibêje makî dîn bûye ku divê qiyametê de were li ber li bilûrê bixe, qey ji kerê neketiye? Ebilhed tê berdevê şikeptê û baş guhdarî dike. Belê, rast e. Dengê bilûrê ye. Deng wisa zelal e ku bi qaydê kîjan stranê jî diyar e. Ebilhed çavên xwe miz dide na. Destê xwe gez dike na. Tiliya xwe dixe agir na. Ev nexewne. Rast e. Dengê bilûrê bi xwe ye. Qasek paşê dengê bilûrê diçe û vê carî jî dengê fîkîniyê tê. Deng wisa nêze tu dibêjî qey li tenişta wî rûniştiye û jera difîkîne. Ebilhed tê devê şikeptê li derdora şikeptê dinhêre. Ji ber roniya hevî û ji ber spîbûna berfê kêş bila qe xuya dike. Lê niha tu tiştek xuya naxuyê û deng jî bê naber tê. Ebilhed li ber deriyê şikeptê û bang li xwediyê deng dike û wiha dibêje: Ez Ebilhedê oxtê. Lê tu kî? Vê carê jî dengê fîkîniyê qut dibe û çar din dengê bilûrê tê. Lê vê carê jî deng ji nayê şikeptê, tu dibêjî qey ew kesê ku li bilûrê dixe li nava şikeptê ye. Ebilhed diçe li dawiya şikeptê dinhêre: Na, li bir jî tu kes naxuye. Çar diçe berdevê şikeptê. Tu dibêjî qey li mişkan digere. Qasek li ber deriyê şikeptê li piya disekine û guhdariya dengê ku tê dike. Qasek paşê ji nişka ve deng qut dibe û ew jî diçe ber agir li wir rûdinê. Dinhêre dîsên dengê bilûrê tê. Vê carî jî diçe li ber devê şikeptê rûdinê û guhdariya dengê bilûrê dike. Deng diçew tê, diçew tê. Hîndine ew jî nizane çi bike. Hem ji tirsana û hem jî ji sermana dike ku biqefile. Wisa matmayê maye ku nikare paş ve jî here û xwe li ber agir germ bike. Vî dengî bi qasî saetekê dom dike û di cih de qut dibe. Piştî ku dengê bilûr û fîkîniyê tê birîn, ew jî bi qûnkaşkê paş ve diçe û xwe dikîne ber agir û hetanî sibehê wisa wekî peykerekî li ber agir radiweste. Şev xelas dibe û hîndina agir jî vemiriye. û Ebilhed jî xwe bi xwe dibêje: Vê sermaya ku tu tifkî tûka te li hewa dicemide, ev ne karê însanan e. Hebe tunebe ev dengê cin û periyan e. Di vê sermayê de însan nikare 5 deqe li derve bisekine. Makî dîn bûye ku di vê sar û sermayê de were li vir û li bilûrê bixe. Ebilhed ji ber vê bûyerê wisa dikeve rewşeke ku nikare ji xwe re agir bike û ne jî dikare xwe têxe nava nivînan. Nizane heya kîngê wisa li qûn rûniştiye. Qasek paşê hewl dide ku rabe lê nikare rabe. Bûye wek dar û maye. Ne dikare rabe ne jî dikare ji xwe re xwarinê amade bike.
Jixwe ku xwarinê amade bike jî nikare bixwe. Ji ber ku dengê bilûrê û fîkîniyê ew zêde tirsandiye. Lêbên wî, zimanê wî û debê wî jî bi carekî ve kul bûne. Hasîlî tu dibêjî qey ji zinar ketiye û hemû hestiyên wî şikestine. Nikare xwe ji cihê xwe tev bide. Tu dibêjî qey bi erdê ve zeliqiye. Ebilhed 10 roj û sal erdê li papûçkan tev digere. Ne dikare ji xwe re xwarinê çêke, ne jî dikare xwarinê bixwe. Di roja ewlî de agirê wî jî vedimre û hîndiran nikare ji xwe re agirî jî bike. Ji birçîna jî qura zikê wî bû. Hasîlî bi kotekî xwe digîne ber kûpa qeliyê. Ji kûpê hinekî qelî derdixe ku bixwe. Lê piriya ku debê wî kul bûye, nikare goştê qeliyê bicû. Goştê qeliyê datîne ser tehtê û bi kevirekî wî goştî hûr hûr dike dixwe û dikeve nav nivînan û radizê. Dema ku ji xew radibe dike ku ji tênan bibehece. Vir de wê de li avê digere. Lê dilopek jî av nîne. Wê rojê hinekî têna xwe bi berfê dişkîne û dîsên xwe dixe nav nivînan. Beriya vê bûyerê dema ku tî dibû ji xwe re berf danî dixist tenekê û dida ser agir û ew ava berfê vedixwar. Lê niha agir jî nîn bû. Divê ji xwe re here ji newalê avê bîne û were, lê ev jî xetere bû. Ku nêçîrvanekî rêça wî bibîne, wê wî jî bibînin û wê ew jî were girtin. Hêdî tiştekî ku wî jî bikire nemabû. Êvarê dîsên hinekî wê qeliya şor xwar û xwe xiste nava nivînan. Şîva wî jî bi tenê qelî bû, ji ber ku agirê wî vemirî bû, nikarbû ji xwe re xwarinê çêke. Ji xwe ji ber vemirîna agir, ji bilî qeliyê tiştekî ku çêke û bixwe jî nemabû. Xwarina wî bi tenê qeliya şor mabû. Êvarê dîsên hinek wê qeliya şor dixwe û radizê. Lê serê sibehê dema ji xew radibe dike ji tîna bibehece. Hinekî berfê dixwe lê tîna wî naşikê. Li derdora xwe dinhêre dilopek jî av nîne ku vexe. Tê devê şikevtê û li derve dinhêre ku berf wekî kayê dibare. Xwe bi xwe dibêje ku niha ez herim ji xwe re avê bînim û werim, ew ê berfa ku wekî kayê dibare gelo wê reça min wenda neke yan na? Di navbera herim an ne çimde diçe û tê. Dibêje ev berfa ku wekî kayê dibare zinaran wenda dike wê çawa reça min wenda neke. Heyva sibatê bû. Sibata dîn û berf jî wekî kayê dibariya. Ebilhed radhêje cêra avê û berê xwe dide newalê. Dema digihîşe newalê hema di cih de berf disekine û rojê jê re serê xwe ji binê ewran derdixe. Ebilhed li rojê dinhêre û jê re wiha dibêje: Wey tu bi ser serê min û bavê min re hatî. Tu li benda min bûyî ne wisa? Tu heta nihal ku bûyî? Qey te zanibû ku ava min xelas bûye. Tu jî bi min re xayîn derketî û hîn gelek rexnên din. Ebilhed bi piranî heyva sibatê rexne dikir. Digot bawerî bi vê heyvê nayê. Sibat dişibe hêza dagirkeran. Tu nizanî ku wê ji kîjan alîva êrişî were ser te. Lê çi bûbû ji xwe bûbû. Têr ava xwe vedixwe, radhêje cêra avê û berê xwe dide şikeftê. Ne wê rojê û ne jî sibetirê berf dibare. Tu dibê qey li ezmana jî berf xelas dibe. Xwe bi xwe dibêje: Roja reş ji sibê ve reş e. Lê roja min ji dengê bilûrê û ji vemirandina agir ve reş bûbû. Dema ku agirê min vemirî, roja min jî reş bû. Serê sibê bi tîrêjê rojê re dengek hat. Tu kî teslîm bibe. Dinhêre ku leşkeran şikev dorpêşkirine û bang lê dikin. Tu kî divê tu demil dest teslîm bibî, yan na em ê te di şikevtê de bitebizînin. Tu nabêjî rojek berê nêçîrvanan reça wî dîtine û agahî dane qereqolê û leşkerên qereqolê jî ji bo girtina wî hatine şikevtê, dorpêşkirine û bang lê dikin. Ebilhed tê devê şikevtê li ber derî dora şikevtê dinhêre ku bi dehan leşker hatine ji bo girtina wî. Lê devê şikevtê li ser çokan rûdine û ji leşkeran re dibêje: Ez teslîmî Roma reş nabim. Heke pêdiviya we bi girtina min heye hûn werin min bigirin.
لشکر به حسانی نکاربون تکمن شکفتی جی. شکفت وی دنی به زنار ده بو. او بسر ده جی هنکی بلند بو. ابلهد دنهره کسر لشکره کی تیرا درکت. دنا بجی پیلک آنینه. سپارتنا زنار شکفتی و لشکر به پیلکی درد کبه جوره. ابلهد را دهجه شیشه گوشت و لشکر را وها دبیجه. ایجار دورا منه کرو. خواه بگره. ازی طولا آخینا شبن دره جتا بگرم. ازی طولا زاروکین کدگورا خلاله ده هاتمون فتساندن جتا بگرم. ازی طولا وان هستین کد دوین کوچکان ده بوشتا بگرم. او ایریشی لشکر دکه. لشکر بسر پشته تبی پیلکی دکه با خواره و حتانی نوا نوالیشی دگندره. دما ابلهد هاتو دوی شکفته یکی گندی وی ناس کربو. یه گندی دبیجه ابلهد تسلیم ببه. سرباز سوز دایه و تشتکی بتن نکه. نترسه. ابلهد دبیجه ای باشه وی چاخه بلا سرباز بتن سر خو وره جوره. پیلکی ددن بر دوی شکفته و سرباز هل دکشه دچه هندره شکفته. به ابلهد را داخبه. سرباز کو بناو علی بارود دهات ناسکرینج ابلهد را دبیجه. تشتکی کو تو بدی من هیا یا نا. ابلهد کیسه کو زرن وی تیده بونج بریکا خود دردخه. جی کیس هنکی زر دردخه ده دست علی بارود. کیفا علی بارود دیجه. بریکاوی گرم دبه. ابلهد و علی بارود به پیلکی داد کبن خواره و تین. لشکر ابلهد دبن قراقولا مال دیار. مال دیار هرمه کشمشمه. لقراقول پشتی لپرسینی وی برددن. ابلهد پشتی کتی بردانه یکسر بره خود ده نابا گند و دچه مالا خاطی. مالا رشید سیرو. خاطی جی لوی مال بر رشید را زوجاندی بون. گندی جی همی لوی مال دجبن. خاطی جی ابلهد را خوارنه تینه. ابلهد خوارنه خودخواه و را دبه دبیجه. ازی هر مالی. مالا ویل نابا گند بون. خاطی جرا دبیجه ابلهد نه هره نه جیوی خانی خوی کبیه خربه ببینه. ابلهد دبیجه حیره خربه بجی دبی وره چه کرن. او دی چه مال لی چه مال. جخانی وی کبرکشی لور نمایه. جوی دارا توی نبویا وی ابلهد جی دوسا خانی خون ندیتا. ابلهد با آلیکاریا گندیان جخورا ستارکه چیدکه او جی گندیان چند کر دخوازه. دچه عالم خواه ین دشکفت ده جی تینه. ایدی عبدالحد جی بوبو خودی مالی. لی بتنا سر خوبو. دوی هویتی ده جمالباتا وی تو کسی کیوی نمابو. خزمی همو هاتون کشتن. جبر بان سرپی هاتیان گندیان دل خوب پید شاوتاندن و آلیکاریا وی جی دکرن. به پرانی جی خاطی آلیکاریا وی دکر. جیلی وی دشوچ یرا خارن چه دکر. ابلهد دیسن وکی بره کتو ناوا کارو بار خوی روزانه. لیوی جاری جی پرسگیره که کدن درکت بو هولی. گندی همو مسلمان بون. او بتنه نه مسلمان بو. او جی جبو گندیان شرمکه مزن بو. دیبه او جی بو بیا مسلمان. روشه که گندی بانگ لیدکن او جرا دبیجن. ابلهد ام دخوازم تو جی وکی ما ببی مسلمان. تو دبیجی چه؟ ابلهد دبیجه هم ببیجن چی وکی وه او خواه بخواجی وها دبیجه ما از دکارم جوارا ببیجم نه از زانم که نابونی کم عاقلیه نابونی برچیبونیه نابونی جیانا دشکفته ده بکرتاسی نابونی مرنه مرن ما کی دکاره جوارا ببیجن نابونی نه هده منو بابه منه اوش گندیان را دبیجه از زانم کچیلکا قنبرخ ناوی گند خرا دکه. جبر که از خریستیان هنجی مسلمانن از جبونا و چیلکا قنبرخم. و ناوی و خرا دکم. لی باش بزان من جبو که ناوی و خرا نوه از نویم چیلکا قنبرخ و از ناوی و چی خرا نکم. از جوارا نویجم نا. باشه. گندی دبیجن. ایده باشه. امی سبی آنجی دوست بید تببن هرن هزانی.
لجم سیده هزان توبه بکه و تیشی وکی ما ببه مسلمان ما نباشه. ابلحد هره چی باشه و چیشی خرابه وی بدن آلیه کی اون جمی چی دخوازن وی ببیجن. چند روش باشه جبوک وی بکن مسلمان دوسه گندی و ابلحد دچین هزانه. هزانه لجی هزانه گنده سیده دچین مالا سیده هزانه. ابلحد لبر دست سیده توبه دکه و اوجی وکی شمشمیان دبه مسلمانه کی خاص و دمینه. کیفا گندیان ته ماوی چوا کیفا من نهاتا نه هجمارا مسلمانان یک زیده بوبون. سیده بان گندیان دکه و جوان را دبیجه جنها و پی و ابلحد نینه. من ابلحد کشت و من نابیوی کر صوفی احمد. چوانه؟ گندی همو به هفرد بیجن ناب لدنیه به والله نابه کی گله کی قنج و خواشه جی. ماوی ابلحد نابه کی و حال لکو داره ببینه. شیخ گندیان را دبیجه اون هرن و صوفی احمد لبر لگل من بمینه. صوفی احمد پشتی که دینی وی گوهر تن کاری ویشی گوهری بو. ابلحد بریه وی کمکشی خودی مال و حال بو. خودی پز و رز بو. لینها بویا خلام سیده و سیده را خلامتیه دکه. ابلحد تاوی کبی کاری نا پجرینه جی جنچاری خلامتیه سیده قبول دکه. هیدی دبه خلام شیخ. کسی که دهاتن زیارت شیخ خدمت وان دکر. دیارین که شیخ را دانین وان جیش هفت خطاند آلابین خارنه دبر لکیدر داتانی و سوالان جی دبر دخست آخره سوالان. حاصلی بوبو نامال یمال شیخ. ابلحد دما کل هزانه فیری فن و فتن شیخ و مریدن شیخ جی دبه. خواب خواه دگود هکه مسلمانی وها به ازی مسلمانی نپجرینم. و ازی دیسن هرم سر اولا خویا بری. جبر کوان کسین که شیخ را دیاری دانیم به پرانی کسین هری خزان بون و شیخ جی دوی فرقی ده بون دیارین که شیخ را دانین لحساب شیخ جی دهات. لو ما شیخ جوان را ند گوت هون برچینه جمر را دیاریا نینن. ابلحد روژه کی لبر دریه مالا شیخه. دنهره که ظلامه کی بزنک دستی ویده و تی بر مالا شیخ. ابلحد لروش ظلام دنهره. دیاره ظلامه کی هجاره. پیلابا وی قطاندیه. و پیلابا خوب بین ریس گیره دایه. و صادقیه که ظلام نکاره جخوره پیلابا که لاستیک شی بکره. لی جی شیخ را بزنک آنیه و شیخ جی بی روشا بچاوی سر خود بینه لی ظلام را نابیجه تو برچی تا چما بی بزنه جمر آنیه. ابلحد ظلام دو پرسه چند بزنین تهنه؟ ظلام سی بزنین مبون من یک شیخ را آنی و انها دهب مانه. ابلحد ایده باشه چند زاروکین تهنه؟ ظلام 4 زاروکین منه. ابلحد پیلابه تا قطیه تو چماش خورا پیلابه کی ناکری؟ ظلام ای سال جمران نصرفی کش خورا پیلابه کی بکرم ده حتان سال حاتی خود مازنه ازی به زبستانه به پیلابه اداره بکم. ابلحد وای زبستان جهات آبوریت چوایه؟ ظلام ماوی چاوبه امزک اکی تیر و دوزکی برچینه. ابلحد مادم زاروکن تزک اکی تیر و دوزکی برچینه ده چما بزنا خوش مالا شیخ را آنیه. دو اولا اسلام او ده همو اولان ده جی کسک نکاره رزق زاروکن خوب ببه و بده کسکی دن. تدخوازی بلا شیخ به و تدخوازی بلا اولدار اکی دن به. ما فتنینه که ترزق زاروکن خوب ببی بودی کسکی دن. اب هلوسته تا تو اولان ده تنیه. ظلام هکه گزک خوارن ده قرکا مرا ده چه خواره او جی بسایه سر شیخه. ازی چواج شیخ خورا بزنه نینم. ام همی بسایه سر شیخ دجین. ابلحد خوب خود بیجه. هکه مسلمانی وهابه اب مسلمانی جمره نابه. ابلحد بیلابا که مریدن شیخ شوی را آنی بون تینه دده ظلام و جزران را دبیجه. برچی هشتن زاروکان دو تو اولی دا نینه. و موافقه جنینه که تو زاروکان خواه برچی بهیلی. و رسقوان بینی بدی شیخ. اب هلوست ده تو اولی دا نینه.
خودی جی نگوتیا زاروکین خو برچی بهله و نان وان بده شیخ و ملایان. زلام جی ابلحق را دبیجه هایا تشت هیا کتود بوی کافر. ابلحق دنهره که نکاره تشتا کی تی خسره زلام چی را دبیجه تو گناه زاروکان دخیر سستی خواه لی بلا دویته لگبولا تبه و دبج زلام بردده. روژه که جروژن زبستانی و لعردی جی قامک برف ابلحق دنهره زلامک بر بمالا شیخ بته و جسارمانا جی دلرزه. زلام تی بر ابلحق و جه دپرسه گلو شیخ لماله؟ ابلحق بلی لماله خیره؟ زلام کره من جن روان دیه بلا شیخ داوا مچه که یا نا وی کره من بکجن. او جی زلام دبه با شیخ و شیخ را دبیجه حال و مسئله بی زلامی ابه. زلام اولی دیچه دست شیخ ماش دکه و داوی جی جبری که خو هنک پره دردخه دخه بینی دوشکا که شیخ لسر رونشتیه او دبیجه شیخ من وکی تو جی زانی کره من جن رواندیه گر جی دعاین تنه و وی بکجن تو کاربی جرا دعا بکی کره من یکی بتنیه. ابلحق پشتی وی بیاره جی شیخ دستور خود دخوازه و جاردن بد گره شمشمه لشمشمه جاردن وکی بره کار خود دکه رز خو خودی دکه و جاردن دست بدزیه دکه گرمه شیری حتی پیری. ابلحق هندنا ظلامه که آزاده دیسن وکی بره کار خوی روزانه دکه و جار نانجی دیچو پس آنجی دوار دزیا وان دبر دفروت لی دما کاری وی تونه بوجی گه کانیا گند کانیا مزن پاقش دکر گه دیچو دیوار دیره ینگ خرابون جنوب لی دکر. تدگوت قی برپرسیاری بی گندیه که او قاس لگند مقاطع بو. تم لنابا گند وکی که لتشتکی بگره دگریا لچید گریا ندیار بو. بپرانی دیچو در و دورا نوالا دهله نوالا ترما هستین کلوان چولامون وان کام دکر بناخ دکر و دهات. یک چار انجی دیچو لدر و دورا خلال هستین جن و زاروکان بناخ دکر. لدر و دورا گولا خلال پریا هستین وان جن و زاروکان بناخ کربو او در بوبو وکی گورستانی. کج ترسا گندیا نبونا بلکی جی دورا وان هستیان که بناخ کربو دیوار بکرا. جار نانجی بروسپیان گون را رو دنشت و گهداری وان دکر. به چوا خزمی و هاتبون کشتن لیج خاطی و پیوه کسی جرا راسی ندگوت. جبربه تبگر ابلحق گندیان و هات گوتن. آب راوسته آگر راوسته لی ابلحق رانا وسته. دل بیجی قی هنکی شوجینه دقونه وی را دکن که او قاس بیت تباته. گه لنابا گند خویا دکه گه لنوالا ترما گه جی لدر و دورا گولا خلاله بو. دم آشه را دگوتن حیره تو او قاس لچی دگره تو چماش خورا لدره کی ناسکنی دگوت او آگره دنابا من ده دنابا وده بونا هونه بسری تب بگریانا. دما از دچین پشتا گند لبنه گند بانگ لمدکن. استن بنه گند لدره کی دنه بانگ لمدکن. لو ما از جی نکارم لتو دره راوستم. یکی گندی دبیجه صوفی ما کی بانگ لتدکه قی جنو پری بانگ لتدکن چما کس بانگ لمناکه مدگوت قی تو بوی صوفی من نظام بود تو بوی شیخ جی او تنازن خو پیدکر لی ابلحق گهن خو ندا تنازن گندیان بتنه و هاد گوت یا هاتیه سره ما خوده نینه سره دجمنه مجی دوی جیهان دا مروم ناخوازه به ظلمه وره سره دجمنه مرو بانجی و جار نانجی و هاد گوت دقی خدا تعالی دانیا مدا اب هویتی جی نویساند بو ابلحق هکه خودی وینا بهیز نبویا وی آخلی خو واندا بکرا لی وینا وی لپیان دهشت بلکی جیج بو روژن بین پلانسازیا طولهدانه دکر. بریا وی کمکوشی شینین شمشمه جو 2000 کسی زیده تر بون. لینها بتنه 3 مالین کردن شمشمه و چند مالین که دولت وانش حضروی آنی بو لشمشمه بجیه کربو وکی دونه تو کسکی لشمشمه نما بو. او همو گمگم آزاروکان جی نما بو. ابلحق دگوت گلو وان چوکن زارشیرین بکبه چونه. هینگنا دنگین چونکاجی ندهاتوی. دم داویا گلانی بو.
گندی همی دناوا کاروبار خدا بون لی تو کار ابلهت تونه بو تبی که کاری وی تونه بو جی لی سکنا وی جی تونه بو گهل بینه گند بو گهل پشتا گند بو جوی و پی باشی کسی نظامو لچه دگره لیوی باش دانبو لچه دگریا به پرانی جی دیچو نوالا دهله نوالا که خزمی وی لوی دره هاتمون قتل کرن دیچو وی نوالا که جوی روژه و به بناوی نوالا ترماد هات زانین ابلهت بشب لمال بو و بروژی گه لنوالا ترما و گه جی لدر و دورا گولا خلاله لهستین خزم خود دگریا لکو دره هستی اک بیدی تا آخه دکولا اوان هستیان بناخ دکر جده به گندیان ظلامان لنوالا دهله یعنی نوالا ترما و جن و زاروکان جی دگولا خلاله ده فتساند بون لی گندی ببه تبگراوی نرحت ببون و جره و ها دگوتن صوفی احمد بویا مسلمان لی هیچی دبش هستین فلا برناده و وی رخنه دکرن ابلهت بویا هاوینه و حتی سر پایزه کاری وی بناخکرنا وان هستیان بون و یکچار انجی دچو ناو رازه خو دا قیسه پالا رازی وی جی هبون لی حتی سر رازان زاروکان تری بر رازی وی و نهشتن جبر که کسی که وی تو نبون زاروک به ترس دکت ناو رازی وی و تری وی دزیان وی جی جوان زاروکان دنگ خون ندکر هندنا پایزی خلاص بوبون و زبستان دست بکری بون چوندنا ابرهت یا مزگفت نتیده تکلیا وی و گندیان جی خوش بوبون لی جبو که نچه مزگفت جی هنجه تیوی گلک بون گه دگوت ازی بزدازمیجم و گه جی دگوت چکم نم قریجن حاصلی نه چو مزگفت و تم جی و ها دگوت من واتا چوندنا مزگفت لحظانه دید بیچه و شیخ و ملا مزگفت جبونا برجواندین خو بکار تینن دماوان گندین هجار شیخ را دیارید آنین من واتا چوندنا مزگفت فهم کربو وی ظلامه که دمالا وی ده نام تنه بو لیج شیخ را جسه بزنین خو بزنه که آنی بو و روژه من واتا چوندنا مزگفت دیت بو لو ما چوندنا مزگفت نه به دلی وی بو بشا پنجم ابلهت جروجا کاتبو گرتنو بر و 6-7 سال لدو خو هشت بو ده سال 1919 هنده هاتبو گرتن جوی سال و حتانی سال 1925 tam 7 سال در باس بوبون سال 1925 هیبا سباتا کبوبو سببا گرتناوی 7 سال بر روژه کی وکا ایرو دشکبت دا جهلا دولت با هاتبو گرتن و روژه سالبگرا گرتن و آزادبونا وی بو و روژه بوبو ظلامکی جریزه و روژه سالبگرا وی آزادیه بو و روژه یکی گندی وانج باجر دهات ابلهت چی لبر دری دیرا مزن وکی گل بنداوی راوستیایه ظلام تی بر دری لورج ابلهت و چند گندین لبنداوی نه ظلام سلاو ددوان و دجه دا رودنه ابلهت تبخیر هاتی گلو لباجر چه هبو و چه تنه بو و گلک پرسندن ظلام رودنه قرکا خو پاقش دکه دیاره که گلک آگاهی باوی هنه و دست به آخافتنه دکه لآمده شرحیه آگاهیین که اس پی حسیم دبیجن شیخ سید سرکشی وی شرحی دکه و گلکی باجر چی دست اثر کرنه وکی دیاربکر، خارد، پید، چولک، داراهینه و گلک گند و ناوچه ظلام ابلهت دزبره جرا دبیجه ابلهت دبیجن جواجی هنک کسا آلیکاریا شیخ سید کرنه دبیجی چه؟ ابلهت پشتی هوبیتی آلایی حمیدیه از نه باورن جمعه کسا کی هر آلیکاریا کردان لی دی ساجی نه دیاره دبه اب آگاهی جه ابلهت را وکی مزگینیه کاتبو ابلهت وی شبه جه کیفان را نازه حتی بربانگه شراب بدخواه او شب جه ابلهت را ببو وکی سرساله جروجا کبشر شیخ سیدو دولت حسیه بو خواجتر ریان ند دالی دا که جریویان آگاهیان بگره تم لسر رو دربان بو ابلهت دما ریویک ددید به بازدان دچو پیشیاوی و دخواست جه آگاهی بگره
جوی روژه و حتانی که شر را وستیا بو ابلحد خوش سر ریان ندالی. حتی روژه که گوتو وای شرد نابرا کردان و کمار دا را وستیایه. ابلحد گلک دبنه باندارا وی شری دا دمینه. لو مال هر دری وکی نوگه چگهانه کی جو کردان بهتر وی قال شر شخصی دکر او هاد گوت. وش مرد گوت که هم ببونا مسلمان دولتی و ند کشت. نباید هم مسلمان و دولت وجی دکوجه. چما؟ دبیجن دبی شریده به دهان گون هاتنه شوتاندن و به 100,000 جی گون جی وارن خواه هاتنه کشبر کرن. لیتیشت هری گرینگ ای کب ابلحف مافتار درخستو جی ابو. جوان کشبران یک جی آگور مارکارین ارمن بو. آگور مارکارین جنابچه گخه جگوند زرکه کسی که حسنکار بو و براستی جی آلیکاریا شروان شخصیت گره بو. لو ما پشتی شهر ویش ای سرگونی چورمه کربون ویر راست بو چمکی اف چاپکنی دی پرتوکا نویسکار ای بست هر مندجی هاتبو نویساندن پرتوکا بناب ماردین 1915 bir yıkımın patolojik anatomisi juxa had u hesabın kuşti u girtiyan jî ne diyar bû û wisa jî dibêjin gel ketiye bine zulm û zorê û bêdengiyeke bêhempa xwe daye dest pê kirin. Hinek çavkanî jî wiha dibêjin. Dibêjin dibê serhildanê de kî hatiye girtin bê lêpirsîn hatiye darvekirin. Ev hobîtî di pirtûka İsmail Beşikçî a bi navê Sî gule de jî derbas dibe. İsmail Beşikçî wiha dibêje. Rojek hortekî 17 salî dînin dadgehê û li dadgehê tê darizandin. Dozger wiha biryar dabûn. Bi darbekirina bersûç û paşê jî guhdarkirina şahidên wî. Dozger dibêje ger pêdivî hebe em ê dawiyê guhdariya şahidê wî jî bikin. Lê divê di serî de em wî bi dar vebkin. Û ji vê hovîtiya re jî digotin biryara dadgehê. Bihar xelas bûbû û serê habînê bû. Ebilhed dîsên xwe ji diziyê re amade dikir. Dîsên werîs û hevsarê xwe li nava xwe girê da deriyê xwe girt û mifta xwe jî dida xatê û ji xatê re dibêje ez ê çend roj herim bajêr bila mifta min li cem tebe û diçe. Vê carê jî bi hêla Sêrtê ve diçe. Ebilhed ji hêla Sêrtê hespekî didize. Lê hesp wî li erdê dixe. Milê wî dişkîne û hesp jî direve diçe. Hêdî kê milê wî girê dabû wî jî negotibû. Hasilî bi milê şikestî vegeribû Şimşimê. Li Şimşimê jî yekser diçe mala Reşîtê Seyrok û mifta xwe ji xatê bigire û here mala xwe. Dengekî bang li xatê dike lê Reşît derdikeve derve. Reşît dema Ebilhed di wî halî de dibîne dibêje sofî xêr e ev çi halê te ye? û pev re derbasî hundirê malê dibin. Dema diçin hundir Ebilhed dinhere civat gewz e. Hemû giregirê gundiyan waye li hundir rûniştîne. Ebilhed silavekî li wan dide û ew jî diçe li serê civatê rûdinê. Ebilhed dema ji hezanê ve digere gundî gelekî qîmetê didinê. Ji ber ku li gora ola Îslamê kesekî ku ji ola xwe vegere ola Îslamê li bal Xwedê kesekî bi nirxe. Ji ber vê baweriyê gundiyan zêde qedr û qîmet didanê. Piştî ku rûnişt gundî yekoyeko lê pirsîn û pirsa şikandina milê wî dikin. û wî jî li gora xwe bersiva wan dida. Yekî gundî dibêje Sofî tu ji bajêr tê newsa? Ebilhed belê rast e ez ji bajêr têm. Yê gundî li bajêr çi hebû çi tunebû? Niha tu paş dizanî. Tu dikarî ji me re jî bibêjî. Ebilhed dibêje mawê çi hebe şerê di navbera we û dewletê de rawestiye û duzan jî nikare dibê yekê veke. Ji ber vê têkçûnê gelê Amedê pir xemgîn e. Tiştên ku dibêjin bi hezaran kes girtine û avêtine zindanên bajêr û tew dibêjin li zindanan cih jî nemaye. Ebilhed dema ji hêla Sêrtê vegeriya bû ev agahî li ber pira mala Bahdê bihîst bû. Hêdî êşa milê wî jî rawestiya bû. Ebilhed diaxibe û gundî jî guhdariya wî dikin. Mijar tê li ser şerê şexsed û dewletê disekine. Hinekî dibêjin nizanim çend gün şewitandine, hinek dibêjin bi hezaran zilam jin û zarok kuştine, hinek dibêjin wê serî bigihîje me jî. Ebilhed ji guhdariya wan dike û wiha dibêje.
و جمارا دگوت هون ببونا مسلمان هونه نهاتنا کشتن لیوای هون مسلمانون هون چما تین کشتن دوی هون فهم بکن که پرسکریک نه مسلمان و نه جی مسلمانیه مثلا نجات پرستیه یعنی مثلا ترکیتیه لی دوی هون جی فهم بکن ابلحد وی هاوینه حتی سر پایزه بطل دگره هند نمیلی ویجی جبری بو کاربو بملی خود تشناش عرده هلینه و دینه جی لشمشمه پاییز همو دمسال اندنی خوشتر و دولمنتره دوی دمساله ده هر جره زرزوات و فیکی پیدا دبن شیرانی جی دوی دمساله ده چه دبه دم باستق و مشلور جخوا زبستان بیبان شیرانیان جی ندبو دوی ده هر مالبات ده اف شیرانی هبه ده مالباتا که شیرانی لی تونه به وکی کدوی مالبات ده تو تشتک تونه به هیدی پاییزی خلاص بو و سر زبستانی بو اول حد بریارا خود دابو که هیدی وی دزیه نکه جخوا گندیان پیدگین وی ددانه وی که خوارن و بخوارنه وی زبستانا که هاتبو گرتن زیده تر برف باریا بو و او جی تم دچو نیچیره تو روژه کشی دستوالا ندهات حتی جاران 3-4 کیلو چی دگرد و دانه ددا گندیان جی وی زبستانا خوشی وسا درباز کربو دیسن بهار هاتبو ده بهاره ده به تایبتی ده هیوان نیسانه ده عبدالحد گره بدانا ده نکاربوی وی بدا راوستاندن دیسن کرمه دسیه هاتبوی و پرچو ده جانه وی را دچون دیسن ریا دسیه خواه نشانی وی دابو لیهین بریارا خو ندابو وی بکوبه هره به هلا سرحده و هره دبه گوهین لوان درام برف هبه جخواه هلا سر دیجی لی نهاتو او حسب کجوی دره دسی بو او العرده خست بو و ملی وی شکاند بو و حسبی رابیا بو چو بو دبیجه دکانه از هرم باجر از هرم آمده و از لویر بریارا خوب بدم که از بکوبه هرم دوسه نان هنک باستیق و بقاسی 40-50 حبجی گوز دخل توره خو و بمخور بیره بره دکبه و دچه روژا دنه نیوه شوه دگیجه باجر دگیجه آمده و دچه لبر دریه چیه را دوسته لی هین دری گرتی بویه و وی حتانی بربانگ سبه جی بنویه دوی سردمه ده دری ده 12 شوه ده دهاتن گرتن و ببانگا سبه را جی بدبون لی یک لبر دری را دوستیه نه ابرحد بتنه بو ین که ماستانی بون ین که سوالین فروتنه آنی بون و گلک ولاتین دنجی ببانگا ملارا دری جی ببوبو و کسین که هاتو بون باجر دکتن ناو باجر و ابلحد جی بوان را ابلحد راست دچه بازار سوالان لبازار سوالان تو چه جرا سوال بخوازی پیدا دبن جی حسبان بگره حتان کرو هستران جی کارو برخان بگره حتانی دبه و گامیشان جی کوچکین گرخانق بگره حتانی تاجین نیچیره حاصلی بازار سوالان دشبیا دارستان افریقایی ابلحد تم خود دا هلا حسبان او رینو فروتنا وان گهداری دکر جسد پاخنوت بگره حتانی 3000 پاخنوتی جی حسب هبون ابلحد نهرد که ظلام کاتی و یکسر دچه با حسب که کسی لنگی وی به بازنن را دوسته حسب دست خودی خودیه او لطنش تاویجی الاف ظلام به دست خودی حسبه دگره و پرا بازار حسبه دکه الاف دبیجه حیران بره خوب ده من اوی که حسبه بفروشه ازم ظلام و الاف حسبه بازار دکرن و ابلحد جی گهداری وان دکر ظلام حسبه به 2500 کری لحسبه خسوار بو و چو ابلحد خواب خود دبیجه او حسبه که من للیجه فرود کش بی حسبه هانه چیتر بون لیلیجان از خواباندم نها او حسب لور بیا ایوی به 3000 بفروتا لیجان از خواباندمه ابلحد جی کار ضرار کربون چند روز لآمده دمینه لی تو درفت ناوینه کشخوره حسبه کی بدزه و هره دن هر روی نکار بیجه آمده حسبه کی بدزه باشه بره خود ده هلا سویره که ابلحد سر سویجه آمده بره دکبه و روش دنه بری عصری جی دگیجه سویره که ابلحد ظلامه کی سبک بو دره ده کسی نکار بو پیرا بمشیه دما کد مشیه تدگود قی باز دده
لسویرکی جی چو برخانه سوالان ابلهت وکی حسن و حسجی وکی مقناطیس تم وی بربخواه دکشینن دچه برخانه سوالان جی سیس دپرسه اف قاساس بیان کینه سیس نه یکی بتنینه هنک جی هیلوانه هاتنه هنک جی هیلا ویران شهری هاتنه و هنک جی وان جی ین گندن درو دورا سویرگینه ابلهت هنکی لدرو دورا خود دچه و تی دنهره که خان اب خان به دوی از ایشه جبه خانه هست بکی بدل خود بدزم و هرم حتی نیوه شوی لوان داره دچه و تی نیوه شوی دچه بر دریه خانه دنهره که بر پرسیار خانه نلوره جار دن لدورا خانه دزبره باش دنهره نا خانه بان ناخویه او دکوه نابا خانه جی خانه هست بکی بدل خود دنقینه لسر زینا هسپه جی حقیبه کی گلگلی و ده حقیبه ده جی ده بوخچه بوکان دیاره که خودی هسپه هاتیه خزگینیه دوی خانه ده جی هسپه که ابلهت نقان و چیتر هستونه بون جخواه بوبو پسپور هسپان هسپه جسر آفر و دکه و در دکه به دربه هسپه بر بپشتا خانه و دبه و دکه به نبا تاخه که قدره که جی اوسا دمشه دنهره که کس تونه کس خویا ناکه همه لحسپه سوار دبه و پشتا خود ده سویره که و بری خود ده قرج داخی بری خود ده روشلات و پشتا خوشی ده روژابا و دیچه پشتی 2 ساعتان دگیجا قمترخ چه قرج داخی روژی هدی سر خوش چه قرج داخی دردخه و بر بیوه دهات لقمترخ چه قرج داخی را دوسته بقاسی که هست بینا خود بده و هنه کیجی بچیره قاسه کی پاشه شبانکتی باوی شبان حسبه ناز دکه شبان حسبه تل سر خیره به حسبه کی قنجه ها ابلحد ماتوی حسبه ناز دکی شبان بله حسبه یکی گندی مبو و ویجی فرود و یکی ویران شاری بیشتی که شبان آخابتنا خو خلاص دکه ابلحد دنهره کروش خرابه همه شبان خاطر دخوازه و بره دکه به حتی آمده جی ناسکنه وقتا کدگیجه آمدی هیدی برمانگا سبیه یکسر دیچه خانه حسب خور را دستی بر پرسیان خانه دکه و جه را دبیجه حسب برچیه هنکی این بده و اوجی لوان دران را دزه حتی که سبه ببه و اوجی حسب خود بپروشه و هره سر سبه بلز و بز حسب خانه دردخه و دبه بازار سوالان حسب دیجه ده دپروشه و دیچه لطنشتا بازاره آشخانه گی هبو اوجی دیچه وی آشخانه لآشخانه خوارنا خواه دخواه و جاردن به هلا بازار سوالان و دیچه دما دیچه نیزی بازاره دنهره قوایه چند کس لوی دره پف دیچن جی علافه که دبرسه اف چما پف دیچن علاف دبیجه والله هی اجی نزانم لی دی کس هاتنه و دبیجن حسب میه و یکی وی دزیه لو ما پف دیچن تنابه جخوادی حسبه هاتیه حسبه خود وی دره قفالتیه ابلحد همه دیجه ده لبا دکبه و دبیجه لنگو به حیرانو لباجه جی ناسکنه و حتی دیگیجه شمشمه ناسکنه دبیجه نها که از بی کاری دکن و که روژه که به من بحثن وی همو حسبه هاتنه دزین شمه بزانبن دکان ازی وی چاخه چه برسبه بدم بله سبب نگودنه جرا آبه دره آبه دا دشکی یا باش اجنها و بیوه دبج بی کاری بردم و برد دجی بشا ششم ابلحد هیدی دخوازه وکی بره ته که به نابا کارو باره بریا کمکجیه لی دکه و ناکه نکاره وکی بره بجی جبو که کاربه وکی بره بجی دوی هر تش جبیر با بکه لی چاوا دوی جه گلو جبیر کرن چقاس احلاقی و انسانیه ما ازی چاوا کنه وان زاروکان جبیر بکم ازی چاوا گوبند و دیلان وان کچ و خورتان جبیر بکم نه جبیر کرن نه احلاقیه دوی جه گر که تو بخوازی به هوبیتی جبیر بکی دوی دسری ده تو کسایتیا خوش بیر بکی و ببی بیانی جباکا خواه یا نه تو نکاری تو تشتکی جبیر بکی چمکی جبیر کرن نه کار انسانانه خواه بخواه دبیجه ازی وکی ترسکی نجیم او دکبه نوا لیگرینان
Li wê herêmê çi qas gundên Sûriyan, Ermen û Keldaniyan hebûn yekoyek û çûwan gundan. Li kîjan gund çend kes hatine kuştin, ji wan kesên ku hatine kuştin çend ji wan zilam û çend jê jinin û zarok bûne dipirse. Lê bi gelemperî kesê jê re rastiyê nedigt. Ji ber ku li herêmê leşkeran dest bi tevkujî û qirqkirina Kurdan jî kiribû, her çi qas serhildana Şêx Seîd bi dawî bûbû jî lê ya dewletê hîn didomiya û dewletê dest bi girtin û qirkirinê kiribû. Li herêmê bi dehan gund hatibûn şewitandin. Dewlet ji bo ku Kurdan binçav bike li hincetan li ser û sebeban digeriya. Kesên ku ji ber dewletê diraviyan jî bi piranî dihatin kuştin. Herêm ketibû binê bandora sîxur û xwefiroşan. Loma Ebilhed peyvek ji devê kesî nedibîst. Ji ber van egeran Ebilhed tu agahî ji kesî negirt û vedgeriya şimşimê. Rojekê yekê Hezroyê ku piştî komkujiya Sûriyaniyan hatibû li Şimşimê bicih bûbû, ji Ebilhed re dibêje: Li gorî bihîstina min çend sal berê li pişta şageldî hin kesên Sûriyan anîne û li wê derê ew kuştine. Tu herî şageldî tu yê teqet ji wan gundiyan agahiyekê bigirî. Tu çima naçî şageldiyan napirsî. Li ser vê agahiyê Ebilhed hema yekser diçe şageldî. Diçe mala Smaîlê Kalê û ji Smaîl dipirse. Li gor hin agahiyan dibêjin çend Sûriyan anîne gundê we û li bir wan kuştine gelo rast e yan na. Smaîl dibêje heke ku tu qala min nekî, ez ê vê bûyerê rasta rast ji te re bibêjim. Lê divê tu ji devê xwe dernexî. Ji xwe dewlet li me li meعنeye. Ku pê bihezin tu bawer bikî wê şageldî bişewitînin. Piştî ku Ebilhed son dixe ku wê ji tu kesî re nebêje, Smaîl dibêje: Belê, rast e, 10 an jî 12 sal berê bû, baş nayebîra min. Wê çaxê şageldî vala bû û em jî wekî koçerên biharê dihatin şageldî, ango şêwirdîne û payîzê jî em diçûn Hezroyê. Rojekî ji rojên havînê bû. Wê rojê leşker hatin nava holkên me û ji me re gotin: Me çend kesên fileh li devê şikeftê kuştine. Herin laşê wan babêjin hundirê şikeftê û werin. Ez û Xalit, Xalitê Zelikê, em her du çûn ber devê şikeftê. Şikefta xinê, bi navê dinê şikefta xûnê. Havîn bû û zêde jî germ bû. Ji ber vê germê ji bên ketibû laşê wan. Wisa bên didan ku te nikarbû devê xwe vekirin. Me kefîl devê xwe girê da û me cendekê wan abêt nava wê şikeftê. Ez neşafîm 14 kes bûn. Piştî ku me karê xwe xelas kir, em li binê siya dara şengelê rûniştin û me cixareyek kişand. Di wê naberê de dengê nalîna kesekî dihat Xalit. Xalitê Zelikê got: Dengê nalînê tê. Me xwe li dengê ku dihat girt. Em bi qasî çend gav çûn, me nihêrt ku zilamek waya pişta xwe spartiye zinarekî û dinale. Diyare ku birîndar e. Zilam çawa çav bera me de got: Ez di bextê we de me hinekî avê bidin min û dixwazin min jî bikujin. Min ji Xalit re got ez ê herim ji malê hespê bînim. Lê heta ku ez werim, nebî tu avê bidî wî, dibe ku av jê re xerab were. Ez hatim şageldî, min hespê xwe bir û çûm. Me birîndar li hespê swar kir û me wî bir Bamitnê mala Xalê Şekir. Bamitin gundekî girêdayî li cê ye. Li Bamitnê me wî radestê Xalê Şekir kir û em vegeriyan. Xalê Şekir doktorê kurmancî bû û ji birînan jî baş fêm dikir. Xalê Şekir di heman demê de jî xalê Smaîlê Kalê bixwe bû. Piştî ku me wî radestê Xalê Şekir kir, em çar din vegeriyan gund. Di vegerê de Xalê Şekir ji me re got: We tu kesekî birîndar neaniye mala min ne wisa? Min got: Na, me tu kesekî birîndar neaniye mala te. û em vegeriyan hatin malê. Ji wê rojê vir de ne ez çûm Bamitnê û ne jî kesekî ji Bamitnê hate bira. Lê çi hat serî wî birîndarî ez jî nizanim. Ebilhed ji bona ku yekî şikeftê nîşanî wî bide, yekê bi xwe re dibe û diçe ber wê şikeftê. Gelê wê herêmê dibêjin şikefta xinê, lê rastî ne wisa ye.
راستی ناوی وی شکفت خونه دیچه ناوا شکفت لیج هستیان و چند کنجن قطاندی پیوه تشتکی نابینه او و دگره گند ابلحد جوی دره دیچه شمشمه او سوتره جی دیچه بامتنه دیچه مالا خال شکر اوش خال شکر را دویجه حالو مثلا من اوه او کسی کته برینا وی درمان کر کی بو و بکوبه چو خال شکر د سری ده جرا ناویجه لی پشتی کو ابلحد خوبه ده ناسکرین هین ها جرا دویجه خال شکر ناوی ابلحد بهیست بو لی اوسا ناس ند کر جخواه کسی که ناوی وی نبهیست بو جی تونه بو جبر که بسالان ده شکفت ده جیا بو ناوی وی هرمی بلا بو خال شکر دویجه دما وی برینداری آنین حالی وی تونه بو حتی کرمشی کتبون جانی وی من برینه وی پاقش کر به شب و روژان من وی درمان کر حتی نکوی جمرنه خلاص بو جخواه او کسین کوی آنین جمن خوارز من بون گناه خوارز من بونا جبر اولهیه خواه من وی درمان نکرا لی خوارز من بون از بوان باور بوم لوما من او درمان کر ابلحد دبیجه ای باشه تا او درمان کر او چو لی تجه پرس نکر کیه جکویه و بکوبه چو خال شکر دبیجه بکوبه چو نزانم لی او ظلام جگنده کی سلیبا جبربوشه جمالا گوشکار بو اما چو بربوشه آنجی چو جهه کی دینه از جی نزانم ابلحد وی روشه بد گره گند او سبتره جی بره خلده گنده بربوشه دیچه بربوشه اولوی ظلامی دگره جبر که نابی وی نزانه جی که دپرسه کسی که گجه را ببیجه بله راست از وی ناز دکیم جی در ناکبه ابلحد کور پوشمان بد گره شمشمی لی دبجه برناده دبی تقز از وی ببینم او لهر دره لوی دگره حتی نکوی دبینه جی ابلحد دو روز لشمشمی بو روژه کی لبربوشه بو روژه کی دیسا دیچه بربوشه لبنه گون زاروکه کی لبرکار و برخان جوی زاروکی دپرسه خوارزی مالاوی کسی کش دست لشکرم بریندار بوبو و پاشه جی خلاص بوبو لکویه زاروک خالو تل مالا گوشکار دپرسی ابلحد بله خوارزی از مالا گوشکار دپرسم زاروک آبای مالا هانیه ابلحد دمل دست چه بردریه و مالی دنهره قوای ظلامک لجور لسر شانشین رونشتیه ابلحد سلاف دده و اوشی دیچه جور دستری ده خوبه ده ناسکرین و دست بپرسان دکه دیچه و بریندار بوی دلکو دره هاتی گرتن اون چند کس بون و جوه چند کس هاتن کشتن و چند کس چی خلاص بون ظلام اولی هنه کی جیه قونه خوخاش دکه قطیه خوی جغاره جبری که خود در دخه جغاره کی دپیچه پی دخه و قطیه جی ده دست ابلحد و دبیجه فرموش خورا جغاره کی بپیچه و اوجی دست به بگوتنا بیاره دکه ام لمالی بون به مخور برا لشکران گند دور پیش کربون لدورا گند و لنابا گند لهر دره به دهان لشکر هبون سر مالی ده لشکر کتبون هنه کان خوب شارت بون و خلاص بون و هنه کی رابیا بون و خلاص بون لگند ام 20 کت هاتن گرتن 20 کت جی بوشاته هندوفه و جگندندنه آنی بون و ام تبیوان ام بون 40 کس مجگون درخستن و برن دما ام جگون درکتن هندنا تاریخی کتبو عرده پر روحندک ام چقاس چوبون نزانم و جنش کان و دنگ بگل کت هر یک بجه کی با چو و لشکرانجی لوان رشاند جوان چند کس هاتن کشتن و چند کس چه خلاص بوون نزانم دما که ام گیشتن پشتا شاگلدی ام بتنه 15 کس ما بون ام هنه کی جی مشیان و ام هاتن برده به شکفتا خونه لبرده به شکفته چکان لما رشاندن و ام همو بسر هده کتن قدرک باشه حش لشکران هات برین هندن همه باور کر که لشکر چونه جخوش شب بوجی از دبنی جندکی هنه کنده بوم من بقونکاش که خوشبینی وان جندکا درخست و از چون لبنیا شکفت زناره که بوم
ez çûm binê wî zinarê û li wir mam. Ez ji qorika xwe birîndar bûbûm û birîna min jî pir diêşiya. Hêdî min nikarbû wê êşê bikişanda. Ji ber wê êşa xedar tu nizanî ku min ji Xwedê re çi qas lava dikir ku rehê min jî bistîne. Ez bi tena serê xwe li wê çola xalî birîndar û bêhêvî bûm. Ebelhed, tu jî zanî ku bêkesî û bêhêvîtî çi qas dijwar e. Goşkar: Belê wisa, ger wê rojê ji min re bigotina li pêşiya te du rê hene. Yek bêhêvîtî û yek jî mirin e. Tu yê kîjanî hilbijêrî, teqez minê rêya mirinê hilbijarta. Ez çi sirê te bêşînim? Di wê kêliyê de ji mirinê û pêve tu tiştekî net bîra min. Sibehtirê beriya Nîvroyê du xort hatin min li hespekî swar kirin û min birin Bamitnê. Li Bamitnê bi navê Şekir doktorê kurmancî heye. Min birin mala wî. Wî jî min derman kir, ez cardin hatim mal. Di ser vê birîndariya min re çend sal derbas bûye, lê hîn jî birîna min diêşe. Ebilhed: Hîn nan û ava te li dinyayê heye, loma tu xelas bûyî. Hemdê Xweda bike. Gelo ew 20 kesên ku ji gundê dinê anîbûn, di nav wan kesan de şimşimî jî hebûn yan na? Zilam: Na, şimşimî tu nebûn. Lê agahiyên ku gihîştin berdestê min dibêjin hinekî gundiyên we çûne bi hêla Sûriyeyê. Lê kî bûne û çend kes bûne em jî nizanin. Ebilhed hîn dine tu tiştekî napirse. Bi tenê xatir ji goşkar dixwaze û vedgere mala xwe. Hêdî kesekî ku agahiyekê jê bigire jî nemabû. Ebilhed hêviya xwe ji her tiştî dibire û dîsa vedgere ser karê xwe. Karê wî jî bi piranî dema ku hestiyek li derekî bidîta wan bin ax dikir û roja ku karê wî tune bû jî ji malê dernediket. Çawa ku carekî biçûye mala xatê û yekcaran jî diçû Mêrdînê mala hevalê xwe yê Kermo. Kermo ji Mêrdînê ji gundê Bilebînê yanê Bilbil bû. Ebilhed wexta ku ji bo diziya hespan çûbû Mêrdînê, wî li wir nas kiribû û bûbûn destpirakên hev. Kermo jê re gotibû: Çi çax tu tengazar bûyî were mala min. Zanibe ku mala min di heman demê de mala te ye jî. Kê jê re gotibû ne diyar e, lê jê re gotibûn ger tu li xizmên xwe an jî li gundiyên xwe digerî here Mêrdînê. Teqez tu yê li wan deran kesekî nasê xwe bibînî û wî jî bawer kiribû. Loma serê gavê diçîn Mêrdînê û dihat. Rojekê dîsa wekî her car ji gund wenda bûbû û xatê jî lê digeriya. Ji xwe wekî heyva binê ewr bû. Ji nişkan ve wenda bû û tu kesekî jî nizanbû bi kuba çûye. Agahiyeke wekî mizgînê gihîşt bû guhê xatê û xatê jî lê digeriya lê na. Ebilhed ne li gund bû. Bi tenê Xwedê dizane dekanê bi kuba çûye. Ku li gund bûya teqez xatê pê zanibû, lê na, ne li gund bû. Xatê xwe bi xwe digot: Kuve cehennemê ve çûbe jî teqez wê rojekê cardin vekere û were gund. Ebilhed çûbû Mêrdînê. Çûbû mala Kermoyê dostê xwe. Haya wî ji mizgîniya ku wê xatê bidê tune bû. Ebilhed bi qasê heyvekê li mala Kermoyê hevalê xwe dimîne û wekî ku xatê gotibû cardin vedgere malê. Vedgere şimşima wêran. Ji qewlê wî ve vedgere nava derd û kulan, nava êş û eleman. Xatê dinhêre ku waya dûxan ji pixêriya wî hildikşe. Diyar e ku hatiye mala xwe. Xatê demil de zarokekê dişîne pey, wî vedixwîne mala xwe û vê mizgîniyê didê. Beşa heftem. Ebilhed ji Mêrdînê berdestê sibê gihîşt û malê û dixewde bû. Dinhêra zarokek bang lê dike. Dema der dikeve derve, zarok dibêje xalê sopî xaltîka xatê bang li te dike. Ebilhed diçe mala xatê û jê ra dibêje: Xatê xêr e, te bang li me kiriye. Xatê: Tu hetanî mizgîniya min nedî, ez te ra nabêjim. Ebilhed dema ji devê xatê peyva mizgîniyê dibîze, dike ji kêfan bifire. Ji xatê ra dibêje: Tu ji min çi dixwazî bixwaze, lê bes ji min re zû bibêje. Ya na wê dilê min bisekine,
و ez ê bimrim. û wê xelq bibêje ser û sebebê mirina Ebilhed xatê ye û axaftina xwe didomîne. Xatê, ji xwe ez ê ji bir herim, bila xaniyê min, razê min û hemû milkê min ji te re be. Ma nebese. Bes ji min re zû bibêje ya na, wê dilê min bisekine. Xatê, xwe bigire, keça te dijî. Yanê saxe û bi yekî misliman re jî zewîc ye. Mala wê jî waye li gundê Hezroyê li gundê Şêxşabê ye. Here keça xwe bibîne. Lê ger tu herî keça xwe bibînî, divê tu bişevherî. Bila kes te nebîne. Piştî vê agahiyê hêdî tu Ebdilhed bi zincîra girê bidîjî, wê nikarbe bisekine. Ebilhed demil dest diçe malê û amadekariya çûndinê dike. Dema ji siwêrekê hest dizî bû du boxçe wekî boxçeyên xwezgîniyên bokan jî li ser hespê bû û wî jî wan boxçeyan bi xwe re anîbû li mal danîbû. Nizanibû ku wê rojekê vê boxça xwezgîniyê bibe qismetê keça wî, bibe qismetê hedoya keça wî. Ebilhed jî malê boxçeyekê hiltîne û berê xwe dide gundê Şêxşabê. Bi mixur bê re dighîje gund. Dema dighîje binê gund ji zarokekî dipirse. Dibêje xwarzê mala hedo li ku ye? Zarok bêje baya mala hanê ye. Ebilhed jî yekser diçe ber mala keça xwe. Dema digîje ber malê hîndina ji kelecanê bihên lê diçike. Ji dêlva li derî bixe li kebrê tenişta derî dixist. Çawa keça wî derî vedike û babê xwe li pêş çavên xwe dibîne, bi qasî hilmekî li babê xwe dinêre û di nava derî de ji piyan dikeve xwarê û ji ser hişê xwe diçe. Paşê zilamê wê jî tê. Zilamê wê dinêre ku waye hevjîna wî li erdê xemandiye û zilamekî jî waye li nav derî lê dinêre. Di serî de zilam xezûrê xwe nas nake. Her du jî bi qasî du sê deqe wisa matmayê dimînin. Hetanî ku keçik tê ser hişê xwe û di cê de xwe dabêje stûyê babê xwe û bi dengekî bilind jî digrî. Hîna zilam fêm dike ku ew kesê li nava derî rawestiye xezûrê wî Ebilhedê oxtê bi xwe ye. Êvarê piştî ku şîva xwe dixwin, Ebilhed ji keça xwe dipirse. Heda min, hela ji min re bibêje tu çawa ji destê wan bêbaban xelas bûyî û hatî bira. Keçik, wê berê êvarê min gurzekî çilo ji karikan re anîbû. Dema min çilo li bir da karikan ez wê rojê zêde westiyabûm û hema ez jî di koska karikan de razabûm. Wexta ez bi xwe hesiyam û min wan leşkeran dît, min xwe di nava karikan de veşart. Ji tirsan min newêrbû serê xwe jî rakire û li wan hovan binhêrta. Hetanî berbangê ez wisa di nava karikan de bûm. Piştî ku deng hem ji gundiya û hem jî ji wan hovan hat birîn, hêdî diyar bûbû ku kesekî li derdora mala me nemaye. Wê çaxê ez jî ji koza karikan derketim û ber bi çiyan ve ber bi çûlo ve reviyam. Ez du şev û sê roj li çiya mam. Roja sisiyan berê êvarê ez ketim nava pezê wî zilamê û bi wî re jî hatim mala wan. Lê kîngê û çawa zewîc ye, ne wê bi lêv kir û ne jî babê jê pirsî. Ebilhed bi qasî heyvekê li cem keçika xwe dimîne. Çiqas hewl dide ku here lê keça wî wî bernade. Di dawiyê de dîsin vedgere û diçe gund diçe şimşimê. Cara ewil ku keçika xwe dîtibû, keçika wî ducanî bû. Lê ku cara dudiyan çû mala keça xwe nihêr ku neviyekî wî jî çêbûye. Ji wê rojê û pêva Ebilhed ji 10-15 rojan carekê diçû keçik û neviyê xwe didît û dihat. Ebilhed geh li Şimşimê bû û geh jî diçû gomanê Şêxşabê. Diçû mala keçika xwe û yekcaran jî bi rojan wan dadibû. Ji xwe dema wan dadibû kesî nizanbû bi ku ve çûye. Wexta dihat gund jî ku jê dipirsiyan tu li ku bûyî, wî jî bersiva tewşûmewşe dida gundiya. Geh digot ez çûbûm mala keçika xwe, geh jî digot ez çûbûm hezanê mala Seyda. Lê rastî ne wisa bû. Dîsa rojekê ji rojên biharê di heyva gulanê de wan dadibe. Dîsa ne diyar e bi ku ve çûye. Vê carê jî ji bo diziya hespan bi hêla hevêdanê ve çûye. Dîsa çûbû diziya hespan. Lê tu hez peyda nekiribû û destvala vegeriyabû.
Jixwe dema çûbû diziyê hetanî ku jê dihat bi dizî diçû. Ya çolbir diçû yan jî bi şev dema ji hevêdanê ve digere dîsên şev bi ser de tê û di vegerê de dikeve nava tevgera leşkeran. û paş ve vedikşe. Di vegerê de xwe li nava gundê bênînê dibîne. Hetanî ku leşker ji wan deran xalî dibin, li bênînê li mala yekî gundî dibe mêvan. Ji gundiyê ku li mala wî bûbû mêvan dipirse, gelo ev leşker li van deran li çi digerin? Gundî: Tu bawer bikî ez jî baş nizanim lê agahiyên ku gihîştine berdestê me dibêjin Şêx Fexrî û çardeh mirîdên xwe di şikeftên kanikan de hatine dorpêşkirin û ev çend rojin ew û leşker bi hev re şer dikin. Li gorî agahiyan dibêjin di vî şerî de gelek leşker jî hatine kuştin. Lê ez nizanim ji alî Şêx Fexrî jî kesek hatiye kuştin yan na. Dema qala şerê di navbera Kurdan û dewletê de dihat kirin, guhê Ebilhed bi xwe bel dibûn. Ebilhed ji xwediyê malê re dibêje: Gelo ez jî dikarim bi hêla şikeftên kanikan ve herim. Xwediyê malê: Qey mirina te ketiye çavên te. Piçekî sebir bike wê agahî ji me re jî werin. Piştî ku şerê di navbera Şêx Fexrî û dewletê de xelas dibe û leşker ji herêmê ve dikişin, Ebilhed jî demança xwe dide xwediyê malê û ew jî vedgere şimşimê vedgere gund. Li herêmê li ku derê di navbera Kurdan û dewletê de şerek çêbûbiya guhê Ebilhed bi xwe bel dibûn. Vê carê jî ji ber şerê Şêx Fexrî û dewletê ku di vî şerî de jî gelek leşker hatibûn kuştin û Ebilhed jî pê hesiya bû, dema ku ji bênîna pasûrê vegeriya bû malê ji kêfan piriya şerab ve xarbû sê rojan ji malê derneket û derve. Ji qewlê xatî ve Kurdan û Tirkan şer dikirin û Ebilhed jî şerab vedixwar. Şerê du kesan kêf kêfa bêkesan. Kêf kêfa Ebilhedê bêkes bû. Beşa heştem. Şerê di navbera Şêx Fexrî û dewletê de bandoreke bêhempal Ebilhed kiribû. Loma bi rojan qala bî şerî ji gundiyan re dikir. Ebilhed dema ji bênînê ve digere gund, bûyerên di navbera Şêx Fexrî û dewletê de hatibûn jî dubare û sêbare bi gundiyan re par vedike. Dibêje hûn ji xwe re li malên xwe bin, ha yeweş qûna we nîne, hela herin li şerê wan lehenga binhere ku leşkerên Tûraniyan tar û mar kirine. Dema mirov li tevgera Ebilhed di nihêrî tedgotqê berpirsyarê herêmê ye. Li gorî agahiyan şerê di navbera Şêx Fexrî û leşkeran de derbas bûye 3 roj û 3 şevan dom kiriye. Di vî şerî de hejmara leşkerên hatine kuştin nediyar e. Lê Şêx Fexrî û tevî 13 mirîdên xwe hatine kuştin. Di vî şerî de bi tenê Sofiyê Xercî xelas bûye. Sofiyê Xercî wê şevê bi çi hawayê xelas bûye ji yekê gundî re ji Smaîlê Kalê re vedibêje. Sofiyê Xercî: Me 3 roj û 3 şev bi leşkeran re şer kir. Şeva dawîn bû û hêdî fîşekên me jî li ber xelasbûnê bûn. Êvarê piştî nimêja eşayê Şêx agahî da me hemûyan û got: Îşev nîvê şevê em ê ji şikeftê derkevin. Hêdî nîvê şevê bû û em jî yekoyeko ji şikeftê derketin derve. Di serî de mescidê Zaza li dû wî Şêx Fexrî û li dû wan jî em yekoyeko ji şikeftê derketin. Yê herî dawîn jî ez derketim. Bi derketina min ra lingê min bişikê. Lingê min li dîwarê pêşiya deriyê şikeftê ket û dîwar bi carekê ve xerab bû. Bi dengê xirakirina dîwar re leşkeran li me reşand. Ji devê şivanekê ez bi tenê xelas bûme û yê din jî hemî hatine kuştin. Agahiyên ku min ji devê şivan bihîstiye di wê gulebaranê de ez bi tenê xelas bûbûm. Lê ez çawa xelas bûbûm ez jî nizanim. Tiştê ku tê bîra min di wê gulebaranê de ez berjêr berbi gelî ve baz didam û hêdî min xwe nedît. Ez çawa birîndar bûbûm jî nayê bîra min. Dema ez hatim ser hişê xwe, şivanekî li tenişta me bû û min dihejan da ku ez werim ser hişê xwe. Dema min çavên xwe vekir tav hebû.
Yani roj bû, lê çiçaxê roj bû min nizanibû. Serê min pir deşiya. Min destê xwe da serê xwe. Destê xwe min giş bûbû xwîn. Serê min şikiyabû. Loma ez ji hişê xwe çûbûm. Ez hetanî mixurbê li wir di nava kema maziyê de mam. Piştî mixurbê ez çûm nava gelê. Min li wir destmêj girt. Nimêja mixurbê jî li wir kir û ez hatim vira. Smailê Kale dibêje: Sofî we çawa nedît ku leşker ber bi we ve tên. Sofiye Xerzî: Wê rojê ez nobedar bûm. Roj li ber ava bû û ez jî li ser nimêja esrê bûm. Dîtina ku min dît waye leşker ber bi me ve tên. Leşker hîn bi qasê rêya 10-15 deqe dûrî me bûn. Heke min karibûya nimêj biterikanda û agahî bide hevalan belkî jî em hemû xelas bibûna. Lê min nimêja xwe neterikand. Min hetanî ku nimêja xwe xelas kir û ez çûm şikeptê ku agahiyê bidim hevalan, hêdî 4 aliyên me dorpêş kiribûn û hêdî xelasiya me jî nemabû. Em hemî di nava şikeptê de hatibûn dorpêşkirin. 3 roj û 3 şev me bi leşkeran re şer kir. Di destpêka şer de û hetanî şeva dawîn Mecîdê Zaza xwe ji devê şikeptê neda alî. Bê rawestin bi wan re şer dikir. Hetanî ku ji destê xwe birîndar bû. Şêx Fexrî destmala xwe ya mibarek ji berîka xwe derxist û birîna Mecîd girê da û Mecîdê Zaza dîsa xwe da berdevê şikeptê û dîsa bi wan re şer kir. Ji xwe ku ne ji Mecîdê Zaza bûye wê leşkeran me bi desta bigirta. Ji ber ku pêxwestûrî li me ketibû û em hemû di cihê xwe de cemidî bûn. Ez di bextê te de me. Tu yekê bişîne Hezroyê pey kurê min. Bila were ez wî bibînim û ez ê ji van deran herim. Smailê Kale xizmekê xwe dişîne Hezroyê pey kurê Sofiye Xerzî. Kurê Sofî tê, Sofî kurê xwe dibîne, çeka xwe û saeta xwe dide kurê xwe û ew jî ji wir diçe. Ji wê rojê û pê ve kesê tu agahiyek ji Sofiye Xerzî negirtiye. Piştî şer leşker meytê Şêx Fexrî, Mecîdê Zaza û tevî 12 hevalê wan cot cot li keran bar dikin û wan tînin Hezroyê. Li Hezroyê çalekê dikolin û hemiyan bê şûstin û bê kefen tevî cilên wan dixin wê çalê. Li Hezroyê Seydayê Hecî û çend mala bi tenê li dijî bê hovîtiyê dertên. Lê leşker biya xwe dikin û wan bê şûstin û bê kefen dixin çalê. Ebilhed dema diçe Benînê demança xwe li wir hiştibû û hatibû. Salek piştî şerê Şêx Fexrî carin diçe Benînê demança xwe tîne û tê. Di vegerê de careke din xwe di nava şer de dibîne. Di navê jî leşker û çend firarên ku dewlet wan digere şer dikin û Ebilhed jî bê vîna xwe hatiye û ketiye nava vî şerê. Ebilhed xwe bi xwe dibêje: Carekî serê min serê şeq û deqa ye. Ez bi ku ve herim teqez dikerim nava şer û pevçûnan. Ebilhed bi alî leşkeran ve diçe. Leşker êrişî wî dikin. Bi alî mehkûman ve diçe, mehkûm lê direşînin. Ew jî nemazane ku ve here. Carekê fersendê dîwîne û bi aliyê reşanê ve baz dide. Leşker ji para lê direşînin, lê Ebilhed wekî bayê diçe. Hêdî gule jî nikarin wî biqefêlin. Heta ji ber vê beza wî ya sivik, çîrokeke wî ya zaroktiyê jî heye. Bêçiqas kesekî beza ye. Dibêjin dema Ebilhed zarok bûye, çûye ber karkan û şevekî karkên xwe dereng aniye malê. Bavê wî jê pirsiye: Tu çima îşev ew qas dereng mayî? Ebilhed: Karkekî me tim ji nav karkan diraviya û min bi zorî wî anî. Loma ez dereng mam. Bavê wî dibe: Ka were wî karkî nîşanî min bide ku ez binêrim kanê ew çi kark e. Ebilhed û bavê xwe diçin nava karkan û ji bavê xwe re dibêje baye ev kark e. Bavê wî dinhere ku Ebilhed kîvroşk bi karkan re aniye malê. Kesê ku kîvroşkê bi karkan re anî be malê, kî dikare wî biqefêle. Ebilhed diçe reşanê. Wê şevê li reşanê dimîne û sibetirê diçe ji bamitnê re diçe mal. Ebilhed dinhere ku li vê herêmê tu ewlehî tune ye. Dibêje ya baş ez ê ji van deran herim lê bi ku ve. Di serî de diçe mala keça xwe.
ji keça xwe xatir dixwaze û vedgere şimşimê. Li gund jî geh diçe şikefta ku çend sal têde mabû, geh diçe ber gola Xilalê, golek hemû jin û zarokên wan têde hatibûn fersandin û geh jî diçe newala Dehlê. Newala ku ji roja qirkirina Sûriyaniya û vir ve bi navê newala Terma dihat naskirin. Wekî ku ji wan xatirê xwe dixwaze, Ebilhed biryara xwe dabûn, teqez wê ji vir here, nema dikare li bandera bimîne. Erdên Şimşimê wekî şûjinê di canê wî de diçûn. Hew karibû li Şimşimê îdare bike. Ebilhed dema hewl dide ku here lê nikare, wekî ku tiştek wî digire û nahêle here. Yekcaran son dixwar digot teqez ez ê sibê herim. Lê ku sibê dibû sonda xwe ji bîr dikir û bi tiştekî din ve mijûl dibû. Te digot qêd bi tiştekî hesiya ye. Hetanî roja ku dewletê ji welatên biyanî çend malên maciran anîbûn û wan li Şimşimê bi cih kiribûn û Ebilhed ji çûndinê zivirandibûn. Beşa nehem Hêdî plansaziya dewletê jî diyar bûbû. Dewlet ji bo ku gelê herêmê bipişêfe ji gelek welatên biyanî Tirkmen anîbûn û wan li gundên ku ji Ermen, Sûriyan û Keldanan bala kiribûn bi cih dikirin. Bi vê helwestê hem wê nüfusa xwe zêde bikire û hem jî wê Kurd jî bipişaftina. Wê salê jî dewletê çend malên Tirkmen anîbûn û wan li Şimşimê bi cih kiribûn. Şiqas bax, baxçe û erdên ku ji qurbaniyan mabûn li wan belav dikirin. Ebilhed bi vê bûyerê pir xemgîn bûbû. Loma dev ji çûndinê berdabû û nediçû. Lê tiştekî ku wî jî bikira tune bû. û neynûgên xwe dixwar. Erdên Şimşimê hemî avî bûn û pir jî bi adam bûn. Te çi biçanda yeka xwe dikir bîst sih, ew qas bi adam bû. Dewletê ban erdên giranbiha hemû li wan Tirkmenan belav kiribûn û Ebilhed jî xwe dixwar û digot: Ev zehmet û keda ku me bi van erdan re dîtiye, van darên fêkiyên ku me çandine, van darên gûzan ku her darek bi qasî keştiyan bûn û van rezên ku me çandibûn û me der û dora wan hemû sênc kiribû, îro hemûyan dane van Tirkmenên cirnexweş û ez jî nikarim tu tiştekî bikim. De were û nemre. De were xwe nekuje, de were û xwe nexwe. Ebilhed dema van maciran di nava raz û baxçe xwe de didît wiha digot: Ez Ebilhedê oxtê bim û van macirên ku dişibin wawikan werin li pêş çavên min xwedî li mal û milkê min derên û ez jî nikaribim tu tiştekî bikim. Ger ev qedera Xwedê be jî ez ê qebûl nekim ku bêîman jî herim huzûra Xwedê. Ebilhed hêdî hemû derd û kulên xwe, hemû êş û elemên xwe, heta vê komkujiya ku dewletê bi serê wan de anîbûn jî ji bîr dike û bi tenê dixwaze tola hemû jin û wan zarokên ku li gola Xilalê de hatibûn fersandin ji wan maciran, ji wan wawikan bigire. Lê çawa? Ebilhed ji wê rojê pêva dev ji kar û barên xwe berdide. Dev ji çûndina xwe ya ji Şimşimê jî berdide û tevgerên wan Tirkmenan dişopîne. Kîne, ji ku hatine û çima bûne emelê serê wan. Dewletê bi her awayî alîkariya van maciran jî dikir. Ji wan re bizrên cuda cuda dianiya û dida wan. Bizrê hemû zerzewatan, bizrê titûnê, bizrê kunciyan, bizrê garis û gilgil û bizrê ku li vê herêmê peyda nedibûn ji wan re dianî û dida wan. Heta şaxên sêvan, şaxên mişmişan û şaxên fêkiyên ku li vê herêmê peyda nedibûn jî dianiyan û dida wan û erka wan jî diyar kiribû. Loma hemû bûbûn sêxurê dewletê. Dewletê ji wan re gotibûn: Hûn ji me çi bixwazin em ê amade ne. Lê divê hûn jî erka xwe ya sêxurtiyê bi cih bînin. û wan jî vê daxwaza dewletê pejirandibûn û hemû jî bûbûn sêxurên dewletê. Peygûra wan a yekem sêxurtî û ya duyem jî diviya bû Kurdan fêrî tirkî bikin, da ku Kurd jî werin bişaftin. Lê Ebilhed cuda diramiya. Hemû fikr û ramanên wî wê li dijî van maciran çawa tê bikoşe. Di serî de dixwaze wan Kurdên xwe cih bi rêxistin bike da ku li dijî van metîngera tê bikoşin,
lê wan Kurdên xwe cî cuda difikiriyan. Kurdan xwe bi xwe digotin, qe nebe van kesên ku dewletê wan aniye li gundê me bicih kiriye, ew jî wekî me misliman in û wê tu zirara wan jî negîje me. Lê Ebilhed wisa nedigot. Wî çend salên ku li hezanê mabû, rastiya mislimanan li wir bi çava serê xwe dîtibû. Ji bo Ebilhed ol di rêza duyem de bû. Ji bo wî cîrantî, kirîbatî û ya herî girîng jî mirovatî li pêşiya her tiştî, bi taybet li pêşiya eylanbû jî. Ebilhed dikir û nedikir vê helwesta xwe bi wan Kurdên xwecih neda pejrandin. Ebilhed ji wan Kurdên xwecih re wisa dibêje: Divê hûn baş fêm bikin ku mebesta dewletê ne ol e. Ma we vê helwesta wan di şerê Şex Seîd û Şex Fexrî de jî nedît ku çi qas oldar in. Lê Kurdên xwecih tu watê nedan van peyvên Ebilhed. Digotin Ebilhed dîn bûye. Ebilhed dike û nake nikare van rastiyan bi Kurdan bide pejrandin. Çimkî Kurd ketibûn cîhaneke din û mabûn. Ji bo Kurdan ol di pêşiya her tiştî de bû. Digotin bila cîranê me misliman bin, em tiştekî din naxwazin. Hem Ebilhed, hem dewlet û hem jî Kurdên xwecih ji hev cuda cuda difikirîn. Ji dêva Kurdan fêrî Tirkî bikin ew xwe fêrî Kurdî bûbûn. Lê ew jî ne pir girîng bû û dewletê bi tenê qîma xwe bi sîxurtiyê anîbû. Ji hêlekê ve dewletê alîkariya wan maciran dikir û ji hêla din ve jî Kurdan alîkariya wan wawikan dikirin. Ji ber ku Kurd bi Tirkî nizanbû, digotin ger ku karê me li Qereqolê hebe, wê van maciran alîkariya me bikin. Nizanbûn ku wê di pêşerojê de bibin emelê serê wan. Lê Ebilhed cuda difikiriye û digot: Kî çi difikire bila bifikire. Ez ê biya xwe bikim. Dîsa karê şevê ketibû ser milê Ebilhedê oxtê. Ebilhed dîsan bi roj radiza û bi şev jî karê xwe dikir. Karê wî jî ev bû: wê bi her awayî zirar bida wan maciran û wan wawikên cilnexweş. Ebilhed nîvê şevê dasa xwe dixe ber xirta şalê xwe û diçe nav baxçeyên ku dewletê dabû maciran. Hetanî beriya banga sibê çi qas şaxên fêkiyan hebûn bi dasê jê dikir dabê ser sînoran, serwan sênc û bendan û vedgeriya malê. Yekşevan jî diçû nav erdên ku şitlên zerzewatan lê çandibûn. Çi qas şitl hew hemiyan ji qurmê de radikir, dabê sersênca û diçû malê. Digot ê min jî ev ji destê min tê û hew. Ebilhed tim bi tevdîr tev digeriya. Digot çi dibe û çi nabe bila kes nizanbe ez im. Ji xwe li şimşimê jî tu kesekî bi karê wî yê şevê nizanibû. Kesî nizanbû ku bi şev wî çi qas pez, dewar û hesp dizîbû. Bi tenê ji yekî şageldî re qala diziya xwe kiribû û hew. Dîsa şevekê diçe nava Seqî. Dinhêrek waya kesek li ser dara gûzê ye û cixarê dikişîne. Di navê jî hatiye nobeta şitlê zerzewatan. Ebilhed demança xwe derdixe û bera wî zilamê li ser dara gûzê dide. Zilam xwişter dara gûzê dabêje xwarê, bi dengê ay ana û bi reverevê direve diçe nava gund. Hêdî hatibû fêrkirin ku van maciran bi şevê li der û dora erdên xwe nobetê digirin. Ebilhed dibêje ku ez bana netirsînim, wê her şev werin nobeta erdên xwe û wê nehêlin ez tiştekî jî bikim. Roja piştî vê bûyerê Ebilhed bi roj diçe xwil wan deran vedişêre û li benda nobedarê wan radiweste. Bi mixurbê re dinhêrek waya nobedarê wan jî tê. Ebilhed: Wê di bi ser çavê min re hatî. De were. Ez ê hatinê şanî te bidim. Zilam bi qasî 15-20 kap nêzîkî wî dibe. Ebilhed demançê derdixe û şarjûrê tê de vala dike. Zilam dîsa bi dengê ay ana ve û bi hewarê direbe diçe nava gund. Ebilhed te got ana newsa, ez ê serê te ana te vekim. Kero, ne em jî xwedî anayan bûn, em jî xwedî zar û zêçan bûn. Lê vê dewleta weya hov û xwînmiş fersenda ku em jî bibêjin ay dayê neda me, nehiştin em jî bibêjin ax dayê. Ebilhed dev ji vî karê xwe bernade û şeva dinê dîsên diçe nava Seqî
و لبندا wan dimîne. Lê tu kesî nabîne. Di navê jî ku tirsiyana û nêwerin werin nobetê. Ebilhed ji wan fêm kirbû ku çi teres kurê teresanin. Digot vana dema bihêz bin dikarin ji maran şîr bidoşin. Lê dema bi tenê bin jî tûmanê diya xwe difroşin. Wisa qewmekî bêxîretin. Dema bi tenê bin xwe ji mêrivan re dikin erd. Wisa qewmekî ne ku ne ji dewletê ve nikarin 24 saetan li cihekî bistirê. Lê dewlet wan diparêze ew jî diçeliqin. Loma her û her jî xwe mafdar dibînin. Ji ber van çalakiyên Ebilhed dewletê ji bo van maciran bekçiyekî girtibû û çek jî dabûyê. Bi rojê van maciran li erdên xwe miqate dibûn û bi şevê jî vî bekçî fermî nobetê digirt. Ev pergala bekçîtiyê ji îngilîzan girtine, ji ber ku bekçî ji taxê an jî ji heman gün de kes nikare li dijî vê pergalê derê. Hîndina Ebilhed jî nikarbû li dijî vê pergalê dewletê derketa. Loma neynûkên xwe dixwar. Xwarina neynûkan ji ber vê pergala qirêj bû. Ebilhed dixwaze bekçî naz bike. Bêkiyê û jikuyê. Vê carê jî nobeta bekçî digire ku fêm bike bekçî çi kes e. Dema bekçî naz dike bi carekî ve qam û qudumê wî dişkê. Ji ber ku bekçî Kurdekî xwecî bû. Kurdekî ku bi salan cîrantiya Ebilhedê oxtê kiribû. Kurdekî bêbext bû. İngilîzî dema welatekî dagir dikirin kesekî xwecih dikirin wekîlê xwe û karê xwe jî bi vê polîtîqeya qirêj dimeşandin. Loma pêşiyên me gotibûn kûçik bi kûçikan didin xeniqandin. Beşa dehem. Ebilhed piştî îxaneta van Kurdên nezan û van bûyerên hovana diçe ji xatê xatir dixwaze. Dibêje xatê heqê xwe li me helal bike. Min gelekî nanê te xwariye. Divê tu heqê xwe li me helal bikî. Ez ê ji van deran herim. Xatê dibêje, matiyê bi ku veherî Ebilhed. Li gund xatê û hinekî gundiyan jê re digot Ebilhed û hinek gundiyan jî jê re digotin Sofî Ehmed. Ebilhed, tiştekî ku min bir bide rawestandin nemaye. Ma tu nabînî van Tirkmenan anîne gund û li pêş çavên me li mal û milkê me bûne xwedî û ez jî nikarim tu tiştekî bikim. Bi tenê roj bi roj dihelim. Ez li ku dinêrim devê birînên min vedibin. Beriya van wawikan dewleta wan hat û hemû gelên me qir kir. Ne got ev zarok e an jî kal e. Ne got ev jin e an jî zilam e. Hemû gelê me bi hovana qir kirin û çûn. Îro jî çûne van qewme xwe yên dişibin wawikan anîne û hemû mal û milkê me jî li wan parvekirine. Ma ev hovîtî tê qebûl kirin. Ez jî vêya bi çavên serê xwe dibînim û nikarim tiştekî jî bikim. Ma ev ne hovîtiye xatê. Ya çêtir ew e ez ji van deran herim, bimîne bi xêr. Xatê misînekî av dû wî dirijîne û li pey wî dibêje: Tu jî here. Here oxir beştere, Ebilhedê oxtê oxir be. û ew jî dest bi girînê dike. Êdî kesekî wê jî nemabû. Ew jî bûbû keseke bêkes. Ebilhed diçe gomanê Şêxşabê mala keça xwe. Bi qasî heyvekî jî li cem keça xwe dimîne. Rojekê ji keça xwe re dibêje: Ez ê herim Mêrdînê. Li wir dostên min hene. Belkî ez ji wan agahiyekê bigirim. Dibêjin xalê te jî li wan deran e. Belkî ez wî jî bibînim. Ku ez nehatim jî mereq neke. O xatir ji keça xwe ji hedo dixwaze û diçe. Ebilhed yekser diçe Mêrdînê û ji Mêrdînê jî diçe Zozanê Bilebînê. Diçe Nehraza Zozanê Bilebînê. Mala dostê xwe yê Kermo. Dema diçe mala Kermo dinhêra mêvanekî wî jî heye. Mêvanê Kermo mislimanekî ji hêla Mûşê mirovekî bi nav û deng e. Kermo mêvanê xwe yanê Fesîhê Mihê Mîrzê bi Ebilhed dide nazkirin û wiha dibêje: Fesîh jî wekî me ji zilma dewletê direve. Wî jî ji ber zilma dewletê terka welatê xwe û zarokên xwe kiriye û hatiye Mêrdînê de here binxetê. Ji xwe niyeta Ebilhed jî çûndina binxetê bû. Êvarê piştî şîvê Kermo biryara xwe û Fesîh bi Ebilhed re jî parve dike. Kermo: Ebilhed,
منو فسیح ما بریارا خود دایه ام هرم بن خطی تو دبیجی چه؟ ابلهت دبیجه که هون میجی بخورا ببن از جی بوارا ورم بن خطی کرمو بریا روژا که بچن بن خطی جمیوان خورا بازاکی شرجه دکه ایوار لسر شیبه هم شیبا خود خون و هم کی لسر چوندنا بن خطی شیور و مشیوره دکن دبر ده یه هری خودی تجربه کرمو بو کرمو دبیجه دبی دسری ده امج ابلحد راجی چکه پیدا بکن اول فسیح دنهره چمکی به فسیح را دو چکنه کرمو دبیجه فسیح ایتا دو چکن تهنه دبی تو یکی بدی ابلحد فسیح سر چاوان او چکا کمن جخورا دهیله یا نوجی ده ابلحد کرمو دبی حلوستا فسیح ده ماتمای دیمینه جبر کو چکا فسیح ده و ابلحد هین نو جدید بو و یا کش خورا جه هشتو بو کمن بو کرمو هاو خورا دگره و جه فسیح ده پرسه ده چما چکا خویا نو دا ابلحد و یا کمن جه خورا هشت فسیح دب جبر ده ویا چیرو که کورو دوره کرمو جارجن جه ده پرسه مروب چکا کمن جه خورا ناهیله و یا نوجی نادا باب خواه از دخوازم سبب ویا فیر ببم لو ما مشته پرسی ببوره فسیح دما از موشه بره کتم از نبتنی بوم حوال من جی هبو و او حوال من زاروکی بوجی او حوال جمرا جبابو بره من چیتر بو اشتی چند بیارن دولت مدگریا و من جی بریار دولت به حوال خورا پار بکر حوال مگود از تببم بنخطی یانا وی به دولت خوب تجی بدار بکم اشتی کمه بریارا خدا ام جموشه بره کتن جبر لشکر و سیخورا ام بشب دمشیان و بروجی ما خوب بدشارد روژا سسیان ببانگا سویرا ام گیشتن سیدقنا سلیبا لطانشتا گون زاروک کل برپز خوبو مجوی زاروکی آب خواست زاروک گود لبان درا آب نینه دوی از هرم جگون جوارا آبه بینم من گود وی چاخه امه خواه بدم برپز تا تو جی هرج مرا آبه بینه زاروک چوش مرا آب آنی و هات منج زاروک را گود امه جیرا آبه لبر دینن سبه گوته هاتی جیرا خو ببه ام هنه کیش زاروک دور کتن و دناو دویان دا رونشتن زاروک هما دجیه دا پز خو بر و جور چو دناو جیوچیه آگاهی دایا قرقوله ازو حوال خو ام بدوره را دزان من هاو دید که حوال من دبیجه را به لشکر هاتن ام وسا دجیه کیدنه که ام نکارم برابنجی قرقولا صدقنی دور لما گرته بو ملحف تاقاند دسری ده منت خواست ام لشکرم بکشن لی من هرد که او در با کشتنی برا مددن منج حوال خود را گوت بن هیره ایرو چه هنره تهیه توی نیشانی وان بدی چم کی وان ترسان در با کشتنی برا مددن هین پیو ده به من ده بو مدید که زارینی به لشکره کی کت حوال من یک لعده درش کر بو براستی جی و روژه حوال من همو هنره خود نیشانی وان دابو و روژه حتی عصر مبان را شر کرد جاره که مدید که دنگ جچکین وان حتی برین تو ناویجی پریا مرین وان چه بونه ایدی نکارن شر بکن منج حوال خورا گوت تو وی بدنگی چاوا دنرخینی گوت ما تو نابینی که وایا بلیه لاشن خوبونه ایدی مجی لوان نتاقاند جخو فشکی مجی هندک مابون جاره که مدید که حوالی من دبیجه من بپارزه ازی هرم چک و رختی وان بینم لی من نهشت مگود چه دبه و چه نابه جخوی دی تاریجی کتبو عرده و امجور چون وی شب مخواه گهان سلیبا مال حوالی خواه حوالی منج مرا شیبانی ام هین لسر شیبینه مدید جیران ویل جی هات ام شیبه دخون و جیران وی جی قلا بیارا مدکه دگود دبیجین ایرو محکومان آبید نه سر قرقولا صدق نه همو لشکرین قرقولی کشتنه همو چکن وان برنه و قرقول جی شهوتاندنه من تبه خخصگه حوال خو و منجی را گوت راو امدرین دربه و اینها خانی پسرمده خراب ببه خادیه ماله گوت ناوی چند کس بونه حساندنا که از به حسیم قالا 20 کسی دکن وی شبه املور مان
سر سبه مجبو کرین فشک هوال خوشان چارشیه. هوال مش مرا فشک آنی و بمخخره بیره امجسیلی با درکتن. به بانگا سبه را مخو گهاند گنده کی عوینا. دما امهات نیزی گند از نشاش بوم نابی وی گندی تزیان بو. لنیزی وی گندی چند کس درکتن پیشبری ما و خواستن امخوار رادستی وان بکن. لی ام تسلیم نبون و ما حتی ایواره به هفره شر کرد. دوی شری ده حوال من بریندار بو و هندنا شب جی بسر مده هات بو. برین حوال من جی پر خدار بو. ام هنکی جی مشیان لی ایدی حوال من ندکار بو بمشه. دناوا دارستانه کی ام رونشتن و حوال من دناوا دست من ده جیان افاج دست دا. از حتانی صبح لور مام. سر صبح شبان هاتن جمع و من جی جوان رجا کر کجمره بیر و تبرکی بینن. جوان شبانان یک چو جگند بیر و تبر آنی و هات. من وان شبانان متر به کولا و من حوال خواه بی کفن و تبی چکنوی خستر بی و از هاتم ور. اب چکا کمن وی حوال منه. لو ما من نخواست از چکا حوال خواه بدم اول حد. ایجا تفهم کر نوسا. کرمو سر خواه دلاقینه وکی کبویجه مفهم کر و خواه بخواه دبیجه. حوالتی پیروز بلته. از پر کیف خوش و بختوار بوم که من تناس کریم. جبر و شون ده هندی روبری دکوه دسته کرمو. جبر که هم لسر خطی و هم جی لبن خطی دوستی وی هبون و هم جی خودی تجربه بو. ایدی کرمو آمده کاریا چوندنا بن خطی دکه. دسری ده دچه مردینه جمردینه هنک فشکان دکراو تی. وی شبه جبو چوندنا بن خطی هم پیدبین خواه آمده دکن و همچی وی هرن کیجان باجار بنخطه دکبن ناو شیروبیان. کرمو دبیجه امی سبه ایواره بره بکبن. لبن خطه کرمو خودی تجربه بو. لیج دشار داجی فسیح خودی تجربه بو. دشار گرانده گلکی دافکان درباس کربو. حتی لموشه جراد گوتن خودی کوزکاوید پاراست. دوی سردمه ده سوری دبن سروریا فرانسای ده بو. و جبو قاچاق و فرارن کش ترکیه دچون جی جهکی به اوله بو. کسین کش ترکیه دچون سوری دولت فرانسا آلیکاریا وان دکر. به گلنپری آلیکاریا ارمن و سریانان دکر. کرمو و هر دو میوان خواه به مخور به رج نهرازا بلبین در دکبن و بر به درباسیه با دچن. دما دگیجن درباسیه سرخطه ایدی بوبو سبه. و روژه لدرباسیه مالا دوسته که کرمو رادزین و ایواره درباسی درباسیه بنخطه دبن. لدرباسیه بنخطه گله که مالن سوریان و مالن ارمنان نیان کشبر قرکرن و جنوسیده ترکان کوش کرنه بنخطه و گله کشی مالن کردن کشبر ظلم دولته ددما سرهلدان شخصه دا کوچی بنخطه کرنه هنه. کرمو و عبدالحد دچن مالا یکی سوریان نیه دوست کرمو. فسیح چه مالا کودکی وی جیج آمده کوچی درباسیه بنخطه کربو. بچه دبن. چند روز دور دمینن. حتی کیسا خواه ببینن و ایریش قراقوله نسر خطه بکن. چند روزن اولی پیدبین خوین شر آمده دکن. ایدی جبو ایریشن قراقولان بکن هر سی شروان جی آمده بونه. وی بشب ایریش بکن و بروژی راوستن. بشب ایریش قراقولان دکرن و بروژی دچون وان مالان. وکی گریلان لیدان و شون به بگره. وان جی هر شب وصا دکر. دوان ایریشان ده کس بخواسی ابلحد بکلجان و بجوش تنه بون. کرمو هین دخوده بو لی ابلحد ایریش را آمده بو و تن لساعتا خود دنهرد. نه خوارن دهات پیراوی و نه جی تشتکی دن. دهیشه ویده تم ایریشه بو. شبا کلشکر بهاتا کشتن دبگره ده دیار دبو. چمکی دبگره ده ابلحد ستران بگوتا دیار دبو کوی شوی لشکر هاتنه کشتن. لو ما خودی ماله جوان ند پرسیه که ند گوت ایشب چکر. قراقول سر خطه بشب والا خود داد خستن. و بروجی او هلددان جور. لشکرین قراقولا کتم ایریش وان دکره دقیق شبکی جبیر کربون و آلا خواه لجور هشتبون. ایوار دما شروان دچین شر و ابلحد آلا وان بچاوین سر خود بینه اما دوانچه خود جبر خود دردخه و جارویرد آلا وان دا بالا دکه.
Kermo ji Ebilhed re dibêje, heyfa van fişekan ku te bera vî paçî da. Ebilhed: Çiyê wan derkeve pêşberî min, ez ê êrişî wan bikim. Bibore. Şevekê dîsan Ebilhed di nihêra wayê rovî di şibaka qereqolê de dixuye. Ebilhed cardin demança xwe ji ber xwe derdixe û bera wî rovî dide û jarsûr têde vala dike. Lê rovî hîn li ciyê xwe ye. Di navê jî pûj xistine eyarê rovî û xistine şibakê. Dema Kermo bêya dibîne dibêje Ebilhed, wanî neke fişek bi hêsanî peyda nabin. Tu çima fişekan beredayî davêjî? Ebilhed: Bibore. Dema ku ez tiştekî wan dibînim, ez xwe wenda dikim. Ez mirîşkên wan jî bibînim, ez ê jarzûrê têde vala bikim. Ma ne ez ji bona tola wan zarokên ku bi hovana hatibûn kuştin, hatime bira. Di wê serdemê de têkiliya rayedarên Sûriyê û Kermo jî baş bû. Leşkeran Fransa ji bo Kermo dibêjin pêdiviyên we biçe hene ji me re bibêjin. Em ê bidin we û bi rastî jî alîkariya wan dikin. Çi qas pêdiviyên wan bi çek û fişekan hebûn, Kermo diçû ji wan digirt û dihat, tu carî jî ji bo çek û fişekan pirsgirêk çênedibû. Lê ev çekên ku Kermo ji Fransa digirt, li hesabê Fesih nedihat. Ji ber ku Fesih Müslüman bû û Fransa jî Xrîstiyan bû, Fesih ji Kermo re dibêje: Kermo, tu jî dizanî ez Müslüman û van leşkerên Tirkan jî Müslüman in. Lê em fişekan ji dewleta Fransa ku gawirin distînin û bi van fişekan jî Müslümanan dikujin. Ger tu ji min bipirsî, ev tevgera me ne tiştekî ehlaqî ye. Tu nabêjî çi? Kermo dibêje: Fesih, dewletê ji malbata te çend kes kuştine? Fesih: Bi dehan. Kermo: Dewleta Tirkiye jî wekî me çekan ji filahan digirt û bi wan çekan jî xizmet te yên Müslüman dikuştin. Ne wisa? Fesih: Rast e, eynî wisa ye. Kermo: Binêre Fesih. Şerê ku em dijî vê dewletê dimeşînin ne şerê olîye. Tu jî û ez jî em hem welatiyên vê dewletê ne û ev dewlet jî li me zilmê dike. Me dikuje, mala me talan dike. Ma ne wisa ye? Ma ne tu jî û ez jî em ne ji ber zilm û zordariya vê dewleta xwînrij û kedxwar me terka axa bav û kalên xwe kir û em bûn koçber, ne wisa ye? Fesih: Ji sedî sed tu rast dibêjî. Ebilhed: Dewlet bi çavê dijminan li me dinihêre, ne bi çavê hemwelatiyan. Ma ne? Fesih: Wekî ku tu dibêjî eynî wisa ye. Kermo: Wê çaxê divê tu fêm bikî şerê ku em li dijî vê dewleta hov dimeşînin, mafê me yê herî rewa ye. Em li dijî zilmê şer dikin, ne li dijî olan. Ma ne diyar e? Fesih: Ji sedî sed tu maftarî. Ev fikr û ramanên te qet nedihatin hişê min. Tu maftarî. Kermo û Fesih di nava van nîqaşan de bûn, lê Ebilhed di cihekî din de bû. Di cîhana Ebilhed de bi tenê kuştina leşkeran û tolhildan hebû. Dema saeta êrişê dihat, Ebilhed wekî ku diçe dîlanê ew qas bi kêf û coş bû. Di şer de wekî ku wê tola hemû xizmên xwe bigire, ew qas bi xwe bawer bû. Ji xwe li gora wî hindik bejî tola hinek xizmên xwe girtibû û bextewar bûbû. Şevekê dîsan dişin êrişa qereqolekê ku di navbera Dirbesiyê û Nisêbînê de ye. Qereqola Girê Hemdûnê. Di êrişê de dinihêrin ku waya leşker ji qereqolê derketin û direvin. Her sê şervan bi hev re êrişî wan dikin û di vê êrişê de du leşkerên wan jiyana xwe ji dest didin û yên din jî direvin û xwe xelas dikin. Ebilhed bi lez û bez xwe dikîne ser cendekê wan leşkeran û bi bihînan li cendekê wan dixe. Fesih jî xwe digihîne Ebilhed û jera wiha dibêje: Na, ew ne karê mirovahiyê ye. Leşker dibe û sibîl dibe, dema ku jiyana xwe ji dest da, divê tu jê re rêzê bigirî. Çimkî ew jî însan in. Ebilhed: Bibore, ez bi xwe nikarim. Ji xwe ez leşkerên wan wekî însanan jî nabînim. Bibore. Fesih: Di şer de encaq tu çekên wan dikarî ji ser wan hilînî, wekî din tu nikarî ne li wan bidî û ne jî tiştekî wan hilînî, ew qas. Piştî vegera ji ser cendekên leşkeran her sê pevre dikerin nava qereqolê, bi hinceta ku çi qas fişekên wan hebin wê desteser bikin. Kermo ji Fesih re wiha dibêje:
Tu teresiya leşkerên wan dibînî ku çawa qereqol terikandin û rabiyan çûn. Fesih dibêje, min teresiya wan li Mûşê jî dîtbû û baya li vir jî dibînim. Teres li her derê teresin. Kermo ji Fesih re dibêje, de îcar bi dilê xwe fîşekên wan hilîne, ji bo ku tu bi fîşekên wan bi wan re şer bikî. Dema diçin hundirê qereqolê û li fîşekan digerin, lê tu fîşekekî jî nabîne. Tu navî jî fîşekên wan xelas bûne. Loma qereqol terikandine û rabiyane. Piştî ku ji qereqolê vedigerin, Fesih dinhere ku Ebilhed agir berê qereqolê dide. Fesih: Tu çi dikî Ebilhed? Ebilhed: Ez ê mala wan bişewitînim, wan jî mala min şewitandibû. Fesih dibêje: Ê de baş e baş, bila piçekî nebxete rûnê û dakeve. Piştî vê çalakiya serkeftî Kermo ji Fesih re dibêje: Em ê sibê neçin şer, em ê sibê çalakiya xwe pîroz bikin û wisa jî dikin. Dema ji şer vedigerin, Fesih jî diçe mala ku Kermo û Ebilhed lê dima. Xwediyê malê jî tê gelwan. Xwediyê malê nav û dengê Fesihê Mihê Mîrzê bihîst bû, lê bi çavên xwe nedîtibû. Xwediyê malê çawa ku çav bera Fesih dide, ji Kermo re dibêje: Ev e ne wisa? Kermo: Belêke ku Fesihê Mihê Mîrzê bi nasnav Fesihê Mûşî ev bixwe ye. Xwediyê malê bi destê Fesih digire û jê re dibêje: Lawikê Mûşîka hinekê xwe xwar bike da ku ez te ji eniya te maçî bikim. Piştî ku hev hembêz dikin, jê re dibêje: Tu hêjayî navê xwe li xwe miqate be. Rojekê serê sibê dema ku şer vedigerin malê, Ebilhed bi xwînê vedireşe û nexweş dikeve. Çend roj di nava ciyan de dimîne, dinhere ku hîn dine wê nikaribe şer bike. Ji hevalên xwe re dibêje: Ez nema dikarim şer bikim. Destûra min bidin, ez ê vegerim Mêrdînê û vedigere. Ebilhed cardin vedigere Mêrdînê û diçe dêra Zeferanê. Piştî çend salan li dêra Zeferana Mêrdînê jî diçe ser dilovaniya xwe û li wir jî tê bin axkirin. Piştî ku Ebilhed ji hevalên xwe vedqete û diçe dêra Zeferana Mêrdînê, xortekî bi navê Elî tê balwan û ji wan re dibêje: Ez jî dixwazim teblî we bibim. Kermo jê dipirse: Tu kî? Ji kwî? Tu çima dixwazî teblî me bibî? Elî di serî de navê xwe û çîroka xwe ji Kermo re dibêje: Navê min Elî ye, ez ji dara hênê me û ez mêj beye we dişopînim. û gelek derd û kulên xwe jî ji Kermo re vedibêje. Kermo Elî diecibîne, dinhere ku nava wî jî Tijî ye. Kermo çekeke nû tîne dide Elî û jê re dibêje: Sibê berê barê were bira, em ê ji bir herin şer. Elî çeka xwe iltîne û diçe mala ku lê dimîne. Dayika wê malê dayika ku bi çavê kurê xwe li Elî dinhêr, dema ku çek li milê Elî dibîne, xwe bi xwe dibêje: Min tê jî wenda kirê Elî. Tiştên ku Elî lê digeriya dîtibû, êdî ew jî gihîşt û mexsed û miradê xwe û xwe bi xwe digot: Hindik ma dayê, hindik ma ku ez tola bavê xwe hilînim û vegerim baltê û her du zarokan. Lê wê dayika ku Elî mêvanê wê bû, wisa nedigot. Wê her xwe bi xwe digot: Min tê jî wenda kir Elî. Elî êvarê diçû şer û bi berbanga sibê re jî dihat mala ku lê dima. Mala wê dayika dilbikul. Heta ku Kermo wî dibe bal xwe. Kermo ji Fesih re dibêje: Bi navê Elî xortek hatiye ba min. Ez ê van rojan wî perwerde bikim. Tu van rojan neêşer, hetanî ku ez wî perwerde dikim. Kermo û Elî çend rojên ewlî bi hev re êrişî qereqolên vala dikin. Wekî ku Kermo Elî perwerde dike. Lê diyarek Elî nexeşîme. Ji mêj ve hatiye perwerdekirin. Kermo û Fesihê Mihê Mîrzê hîn wekî rojên ewlî di şer dene. Hetanî ku Elî jî teblî wan dibe û dîsên dibin sê kes. Sê kesên şervan. Sê kesên ku xewa welatekê revandbûn. Kermo dinhere ku Elî xortekî jîr û gelekî jî jê hatiye, xwe bi xwe dibêje: Divê em di serî de jê re cihekî bibînin û ji Elî re dibêje: Mala ku tu lê dimînî ji me dûr e. Divê tu jî werî ceme. Tu dixwazî were ba min, ji xwe jî Ebilhed vala ye. Elî: Hûn dizanin. Hûn bibêjin çi wekî we û Elî diçe mala ku Kermo lê ye.
ایواره کچه وی مال آب ناب ماری او آکو علیه دملی دین و هار کربو شیبا وان آماده دکه داک شیبا خواه بخون و هرن شر. ایواره فزیجی تی باوان. لویر شیبا خود دخون و در دکوین دربه و بر بهلا سینور با دمشن. دیسا دچن سر قراقولا کلشکران ترکان بو و ابلحجی وی شوطاند بو. دماتن نیزی وی قراقولی همه جنش کبان راستی ایریشن لشکرات تین. دوی ایریشه ده باز شهر شهروان هری بنا بودنگ لاوکی سرحدی فسیح مهم میرزه بریندار دکوه عرده. علی چکا خو چکا فسیح ده کرمو و فسیح دابجه سرمل خواه و یکسر دچن ماله. ایدینی به شبه یجی. بدنگ وارا خودی ماله جی تی گلوان. خودی ماله جی شهروانه کی کمنار بویه. و دشاران دشی گله کی بریندار درمان کربو. حتی بنابه حکیم لقمان دهات ناس کرن. خودی مالی وی شبه برینا فسیح درمان دکه و وی دخه ناو نوینان. جبر که فسیح زیده خون واندا کربو دوی حیوکی دناو جیان دا بهاتا درمان کرن. و خودی کرن. خودی مالی هم وی درمان دکه هم جی خوارنا خوینه چه دکه دده. حتی نیک فسیح تی سرخوی و را دوه. لی هین دینا نکاره شر بکه. جبر که جمله خوی راسته و بریندار بوبون نکار بو به حسانی مله خوی بخبتینه. پشتی که فسیح بریندار دبه و او جیبت گرد چه موشه. دیسا شر دکوه سر مله کرمو و علی زازا به ناسناو علی دملی. بشا 11 علیش داره هینه بو. دشر شخصی ده بابویجی هاتو کشتن و دولت لویجی دگریا. دایکاوی دبیجه کوره من که دولت ده بگیره و تجی بکشه. من هین سرپیهاتیم بابو تج بیر نکرده. لیکو تجی بکشه از جی خواه بکشم. جو خوره ریا که ببینه و جبان دران هره. علی دبیجه دای از هرم. لیوی کی ته و من هر دو زاروکان خودی بکه. تو نابیجی چه؟ توی خواه من هر دو زارکان بکی جان در فتح خودی بکی. دایک علی از خوشی و هر دو زارکان جی خودی بکم. بس تو هره. علی بیر خوی پتک و خوشکا خوی 6 سالی ماچی دکه و دیچه دست دایکا خوی دلبکل جی ماچی دکه که در کبه و هره. دایکاوی بربش نبابی دخه ملیوی و زیرکی رشادی جی دخه بریکاوی و دویجه. دست خودی لپشت تبه کره من او خور بشتره. جخو نکاربو جکره خوره تشتکی دینه جی ببیجه. گیریو کتبو قرکاوی و وصا بیدنگ دمینه. علی دای از هرم لیبلا چاوی تل دوته نمینه. بیا باش زانبه از حتانی که طولا باب خوال نینم بلا بگره منا داره هینه لمن حرام به. او بره دکه به دچه. علی لدو خوش که برای خویین تمام بچوک و دایکا خویا دلبکل دهیله و سر پیشنیاره حوال باب خو بره خود ده بنخطه و اوشی وکی فسیح مهم میرزه دچه مالا کرده که گوان جیج بر هویتیا دولته کوچی بنخطه کربون. علی دچه مالا وی دایکا پنابر. دایکا کلشکران کره وی 15 سالی جمال بربو و بهوانه او کشته بون. علی دما چیروکا خوشوی دایکا پنابر را بد بیجه دایک دبیجه. علی تپر باش کرد تو هاتی مالا من. جخو دما تو هاتی وکی کره من هاتبه از او قاس به هاتنا ترا که خوش بوم. لو ما وکی کره خول علی خودی درکته بو. علی بقاسی هی وکیل وی مال دمینه. حتی نکوب چالاکی ما هر سه شربانم ده هسه اولوان دگره. علی وکی کتشته که خونده کرده ولی بگره لبان شربانم دگره. دایکا که علی میبانی وی بو با هر سه شربانم ناس دکر و دزانه بو که علی جی لوان دگره. لی ند خواست که علی را ببیجه از وان ناس دکم. جبر که کره وی دایکی هم به تمن خو و هم جی به زارن خوی شیری دشبیه علی لو ما ند خواست علی جی علی را ببیجه از وان کسین کتل وان دگری ناس دکم. چمکی زانبو علی جی لوان دگره که بگوتا از وان ناس دکم تقاضوی علی بگوتا من جی ببه گلوان.
هین جاران جی دگوت از اج علی را ببیجم بلا هر بلکی تولا کره من هلینه و گه جی دگوت لیکو او جی بمره از خمگین تر ببم. لو ما دنابرا ببیجم آن نبیجم ده دچو و دهات. مالباتا که علی بوبو میوان وان جی پیرانا آمده بون و خزمن شیخ سید جی بون. کره وان به هنجتا که تبلی سرلدان شیخ سید بوبو وی جمال دبن و به شوازه که هوبانه جی دکجن. لو ماوان جی کوچی دربسیا بنخطه کربو. وی دایی که علی وکی کره خود دیت بو و تم خارنا که کره وی جی حس دکر جی علی را چه دکر. خوینا علی جی لوی دایی که کلیا بو. علی جی وی دایی که وکی دایی که خود دیت بو و جی حس کربو. دایی که علی را دبیجه تا باش کر که تهاتی مالا من. دما تهاتی مالا من وکی کره من حاطبه از او قاس به حاطنا تا که بخوش بوم. پشتی که علی چیروکا خوشوی دایی که را دبیجه دایی که بهتر چه علی حس کربو. وقتا که علی دچو در بجی وی دایی که لبر شباکی حاطنا علی دشوپان و وکی کره خواه لعلی خودی درکته بو. حتانی که علی جبو شر چوبو مالا کرمو وی دایی که خمگین کربو. تبی که خوینا علی جیلوی دایی که کلیا بو لی علی نچار ما بو. دبیا بو طولا باب خو هلینه. لو ما چوبو تبلی کما کرمو و فسحی مهم میرزه بو. پشتی که فسیح جوان ود قطع و دچه موشه کرموج علی را دبیجه. علی فسیح جی چو تو دبیجی چه؟ امشار خوب دویم منن یا نا؟ دخوازی امچن روش هرن شامه اولور امخواه جلشکری فرانسه را بنویسینن. وی چکم باشتر و وی معاشی بدن مه. تو دبیجی چه؟ علی اج بو طولا باب خواهاتمه برا. نج بو هرم لشامه بگرم آنجی هرم لور جگاوران را لشکریه بکم. علی جبر دو سدمان پیشنیاریا کرمو ناپجرینه. سدما یکم هلانینا طولا باب خو بو. دگوت از حتانی طولا باب خو نینم از خوش بر تب ندم. لی سدم بتنه نه طول هلدان بو. سدما هری گرینگ ماره بو. ماره که عقل دسر علی دا نهشت بو. ماره که علی دملی دین و هار کربو. علی روژا کچوبو مالا کرمو لیدما کچکا وی مالا یا بناب ماره دیت بو. نب دلکی به حب دلان دل خواه خستبوی کچکی. دل خواه خستبو ماره یا فله. ماره یا سوریان ماره که عقل دسر علی دا نهشت بو. دبیجن دل مقابلی دله. دل ماره جی کتبو علی دملی. علی دبیجه که کرمو تو دی چی هره؟ از حتانی طولا باب خویل نینم از خوشبیر تب ندم. کرمو کتو نه از جی ناچم اولور دمینم. ایباری دیسان شیبا خودخون و راد من کبره بکبن هر شر. ماره به هنجتا علی ببینه و پر ربا اخبه هنکی نان خستیه توره نان و توره نان تینه داده دست علی و جرا دبیجه. نابه من ماره لخوا مقاتبه توش بو من هیجایی. علی دما وان پیواش دوه ماره دبیزه وسا کلجانک پی دگره که جبینی لنگیوی حتانی پور سریوی درجفه. لو ما برسو جی نادا ماره. علی خوب خواد بیجه. دل مقابلی دله. ما تو نزانی از جبو ته به سری تب دگرم. علی توری ناج دست ماره دگره و دچه. کرمو و علی داویجن سر قراقولک فسیح لور بریندار بومون. قراقولا گره همدونه. دیسن دچین نزدیکی و قراقول اولور خواه بجه دکن اولبنده تفگر لشکرین ترکا دمینن. شبکه جشبن هیوا نیسانه او روسا میشه که لعرده رونشتیه که چاب چابان ندیدید. اوج ازمان جی خونه بکو هور هور دباریا. وسا میشه که بو که لشکرین و قراقول ریا خو وندا کربون و هاتون نیزی علی. علی دنهرک ویا دو لشکر بقاسی 100 مترو نزدیکی وی هاتنه و هینجی برپی تین. علی صورتا خود ده سر موزره و پیچی دکشینه. هر دو لشکران دیجی دل ارده دریشت که. دما دنگه چکا علی دیچه وی کرمو خوب خود بیجه. به شبا تاری که مروب تلیان دیچه می هر را بکشی مروب هر نابینه گلو علی توینگ برا چدا. کربو بانگل علی دکه و جرا دبیجه. علی قی توینگ دست تدا فرقزین. علی ناکه کو مرنا دو لشکران کتوی چاونوان و من جی تمام کر.
لی کرموج به آخافتنا علی باور ناکه و او جی تی با علی. دما کرمو تی با علی و جرا وسا دبیجه تی گوت مننا که کت و چابین که؟ علی مننا بان هر دو لشکرن ما تو لاشن وان جی نابینی. کرمو از دبی شبراش ده پیشیا پیلا با خون نابینم. از چوا لاشن وان ببینم. علی تو حنکان ناکی نه؟ علی را دبی سرخه و بربلاشن وان لشکران بد چه؟ هر دو چه که لشکران سروان هلتینه و جاردن بد گره با کرمو. کرمو دما هر دو چه که لشکران دست علی دا دبینه تلیا خو گزدکه وش علی را دبیجه. تو بقدر خود دکی نها تو چه قاس پیشیا خود دبینی. علی 105 آنج 200 گاف. کرمو به حنک دبیجه ایوان چابان تنه بگران را هنه ما قید تو گری. علی گور بهشت باب میجی جمره وکی تدگوت. دگوت گر دبیجه شبا رش و شوبا رش میا قر و برخ لبر از وان جدور به ناس دکم. کرمو لیچی ما تو نابجی که پیدویا ما به دوربین جی نینه. علی گر کچابین تا او قاس دور دبینن ام چی ما تین خود دخن بینه قراقولی او خود دخن به خطره. مادم کچابین تا او قاس دور دیتن تا چی ما دسری ده جمره ندگوت. علی دبیجه دما امتن بینه گیره همدونه از لشکر ما خوش دبینم. کرمو خوب خود دبیجه بان چابان و مج مرنا به حسانی خلاص بکه. جخوا جوی روژی او پی و بقاسی کیسا موزری قراقول دراد و اسیان و دکتن کمینن خواه. دما پاش و ود گریان جی کرموج علی را دگوت هلال دردور قراقول باش بنیره وان ترسان خویا دکن یا نه. و علی بگوتا نا کس ناخویه و چاخی این ود گریان مالی. کرموج علی را دبیجه باوری بوان ترسان نای اینی وکی ماری کورن ها کتت دید بته بدان. کرمو فیری فنان بوبو بسر دکو دولاب وان کتبو زانو چرو بینجی. ایوار ادنه دما خوارنا خوخار نو درکتن در و دیسن ماری دوری نان داده دست علی و دبیجه ایویدارم توی دیاری من به عجبینی و پی رجی بشرینه که گرم دچه دکبه اودا خواه. کرمو و علی جاردن دچن نزی و قراقولی که بکوین کمینه. علیش کرمو را دبیجه که کرمو قراقول بالا دخیه تو نابیجی چه؟ کرمو دبیجه نا وانا تجاری به قراقول بالا ناکن نبی تو بلیستیکی وان وری خاپاندن و خواه جیه خود تب بدی ها وان ترسان تجار ترکا به قراقول ناکن تا قصد بان درو دورانه. جبر که اب قراقول جبوان جهه که استراتژیک و تجاری اب قراقول ترک ندکرین و ندچون. علی که از اوقاشی نخشیمم آرام بر. ایدی بردستی سبه بو. علی دبیجه که کرمو بمره خوارن هیه. از دکارم ورم باته که ام هنکی خوارنه بخون. کرمو تو خوش جیه خود تب نده که من درفت دید از ورم باته. علی زیده برچی ببو و هاو خواه را دگره توری خوارنه جناب خو بدکه لبر خود داتینه و دبه تور بدکه. دسری ده دسمال خوارن تیده بو دردخه و دسمال بدکه. دنهره که دو نانو هنکی حلاو وای دناو ده. علی هنکی نانو حلاو دخه و جاردن نوا تور دنهره. گواه دسمال کدن جی ده تور ده. علی وی دسمال جی دردخه و دبه وی جی بدکه. و چی ببینه؟ دستمالک دور نقش کری جوتک گوره جهریه و قطیه جخاره تبی تتون و پل جوایه دتور ده. علی دما چاپره بان دیاریان ده دکوه نبخم و خیالان و کور دچه دوه کوربونیه دشی دخوره دچه. علی دخو نخوده دنه را وایه لبنه گنده خواه لسر کامیه حسب خواه آب ده و چه قاسکه چوبو که گنده وانهنه وایه لی تماشه دکن. چقاس دخورا چوبو ویجی نزانبو و بدنگ کرمو را بد جنقه و راد به سرخواه. کرمو دما علی دبی حالی ده دبینه ده دل خدا دبیجه ما ام هاتنه رازانه کتر رازای لی قیمیشی وی نابک وی رخنه بکه جبر که علی وسا خورده کیه دبیجه قی هیک قلاشنه و ویجی درخستنه.
ew qasxortekî şîrîn û devlikem bû. Kermo jî li tenişta Elî rûdinê û ew jî hinekî xwarin dixwe. Hîn dina berdestê sibêye jî. Kermo dibêje hesaban teresan nayê. Gelo qey bi rastî jî qereqol terikandine û çûne? Dibêje Elî derawe em jî herin û vedgerin malê. Wê rojê li mal radizin. Hetanî sibetira roja dinê. Roja dinê serê sibê Kermo ji bo anîna fişekan diçe Şamê. û Elî jî li malê dimîne. Kermo bi zanebûn Elî li cem keçikê dihêle û diçe. Kermo zilamekî zîrek e û bi evîna Elî û marê jî hesiya ye. Loma dixwest tim wan her du evîndaran li cem hev bihêle û here. Piştî ku Kermo diçe, marê jî li benda baba xwe ye ku bavê wê jî here karê xwe û ew jî qasekî bi Elî re biaxive. Qasekî paşê bavê marê jî diçe karê xwe. Marê jî ji Elî re qehwê çêdike û tîne dide destê Elî. Elî qehwê ji destê marê digire datîne erdê û wisa matmayê disekine. Marê li bendê ye ku Elî qehwê vexwe. Lê Elî bûye wekî kevir, ne qehwê vedixe û ne jî diaxive. Marê dibêje Elî qehwa xwe vexwe, bila necemide û rêya axaftinê vedike. Elî dest bi vexwarina qehwê dike û marê jî pirs li ser pirsê ji Elî dike. Tu ji ku yî dê û bavê te hene an na, tu yê cardin vegerî welatê xwe, lê te digot qey girêk ketibû qirika Elî ku nikare biaxive. Hetanî ku Elî cixara xwe çêdike û ji marê re dibêje, tu karî ji min re agir bînî ku ez cixara xwe pêxim. Marê, wey mala Xwedê ava be. Waye tu dizanî bipeyivî û diçe ji Elî re agir tîne û tê. Marê agir dide destê Elî û cardin wî dide ber pirsan. Te destmal eciband? Te çima gora nû nexistiye lingê xwe? Qey te gore neeciband. Lê tu peyv ji devê Elî dernayê. Marê dibêje qey te zimanê xwe daqurtandiye ku tu bersivê nadî min gidî. Elî serê xwe radike û li nava çavê marê dinhêre. Bi qasî 4-5 saniye wisa matmayê dimîne û paşê jera wiha dibêje. Peyva ku minê ji te re bigota min ji bîr kir. Dikim û nakim ew peyv nayê bîra min. Bibore. Minê ji te re tiştek bigota lê min ew peyv ji bîr kir. Bi tenê ji wê re vê dibêje û hew. Elî li ber şibakê rûniştiye. Geh li derve li hatin û çûndina şeniyên taxê dinêre û geh jî çûndin û hatina marê ku diçû ganiyê û dihat dişopand. Carnan jî diket nava xem û xeyalan û bi kur de diçû. Xwe bi xwe digot, gelo niha dayîka min û her du zarok çi dikin? Têrin an birçîne. Ji ber ku wan bi tenê hiştibû jî pir xemgîn bû. Marê jî vê xemgîniya Elî dîtibû. Loma wî bi tenê nedihişt. Ji bo ku Elî piçekî bikene, çi ji destê marê dihat dikir û Elî jî di vê cudahiyê de bû. Marê digot, Elî ez dixwazim ji te re xwarinê çêkim. Lê dilê te diçe çi xwarinê divê tu ji min re bibêjî. Elî, tu ji çi hez dikî wê çêke. Marê diçe hinekî xwarin tîne û tê. Cara yekem bû ku Elî û marê bi hev re xwarinê dixwarin. Marê ji ber ku ji dê û babê xwe yeka bi tenê bû û bi delalî jî hatibû xwedîkirin bû bû xwediyê keseye teke ser bixwe û tim aram tev digeriya. Wê rojê hinekî şerma Elî jî çûbû. Ew çend roj bûn ku Kermo çûbû Şamê. Ji Elî û marê re wekî çend saetan derbas bûbû hetanî ku Kermo ji Şamê tê. Ji roja ku Kermo çûbû Şamê û vir be, ew Elîyê şermok çûbû û hindik ve jî hinê axaftinê bûbû. Êdî Elî çûndina Kermoya ji bo Şamê jî ji bîr kiribû û bi marê re mijûl dibû. Elî li ber şibakê dinhêre ku Kermo jî hat. Elî xwe bi xwe dibêje, xwezil tu çend roj jî nehatana. Kermo ji xwêdanê bûye wekî av û maye. Diyar bû ku barê wî giran bû. Kermo derbasî hundir dibe, barê xwe datîne û dibêje. Kanê firek avê bidine min, qirik û gewrî li min ziwa bûn. Marê jera tasek av tîne û dide destê Kermo. Piştî ava xwe vedixwe li Elî dizibire û dibêje, Elî, divê vê naberê te çi kir?
beriye ku Alî bersiv bide, marê bersiva Kermo dide. Alî li benda te bû mawê çi bike? Kermo: Tu parêzvaniya wî neke, bihêle bile ew bersiva min bide. Lê dîsên marê dipeyve. Tirsa marê ew bû, dibêje belkî Alî ji fediyan bersiveke xerab bide. Loma wê bersiv dida. Kermo ji marê re dibêje: Tu here ji me re 2 heb qehwe çêke û bîne. Piştî ku marê ji odê derdikeve û diçe, Kermo car din ji Alî dipirse û dibêje: Ev çend rojên ku ez ne li bir bûm te çi kir? Tu çima bersiv nadî min? Qey malbatê te birçî hiştiye ku deng ji te nayê. Alî hema di cih de dibêje: Na, wallah bîleh na, ji min re pir baş bûn. Diyar ku Alî malbatê diparêze û Kermo jî vê nêzîkatiya Alî û marê fehm kiribû. Di dilê xwe de jî wiha dibêje: Hûn li hev pîroz û bimbarek bin. Meraqa nexwe, ez ê we bigihînim hev. Kermo bang li Alî dike: Kanê were li van çekan binhêre, tu diecibînî yan na? Alî: Kêkê Kermo, piştî ku te ecibandiye pey bi min nakeve. Di wê navberê de qehwa wan jî hatibû. Marê qehwa wan dide destê wan û li çekên ku Kermo bi Alî dide naskirin temaşe dike. Saet 4 piştî nîvroyê bû. Kermo ji marê re dibêje: Xwarina me amade bike, em ê xwarina xwe bixwin û herin. Lê beriye ku marê ji bo amadekirina xwarinê ji odaya wan derkeve û here, Kermo, Alî û marê di odê de bi tenê dihêle û ew ji odê derdikeve û diçe. Kermo yekser diçe ba dê û bavê marê. Kermo dixwaze ji dê û bavê marê re tiştekî bibêje, lê çawa? Henekî xwe komî serhevdû dike, xwe dide serhev û peyva ku wê ji wan re bibêje, dibêje: Wekî ku hûn jî dizanin Alî û marê ji hev hez dikin. Hûn çi dikin bikin, divê hûn marê bidin Alî. Ez kefîlê Alî me, kefîlê Alîyê dimilî me. Kermo dema bi awayekî fermî marê ji dê û bavê wê dixwaze, wekî ku çiyayekî ser pişta wî dakeve, ew qas aram û kêfxweş dibe. Bavê marê ji ber cudahiya olan, ji ber ku Alî misliman bû, hinekî xwe giran dike. Lê ev daxwaza Kermo bi dilê dayika marê bû jî. Dayika marê ji Kermo re dibêje: Ji mêj veye ez Alî dişopînim û tevgera wî jî ji ola xwe cudatir nabînim. Ma wê marê ji Alî çêtir kê bibîne? Kermo hema tu ji Alî re bibêje bila aram be: Marê çi qas keça min e, Alî jî ew qas kurê min e. Lê tu deng ji bavê marê nayê. Diyar e ku fikra wî jî erênî ye. Loma tu dengek ji wî xwe nayne. Kermo spasiya xwe ji dê û bavê marê re dike û bi kêf û coş diçe oda xwe. Dema diçe oda xwe û li wan her du evîndaran dinhêre ku Alî li ser sedrê û marê jî li tanişta wî li piyan sekiniye û dipeyivin. Kermo xwe bi xwe dibêje: Erka min jî ew e ku ez we bigihînim hev. Wexta marê Kermo dibîne, dibêje: Apê Kermo, bibore, min ji bîr kir ku ez xwarina we amade bikim. Kermo: Ne girîng e, ji xwe min biryara xwe guhert, em îşev naçin şer. Aram be, lê vê biryara min nayê wate ku em ê îşev bê şîv razin. Here ji dayika xwe re bibêje bila îşev ew şîva me amade bike û car din were bira. Piştî ku marê diçe, Kermo mizgîniyê dide Alî. Kermo dibêje: Alî, ez bi evîna te û marê dizanim û ji bona wê jî çi ji destê min were ez ê bikim. Ji xwe min îşev marê ji dê û bavê wê xwest. Her çi qas bavê wê xwe giran kir jî, dilê dayika wê jî ji te re heye. Aram be, ez ê nehêlim evîna we neçe serî. Qasekî paşê derî vedibe, marê wekî gula ku nû bibişkibe dikeve hundir. Di serî de diçe destê Kermo maçî dike û bê serî xwe dabêja Sûtî Alî bi dengekî bilind digirî. Diyar bû ku dayika wê mizgîniyê dabûyê. Hem digiriye hem jî spasiya xwe Kermo re dikir. Wê şevê naçin şer. Hetanî berêvara roja din li malê dimînin. Roja din berêvarê Kermo ji marê re dibêje: Xwarina me amade bike, em ê xwarina xwe bixwin û herin. Qederek paşê marê xwarina wan tîne, li ber wan datîne û li wir li piya disekine. Dinhêre
که حتانی علی کبچی که خوارن دخواه کرمو 10 کبچی دخواه. ماره خوب خود بیجه هری علی تو نکاری باخوی ما چما تو نکاری خوارنه جی بخوی گیری. کرمو علی خوارنا خود دخوین چکن خو هلتینن و دردکبن دربه. لبر دری دیسن ماره توری نان داده دست علی و به تمین لدکه. گر تجمن حز دکی نیوه به خوارنه توی بخوی. علی سوز از نیوه به خوارنه بخون. و قاسه کلنا و چاو ماره دنهره اوج ماره را دبیجه. بخاطرته او دچه. ماره خوب خود دبیجه. علی تو جاری خاطر جمن ندخواست. شما به جاری خاطر جمن خواست و چو. انشالله خیره. قیبه جاری و هر جهه کی دور. کرمو و علی دیسن دچن سروی قراقولا بیوم. قراقولا فسیح لور بریندار بوبون. دما دچن نیزی قراقولی هندنا تاریجی دا کتی عرده. هر دو شربان خول نیزی قراقولی بجه دکن و لبند تبگر لشکران راد وستن. شبکه شبه هاوینی و تابهی به. جندگ کرمیشان و چرچروکان به وجی تو دنگ ندهد. هر دوجی بقاس 2 ساعت اوسا بیدنگ دمینن. لیتو حسا کسکی نای. علی به هنجتا نان خوبو خون راد به و بر بهیلا کرمو و دمشه. لیتو ناو جیکو لشکر دکمینه ده و لبنده وانن که کیسی لوان بینن. برابونا علی را دبه شیرقا چکان. به تقین چکان را علی خود دابجه عرده و اوسا بیدنگ دمینه. دبه گله باران ده کرموجی 4-5 نارنجو کان دابجه نبا نوبدار نوان و لور دبه هوار وان. وسا ته فهم کرن که مری و گریندار نوان جی چگونه لو ما دکن قیرون و قربالخ. کرمو دنه را دنج علی نای. دبیجه گلو تشتک نهات بسریوی. دما خود دکینه علی و دنه را که علی تور نام وکیلیه و بتنه لنبا تور دنه را نه شر و نه جی خوارن دبیراوی ده. علی دما کرمو لسر خودبینه دبیجه. که کرموور ام خوارنه بخون. کرمو دبیجه. جخو باید صبح رابا ام هرن مال امی لور خوارنا گرم بخون و به هر را بد گرم در بسیه. دما که کرمو علی بد گرم ماله دنهرن ماره و دایکا خوشی ویا لسر شانشین البندوان احاطنا وان سکنینه. کرمو علی جی تیم بالوان. دایکا ماره دست خود آبیجه سکی علی و دبیجه کره من تو بخیر هاتی. جاره یکم بو که دایکا ماریج علی را دبیجه کره من تو بخیر هاتی و علی ماشتکه. علی جی دیچه دست دایکا ماره. وکی که دست دایکا خود ماش بکه دست دایکا ماره ماشتکه. کرمو جی علی جی و ماره جی ببه هلوستا دایکا ماره گلکی که خوش دبن. کرمو جبو به هلوستا دایکا ماره سپاسیا خود دکه و دبیجه. از جبر به هلوستا تا پر که خوش بوم. زور سپاس جتره. تو هر هبی دایکان. کرمو خوب خود دبیجه. خود حس کرد نزدیک تا از دعوت وجی بکم آرام بن. کرمو جبر ابینا علی و ماره تم دخواست وان بتنه بهله و هر شامه. آنجی هر حلبه. کرمو به هنجتا کوان بتنه بهله جی علی را دبیجه. از چند روز هرم حلبه. تو خوش بر تب ندی حتانی از ورم. علی که کرمو از جی دکارم بتره ورم حلبه. کرمو ببه دخواز علی ماتمای دمینه و خواب و ها دبیجه. از دخوازم وان بتنه بهلم لی علی دبیجه از جی بتره ورم. گلو چما؟ کرمو دبیجه علی ماتو نشاشی. ماتی وری حلبه چه؟ علی که کرمو جمیج باید که از دخوازم حلبه ببینم. گرد دستورت هبه از جی دکارم بتره ورم حلبه. کرمو گرد دخوازی فرمو تجی وره. امی به هفره هرن. علی دیچه آلی ماره اوژه را دبیجه. از هرم حلبه. داخوازیت ده. ماره. نه بس ده خیر هره و بخیر وره بسه. کرمو و علی و روشه به مخور بیره دگیجه حلبه. حلبه کویج گلک وینداران را مالوبانی کربون. حلبه بوبو گلک مجاره سترانه خملا زریان.
کرمو و علی وی شبه لمالا دوست کرمو رازان و سوتر درکتن چارچی حلبه. علی جی کرمو را دبیجه که کرمو به من را زیرکه ام دکارن بی زیری لبا زیرکران هور بکن. دکوین دکانا زیرکرکی اولی زیری هور دکن و علی جوتا گوهار و حبکشی هنگلیش دکره و جدکان در دکوین. علی بی جاریجی تم خول دکان جلفروشان دگره. کرمو فهم کربو علی حتانی جماره را چند دیارین دنجی نکره ویش چارشی در نکوه. کرموج علی را دبیجه علی استه فهم دکم تو جماره را لهنک دیارین دنجی دگری نوسا؟ علی بله که کو از جماره را چند دیاری دنجی بکرم او داد که نوا دکانا جلفروشکی. کرموجی لدوی علی دسری ده فیستانکی گلگلی و یک سور یک چیزر ده هف شعر دکره و جدکان در دکوین. کرمو علی تشتن کته کرید بسن یا نا؟ علی دبیجه نا و دکوه دکانا قندره و شمک فروشان. لوز جی جوتا قندره و دو جوتشی شمک دکره. لی پره قندره و شمکان جی کرمو دده. پشتیک علی وان دیارن دکره جی کرمو را دبیجه که کرمو ام دکارن ایشم بگرن دربسیه. کرمو علی زانبه کشبونا ته از دهرم مرنجی لی ایشف چوندنا دربسیه نممکنه. امی ایشف لبر لمالاوی دوست من رازن و سبه زور رابن و هرن. باشه؟ علی تو چهتر دزانی که کن تو بیجی چه بلا وکی تبه. کرمو و علی وی شوه دیسن لحلوه لمالا دوست کرمو دمینن و سری شبقه بریا بربانگ رادبن بدگران دربسیه. دما دیگیجن دربسیه هندنا نیوه شوه و هنجی ماره لسر شانشینه لبن دوانه. گاوا ماره چا بروان دده وکی گولا کتا آب بدی گشت به. کرمو علی تن برداری. علی دیارین کجماره را کرینه دده دست ماره و تبی کرمو درباسی ودا خود دبن. کرمو دجه در رادزی و دخوره دچه لیخوا علی نای. علی البنده کماره جیوره اوداوان. قدرک باشه دری بدبه ماره دناباوی فیستان گلگلی ده دردکوه پیشبری علی. دما علی ماره دنابا فیستان ده دبینه هش دسری وی ده هبو اوجی دچه. ماره وی فیستان گلگلی لخوا کریه. شهر سور آبید که سر خو ویا زرجی لنابا خو گره دایه. وکی خداوندکه درکتیه پیشبری علی. علی وقتا کماره ببی فیستان دبینه گره اکور دکوه قرکاوی وکی پیکره کی دجیه خدا ماتمای رادوسته. علی جوخه کم دپیولی پشتی کماره دناباوی فیستانی دار دبینه زمانوی گران دبه و تشتین که دزانه جیج بیر دکه. دبه وکی لالکان و دمینه. لی ماره دبی واریده جخو باور بو و تم و علی ددا آخافتن. مارج علی را دبیجه علی تبی فیستان عجبان یان کرمو نا علی تو برسن نینه ماره ده چوا زانبو عجبان رنگان حز دکم نا دیسن برسن نینه ماره لی ده چوا پیوانا لنگه می زانبو تجمه را جوتا کندره و دو جوتشی شمی کریه جخوا علی جیل بنده به پرسه بون علی دست خود خو بریکا خوش بریکا خو بنکی دردخه و ری ماره دده. وکی که ببیشه پیوانا لنگیته اب بنه. علی بریا که به کرمو را هر حل به پیوانا پیلا و لنگ ماره دوی بنی پیوا بو و بی بنی جی خسته بو بریکا خو. هر دوی جی خاصه که اوسا بیدنگ مینن حتانی که علی قطیا جغاریج بریکا خو دردخه. علی قطیه جغاریج بریکا خود دردخه دبه قطیه بدکه و جاردن دبه قطیه دگره و دیسن قطیه دخه بریکا خواه. جبر که قطیه والا بود قطیه ده نه تتون و نه جی پل مابون. لی تتوشتکی جچاب ماره ندراویه. دما علی قطیه جغاری بکر و دیسن گرد و خست بریکا خواه ماره دیتبو قطیه والایه. ماره دبیجه علی کان قطیه بدمن لی دنگ علی نای. ماره جاردن دبیجه علی کانی وی قطیه بده من لی دیسن دنج علی نای ماره همه دست خود خواه بریکا علی و قطیش بریکا وی دردخواه و دچه اودا باب خواه
قوتیه علی تیجی توتونا باو خود دادگره دستک پل داتینه سر. به جاریجی دیچه جوان گلین لبر درینه گله کیجی دیچنه داتینه سر قوتیه و قوتیه دده دست علی و جرا دبیجه. ده ایجار جخوره جغاره کی بپیجه. حتانی از جتر قهوه کی تینم. ماره دیچه علی را قهوه تینه و تی. قهوه دده دست علی و به جاریجی دیچه جرا آگر تینه. علی آگرش دست ماره دگره و جغاره خو بیدخه. دما علی جغاره خو بیدخه همه ماره جغارهش دست علی دگره و ده حلم باجاری دکشینه کذبا خو و دبه کخته وی. دوی نابر دجی مل عصر بانگ دیده. ماره دبیجه علی هونه درکی ده هرن یا نا. بایا مل عصر جی بانگ دا. دبیجی چه؟ علی ما ازی ببیجم چه؟ خواده بلاوی بده. ام چه دفکرم او چه دفکره. دیار بو که علی جی بانگا ملا عاجز بو. جبر کتن بو بانگا ملا را دچون شر و بو بانگا ملا را شر بدگریان. ایدی کرموشی جخو شیار بو. کرموش ماره را دبیجه. خوارنا ما آماده بکه امی خوارنا خو بخون و هرن. ماره خوارنا وان چه دکه تینه لبر وان داتینه و دیسن لور دسکنه و لقمه علی دجمیره. دنهر اب خطان علی لقمه که دخواه کرمو 10 لقمه هم دخواه. ماره خواه بخواه دبیجه. اپی کرمو ما توشی هنکی هیدی بخواه قی هنکی لدوته تننه و تو او قاس دلازینی و پار علیش دخواه. ماره دیسن وکی هر جاره توری نان آماده دکه او بلی علی خوارنا خو بخواه در دکه به دربا و لدر به لبند علی را دوسته. دما علی در دکه به ماره توری نان داده دست علی و جرا دبیجه. تو نان خو بلی کرمو بخواه. جخوا دشار دا هونل جم هبنجی. علی تو جی کی جان خوارنی حز دکی جمرا ببیجه. از صبح جتره و خوارنی چیکم. علی داخوازا ماره و هاد برسبینه. گوتل بامن بی جنان و آب خاشتر تو خوارن نینه. چیم کی دما استه دوینم از نزانم خوارنه بخم. از خوارنش بیر دکم. او خاطرش ماره دخوازه و دیچه. دیسن دیچن سروی قراقولا بیوم. وی قراقولا فسیح محی میرزه لور بریندار بو عبالحد جی وی شوتاند بو. دیسن لور دکوین کمینه و لبنده نیچیره خو رادو استن. شبکی جشبین هیبات ترمهی. شبکه حتانی کرد بخوازی گرم و بیدنگ بو. هید نو چوبو آبا و سترکا گلوی جی هیدی بروان به دهات. علی دیسن وکی هر جار کتمون نبا خمو خیالان. گه دچو داره هنه جدایکا خورا قلا اویندارا خو قلا ماره دکه گه جی دایکا خو بدخان دعوت خو ماره. علی خو بخوا و هاد گود. گر لترکی عفو درکبه و دولت ما عفو بکه از به دست ماره بگیرم و امه به هبره هرن داره هنه اولور جی امه دعوت خو بکن. لینا که دولت عفو کی در نخه از جخورا ره کی ببینم دایکا خو هر دوزارون که بینم بنخطه. بینم باجار دربسیه. باجار مالا باب ماره و امه لبر دعوت خو بکن. علی هلی شرج بیر کربو و کتبو نوا وان خمو خیالان. گه دچو داره هنه و گه جی بدگریا دربسیه. نه شر دهات بیراوی و نه جی خوارن. دخیالن خدا مالبته که کجماره دایکاوی و هر دوزاره کم پیک دهات آبا کربو. دگوت شر و شر ما حتا کینگ شر. بشتر نه دجمین خلاص به و نه جی آرامی چید به. دگوت جنها و به و از جبو آرامی مالبته خود تی بکوشم. علی دنابرا وان خم و خیالان دا دچو دهات. علی نیبی وی شبا خواه بوان خم و خیالان درباس کربو و بوان خم و خیالان جی پر بختوار بوبو. ایدی بردستی سبه بو و دجمین وان جی دکمین خودا لبنده تبگر وان بون. علی جی جغاره خود پیچه و پیدخه. برونی آگره جغاره را دبه شرکا چکان. لشکر دما آگره جغاره علی دبینن همی به هر را ایریشی و نقطه دکن. لور لنیزی و قراقولا بیوم علی دملی جیان خوش دست ده و تبی همو خیال خوش به جیهان به عدالت جبه جیهان کپی با داگر کران در باستار کشت که. دبه گله باران ده کرموجی سه نارنجوک داویجه نبا کمین آوان و لور جی دبه هوار لشکران.
Asek paşê deng ji çekên wan tê birîn, dibê naberê de jî kermo xwe digîne ser Elî. Dinhêre ku ti deng ji Elî nayê. Eliyê dimilî jiyana xwe ji dest daye. Kermo serê Elî dide serçonga xwe û lê dinhêre tu dibêjî qê Elî dixewdaye û bi aramî dibişire. Kermo dema ku Elî bi ken dibîne xwe bi xwe dibêje. Dema ku tu hatî jî tu bi ken bûyî û vaye dîsin tu bi ken jî diçî. Ken çixaş li bejn û bala te tê Eliyê dimilî. Çend hêztir ji çavên Kermo diniqutin ser sûretê Elî. Kermo desmala xwe ji berîka xwe derdixe, wan hêztirên ku niqutîne ser sûretê Elî paqij dike û dibêje: Elî mafê te nîne ku tu min bi tenê bihêlî û herî. Ma niha dema çûndina te bû. Dekanê ez ê çi bersivê bidim mareya ku te wê bi tena serê wê hişt û tu çûyî. Divê mirin ew qas nehêsan bûye Eliyê dimilî. Divê Xwedê vê neheqiyê li te nekire Elî. Kermo ji hêlekî ve ji ber ku Elî jiyana xwe ji dest daye mirinê rexne dike û ji hêlekî ve jî dibêje divê tu baş zanibî ku şehadet tiştekî wanî ye te ji bo gelên bindest şer kir û tu şehîd ketî. Divê tu zanibî ku tu şehîdê gelên bindest, şehîdê her du gelanî. Gelê Kurd û gelê Sûriyan Eliyê dimilî. Kermo her du çekan dixe binê pûş, wan li wir ve dişêre û Elî dide ser milê xwe berbigund ve dimeşe. Bi dengê banga melara digihîje nava gund. Digihîje Hemdûnê û li ber mizgefta gundê Hemdûnê radiweste. Şiyeniyên gund sê mal jê Suryanî û yên din jî hemû Kurdên Misliman bûn. Kîtê mizgeftê li meytê Elî dinhêre û dibêje: Heyfa vî xortê delal ku dibî temenê ciwan de çûye ser dilovaniya xwe. Divê navberê de Seydayê gund jî tê bawan û dibe niçe-niçawî jî. Seyda ji Kermo dipirse: Tu kî? Ji ku yî? Vî xortî çima jiyana xwe ji dest daye? Piştî ku Kermo çîreka xwe Elî ji Seyda re ve dibêje, Seyda bangî li gundiyan dike û ji wan re dibêje: Li nava tirban tirbekê bikolin, em ê şehîd Elî li wir veşêrin. Lê Kermo bê daxwaza Seyda û gundiyan qebûl nake. Kermo ji Seyda re dibêje: Divê em darbesta Elî bibin dirbesiyê, ji ber ku dildara wî li derbesiyê ye. Wê nehêle em wî li bir veşêrin. Li ser vê axaftina Kermo, Seyda bang li çend xortên gundiyan dike û ji wan re dibêje: Herin li derbesiyê tirbê bikolin hetanê em derbasta Elî tînin. Kermo dibêje: Seyda ez ê jî bi van ciwanan re herim. Kermo û çar pênc ciwan pev re diçin dirbesiyê. Kermo ciwanan dibe nava tirban û ji wan re dibêje: Hûn ê tirba wî li bir bikolin. û ew jî diçe ber mala bavê Marê. Dinhêre goya Marê jî li ser şaneşînê cilên ku şûştibû radixist. Marê dema çav li Kermo dikeve li bendê ye ku Elî jî li dû ye. Lê na, Kermo bi tena serê xwe ye. Kermo bi dilekî xemgîn tê ber malê û radiweste. Marê dibêje: Apê Kermo, kanê Elî? Te wî li ku hişt û tu hatî? Kermo serê xwe dixe berxwe û tu bersivê nade. Marê cardin dibêje: Apê Kermo, kanê Elî? Kermo cardin bersiv nade. Marê fêm dike ku tiştek hatiye serê Elî û vê carê jî bi dengekî bilind bang li Kermo dike: Kermo, kanê Eliyê min? û êrişî Kermo dike. Marê: Te wî bir, tu bûyî sebebê wî. Tu wî ji ku tînî bîne. Êrişî Kermo dikir û carnan jî serê xwe li dîwaran dixist û bi dengê bilind digiriya. Li ser vê qîrûn û girînê dayika wê jî ji hundir derdikeve derve û dema Marê bi vê rewşê dibîne, ew jî dest bi girînê dike. Êdî hemû gundî jî bi qîrûn û qerebalixa wan dihesin û ew jî bi hewara Marê û dayika wê ve tên. Dayika Marê geh li Marê û geh jî li Kermo dinhêre. Marê digiriya û Kermo jî hêztirên xwe paqij dikir. Hîn dina diyar bûbû ku tiştek hatiye serê Elî, lê çi? Der û cîran bi qiç û pîlan bi hewara wan ve hatibûn û dixwastin Marê û dayika wê piçekî aş bikin, lê ne gengaz bû. Marê geh serê xwe li dîwaran dixist û geh jî êrişî Kermo dikir û digot: Tu bûyî sebebê wî. Tu wî ji ku tînî bîne Kermo. Te mala min xera kir Kermo.
حتانی جسر هش خود چه و دکبه خواره. کرمو دنهر داربست علی جی ته و اوجی دچه پیشی وان. داربست علی تین نوا تربان. لدربسی کسی که نوا علی نبیست بود تو نبو. لنوا تربان تخالی بابتا لعده ندکت. شینین دربسی به قچ و پیلان همه هاتون سر تربان. پشتی کمیت علی بشارت من و هر کس چون مالا خواه کرمو به تنه سر خواه لور دمینه. حتانی کلور دخورا دچه. دما بخود حسه هند ناس بیه. کرمو را دبه و یکسر دچه دکانا مرمر فروش. جی مرمر فروش را دبیجه. دیه بقاسی بجنامن مرمرکی چیکی و لسر جی دیه به نویسی بنویسی. مرمر فروش مرمر چه دکه و لسر جی نویس اکو کرمو جی خواست بود نویسینه. شهید هر دو گلان علی دملی. کرمو مرمر هلتینه و دبه سر تربا علی. لبر سریوی دچکینه. ماره جیته و لبر تربا علی رو دنه. ماره دیگری لی گرینه که بدنگ. وکی کتو بدزی بستری. کرمو جیته لطانشتا ما رو دنه و جرا دبیجه. گر تدخوازی علی ده تربا خدا آرام رازه دبه تو نگری. یا نه اوجی دگری. ماره سوز از نگریم لیدوی توش من را قالا مرناوی بکی بیچوا چیبو. کرمو اوشی سریو حتی داویه جرا قالا بیره دکه. او دبیجه. وی شبه جوان جی چند کس هاتون کشتن. ماره پشتی که علیه من چو کی دمره و کی دمینه جمن را چه. پشتی علیه من تدخوازی بلا دنیا خراب به. ماوی علی جاردن وره با من. پشتی به آخاپنا لسر تربا علی کرموش ماره را دبیجه. یه دل بکل نت بتنی. ده دلدار خو منجی ریحوال خو وندا کر. ده شیرین بردل خو و منجی شربان و پارزوان خو وندا کر. پشتی مرنا علی دملی هیوه پاشه ماره جی جیان خوش دست ده و ترباوی جی لطانشتا تربا علی دکولن و ماره جی لور بدشیرن. کرمو جی ارکا خوب جهتینه. کرمو دورا تربیوان دیوار دکه و دری کی حسن جی دینه لبر دخه. این دنه او تر دبه وکی زیارت ابندار جوانن و هرمه. پشتی مرنا علی دملی و مرنا ماره دست کرمو جی جهر تشتی سار دبه. لی کرمو سوزک دابو خواه. دگوت علی از به وی تربا تسون دخوام از وسا طولا تهلینم و لبه هرمه جی و لهمو جیهان جی دنگ بده. حتی نکو از طولا تهلنینم بلا خارن و بخارن لمن حرام به. پشتی وان بیارن به درد و کل کرمو بقاسی هیوه کجی لمالا باب ماره دمینه حتی نکو بریار خود بده. کانی وی پشتی شهادت علی چی بکه؟ کرمو دبیجه یا باش از حرم گره همدونی و از لور بریار خود بدم. جبو طولالدان علی بلکی جوانی وی گندی جی آلیکاریام بکن و از طولا علی بگرم. کرمو جاردن بد گره گنده همدونه. گنده کمیت علی لور شوشته بون و جور جی بربون درباسیا بنخطه. کرمو هات بنه گره همدونه. دما گندی کرمو لور دبینه جگون چار خورد تن با کرمو و جراد بیجن. ما ببه جهک شهید علی لی شهید کتیه. حتی نکو ام طولا شهید علی نگرن بلان جیان لما حرام به. کرمو گر هون دخوازن ام طولا علی دملی بگرن دبه هون آلیکاریا من بکن و گود چه؟ هر چار خورد به هفره جبو طولالدان علی دملی چو وره سر ملی ما ام آمادنه فرمو تج ما چه دخوازی بخوازه ام بزلا داخوازه تنه. کرمو دبیجه کی جوه دکاره چکا علی دملی بکار بینه هر چار جوان به هفره دبیجن از. کرمو گر هون دخوازن ام طولا علی دملی بگرن دبه هون آلیکاریا من بکن و گود چه؟ هر چار خورد به هفره جبو طولالدان علی دملی چوه سرملی ما ام آمادنه فرمو تجمه چه دخوازی ام لبنده داخوازن تنه. کرمو دبیجه کی جوه دکاره چکا علی دملی بکار بینه هر چار جوان به هفره دبیجن از. لسر به داخوازا جوانان فرمو فهم دکه که جوان به بریارن. کرمو دبیجه لنبنده مبن او ودگره دربسیه.
سبتری تبی چکا علی پنج چک لسر ملان و جاردن بدگره حمدونه. کرمو بخوره پنج حب چک گلک فشک و نارنجو کلتینه و جاردن بدگره گنده حمدونه. کرمو هر چار جوان لمالکی بجه دبن و کرمو بروجان جوانان پرورده دکه. کرمو هر چار جوان بروجان قراقولا کوی ایریش ببن سر دشوپینن. لوی قراقولی چند لشکر هنه چکن که دستی وان دانه چنه نوبداری وان روژه چند ساعت نوبت دگرن حاصلی بازده روش قراقولی دشوپینن حتانی روژا کوی ایریشی وی قراقولی بکن. ایدی او روش هاتبو وی روژه لمالکی دجبن و حتانی ایواره شوری مشوره دکن. بیکانه وی چوا طول علی دملی بگره. کرمو وش جوانان را دبیجه. تو جاری پیوین من جبیر نکن. و نکه من نبا کلجانه که بفیده. هون لمالین خود چوا آرام تب دگرن دبی هون دشار دجی وسا آرام تب بگرن. چمکی دشار ده دبه آنجی لجه کی دنه دبه کلجانی تقز مروبان بربشاشیان و دبه. لورا هون بن نبی به کلجانی تب بگرن. پشتی وی پرورده بشه و روژا کوی ایریش بکن هاتبو. اول بندوان راوستیا بون. ایوار شیوا خوخارن و جبونا قاموفلاژ هر یکی گرزک پوش دا پیشه خو و چون کتن کمینن خواه. اول بندا اشارتا کرمو مان. کرمون هرد که وایه نوبدارن خواه دگهرینن. کرمو اشارت دا جوانان جبو ایریشه. اولی بنارنجو کان و پاشه جی بچکان ایریش قراقوله کرن. دوی ایریشه ده بتنه لشکره کیوان خلاص دوی او دربه. لیویجی دکجن. کرمو بلا کس خوشجی خود تب نده حتانی که از ورم. لی دنهرک وایا قراقول دشاوته. وان خارتان گهیش نه قراقوله و آگر آویت نه قراقوله. ایدی کرمو جی تی باوان. در قراقوله یک شی سرباز 26 لشکر هاتنه کشتن. جو خود تباهی وان جی 26 کس بون. کرمو جوانان را دبیجه. چکن لشکر هلینو و ببن تیخن کوسکن خواه و جاردن ورن. پشتی که چکن لشکران دبن دخن کوسکن خواه و بدگرن هیندنا بردست سویه. کرمو دبیجه. وی نها به هواریا قراقول دورن. دبی ام جوان جی کسکی زندی نهیلن. دبی ام به تبدیل تب بگرن. هر جوانکی کمینکی ده به جهدکه و لبند هاتنا لشکرین کده به هواریا قراقول دورن رادو استن. کرمو دنهره لشکر به هواریا قراقول وطن. لی به شوازه کی به تبدیل. به شوازه کوین که بر بدافکان بدچن. کرمو به تبگره وان و ها دنرخینه و دبیجه. هرچی قصده که دولاب وان هبنجی لی کریتی وان جی هیه. ما هو نابینن به چی شوازی تین. او هین لسر روژن برینه. بریا شهادت علی ما ایریشی وان دکر و ام پاش بد چون. او هین جی لورن. دویجن قیم ایریش کریه و ام پاش بد چونه. لو ما بوی شوازی تبدگرن. کرمو بتناز دبر خوده جلشکران را دبیجه. ورن. امی خیرهاتنه که بدنه وجی. و جوانان را دبیجه. آماده بن. ویا کوتین. بو گوتنا کرمو را لشکر تین نیزیوان و کرمو دبیجه ایریش بکن. به بانگا کرمو را جوان لشکران درشینه جوان جی کسی که خلاص نابه. کرمو جی شروان را دبیجه. رابن چکی وان جی سروان هلینن و ورن. جوان دچن چکی وان جی سروان هلتینن و تین. کرمو دبیجه. و وان هجمارت. چند کس بون. جوان او جی 26 کسن. کرمو بتناز دبیجه. هون دزانم وانا جمالا 26 آنن. او وسیعتا باب وانه. جی 26 نه کم دمن و نه جی زیده. لو ما مری وان جی و زندین وان جی 26 ان. پشتی شهر خلاص دبه ایدی نیبروی و ملای گندی وان جی بانگا نیبروی دده. کرمو جوانان را دبیجه. مالا و 100 جاری آبابه.
و ارکا خو زیده بجه آنی هایده ام جی هرن جخو وایا ملاجی بانگ لمدکه و دبیجه دورن ایدی بسه کرمو ظلامه که حنکوان بو دشار دا جی تم حنک دکر کرمو وان چکن کشتر لشکران هلانی بون جی همول وان گندیان بلاود که و بتنه چکا علی هلتینه و جاردن بدگره دربسیه دسری ده دچه سرتر با علی و ماره و جوان را وها دبیجه از باورم نها هون لنا باغچه بهشته میوان ممو زینه نه کرمو اوجستر تر به هر دو جوانان بدگره و دچه مالا باب ماره جده و باب ماره خاطر دخوازه و جاردن بدگره همدونه کرمو جوان مال جوانان لماله کیه دنهره که خورت کیته اولی خوب کرمو دده ناسین و پاش جی وی دده برپرسان خورت دبیجه ده چما بانی مجی نکر قی هون کرد بتنی شربانن کرمو دبیجه لمن بنیره برازی از نکردم از جی وکی ته سوریانم و نها لبر جی میوانم گر تو قصدا بان شروانان دکی جی او بخوا هاتن و گوتن ام دخوازن طول علی بگرن و من جی او جبو که ام طول علی بگرن پرورده کرن من او برن شر و ما به هفره طول علی گرد دبی تو جی زانوی که کرموی بلبینه تجاری جداهی ناخن نابر کرد و سوریانان آن جی مسلمان و عیسویان ام هر دو گل جی بریندار و مالویران دست به دولت هارو هوگن جداهی ام بخن نابر سوریان و کردان وی کومکجی و کوچبری به با تو تشتکی ندمه دبی ام همی ویا باشلانبن وی خورتی آنگو شمهون جی کرمو را دبیجه از نزانم گوشته را ببیجم آنجی نبیجم کرمو تو چی دبیجی ببیجه فرمو شمهون ام جگنده کی لیجه جفومینه مالبات امنو گلک خزم من جی به آلیکاریا کردان و دست لشکرین ترکان هاتن قرکرن جمیش بیا که از تبگره ود شوپینم و دخوازم تبلی وچی ببم لی دل میج مرا دبیجه نا تو دبیجی چه؟ کرمو چما دلی تش ترا دبیجه نا؟ شمهون وان کردین که از بحث وان دکم همو سواری حسپا بون جوان را گوتن آلایه حمیدیه آوان کردان جمالبات من و جمالبات تمام من تو کسک ساخ نشتن وی روژه از او خواه ام لدر بی گند لچوله بون لو ما ام جوی هوبیتیه خلاص بون جبر هوبیتیه وان کردان دل من جمن را دبیجه نا کرمو بنهر برازی دبی تو بیا باش زانبی که تجاری شاشی بشاشیان چارسر نابه بنهره از جی تو جی و همو کرجی دزانن که دبی کومکوشی ده کردان جی لمن نحقی کریه لی دبی تو بیا جی جبیر نکی که کرد بوبون قربانا اولا اسلامه و مجی بخوره کرن قربان لی دبی ام دب جبان شاشیان خو بردن حتانی که ام دب جبان شاشیان خو برندن ام بهتر ضرر ببینن و بلکی جی ام بخواه تونه بکن پیشین ما بلا سبب نگوتنه تشتی چون نددو حتانی ام لگل هف روننن و بان شاشیان خو جنوبه ننرخینن امی هم بهتر شاشیان بکن بنهره برازی دوی شری بو سبب 3 سال ما دومان ام 4 کس بون دو جمع مسلمان و دو جمع جی خریستیان بون لیمه تجاری اولان نخست پیشیا آربانجن خواه ما اولن خود دا آلیه که و ما خوشی دا آلیه که لو ما ام سرکبتی گهشتن حتانی روشا ما ایروین لینا که تو قالا شهید بون علی دکی از نا خوازم بینم زمان لی شهید بون آوی به تمامی سوجی وی بون که دوی شبا تاری ده جغارا خو پی نخستا بلکی جی وی شهید نبیا و بلکی جی ده قدر آوی ده و ساحاتون ویساندن ام نکارن شهید بون آوی بنرخینن پشتی که کرمو آخابتنا خو خلاص دکه شمهون لسر چوکان رودنه وش کرمو را وحاد بیجه جی ایروپی با از هم شاگرد تیتا و هم چی لشکره تمه او چه دست کرمو ما چی دکه کرمو وی تبخیر هاتی نابامه کانی چکه کی بینم بدن شمهون جی لگوند خانیه کی بالا هبو جوان دبیجن جنها و پیبا ام همی دوی خانی ده بمینن و دوی خانی ده بجه دبن
کرمو جوان خورتان یه که تمنی وی 25 سالی بیو آنگو حسن فهیمه رد بیجه جنها و پیوا منتکری جیگری خواه دما از نل بربم بر پرسیار وان خورتان توی تفهم کر حسن سر چوان لید و از پیورا خو فهم بکم کانی پیورا من چیه کرمو دما از نل بربم بر پرسیار وان خورتان جی و بر پرسیار شر و پفچونان جی توی حسن که کرمو دوی تو زانبی که پیوینته جمره فرمانن دجمن چه دخوازی بخوازه اج فرمانته را آماده مه کرموش حسن را دبیجه ازو جانو ام سبه هرن شامه بلکه ام هنکی چک و فشکا و کبمه دن ام هنکی چک نوجی بینن لید و ام حتانی ورن هنجی نسکنن حسن که کرمو حتانی هون ورن کانی ام چه بکن کرمو هون جبیر و حتانی نسبینه چقاس قرقولن ترکان هنه وان بشوپینن هر قرقولک چند لشکر لیهنه چکن ده دستین وان ده چنه بروج نوبت دگرن یا نا او هر وکی دن حسن سر سران و سر چوان که کرمو پشتی که کرمو و جانو دچن شامه حسن و هر سه حوال جی چکن خوالتینو و بر بنسبینی و دمشن و دچن ده سری ده دچن قرقولا قصر قلندره و جوور جی دچن قرقولا لسر ریاستلیل و اومریان پشتی چند روزان کرمو و جانو جیتن ایوار پشتی شیوه کرموش حسن ده پرسه حسن اف چند روزن که ام نلبر بون و چی کر حسن بکوبه چوبون و چی دیتبون یکو یکوش کرمو را بد بیجه خواده بکه و چکن باشتر آنی به کرمو آرام به او چکن بخورا آنی بون یکو یکو به حسن و حوال اندن را دده ناس کرن وی شوی و حتانی بربانگه کرمو و حسن لسر پلانسازین خور را دوستن سی روش بیر راوستان کرمو چکن کشتامی آنی بون به شربان خور دده ناسین و روژا چارم جی پشتی شیبه را دبن و دبن بن و بن ریا ترین ده دمشن کرمو جی شاگردن خور دبیجه نبی هم بدنگ بلند با آخبن بلا نظام بن امن کرمو حسن لپیش ده حوالندن لدوان و ده حوالندن جی لداویه وکی پازن کتوان راکی شوینه جبیلی کختکوته و پیوه تو دنگ جوان نایه دما تین رخ قرقولا قصر قلندره کرموج حسن را دبیجه بلا ده حوال لور بمینن و جوان هر دیندن راشی دبیجه حتانی که ام نتقینن نبی هم بتقینن جو خود دما دنگ چکه مر هر روان وکی علوکان خوب خواه رابن پیان و چاقه هونه کیسه لوان بینن کرمو حسن و هر دو حوالن دنجی بر بسر هر سه ریان با دمشن دما تن نیزی و خانا کم خانا لسر ریاست لیله کرمو شمهون دشینه پشتا و خانا کلشکران جخورا کربو وکی قرقوله و شمهون را دبیجه پشتی تو گهشتی پشتا قرقوله حتی بیستی بهج میره و القرقوله براشینه و چاقه امجی جیر دل وان براشینن از باور دکم امی وان وکی تریه ده محصره ده بعصرینن کرمو و هر دو شربان لور خواه دخن کمینه و شمهون جی دچه پشتا قرقوله شمهون پشتی که دگیجه پشتی قرقوله وکی کرمو جرا گوتو بو حتانی بیستی دجمیره و القرقوله درشینه لشکرین ده قرقوله ده همو بسر کرمو و شربان اندن و درابن جقولی کرمو با ام دو کوزکین خدا بون و کوجی وکی کود برفه ده بن و بر برشاهی و ورن بسر مده دهاتن دوی تاریه ده چند کس درابون و خلاص بن اوشی نزانن لی یم بربوان به دهاتن وان قرواندانی قدرک پاشه شمهون جی جبیلی چکا وی چکه که خرابه دستان ده و اوجی تی گلوان پشتی کشار خلاص دبه کرمو دو کس دشینه نابا قرقوله دا کچک و فشک ماین بینن لی حوال وان دستبالا بسروان ده بدگرن وی شبه اول بنده لشکرین کر رابیا بون را دوستن لی تو کس نابینن به بربانگا سبیرا جور بدگرن دما تین نیزی قرقولا قصر قلندره حوال وان لور لبنده وان بون کرمو جوان دپرسه کانی و چی کر؟ حوال
پشتی که هون جگل ما چون ام جی بر بقرقول و چون لبری ام خواه بگین قصره جبنی به هولکه چند لشکر رابون و بربوان گندا و رابیان. حتانی مفهم کر کوین درابن لشکرن هیندنا جده به چکان خلاص بوبون. کرمو ما لشکر دبنی به هولکه دبون. جانو بلکه کو جبنی به هولکه رابون و بربوان گندا و رابیان چون. کرمو دهایده ام جی هرن و روژه هر ششروان پبر ود گرن گره همدونه. و بهاری و حتانی پایزا پاشین حتانی مجدار سال 1945 کرمو و هر پنج شروان به راوستان ایریش قراقولن لسرخطه کربون و به دهانجی لشکرین ترکان هاتبون کشتن. پشتی وان چالکین سرکفتی سدم چبو کرموجی قال ندکر روژه کی دجبینه ده کرموج حوالن خورا دبیجه. یه من حتا برا هیدی از جی واستیم بلکه هم پی نزانن لی ابو 11 سال که از روزانت بی شریدمه گر دستور وهبه از خوب خواه تقاود بکن و روژه گندی چند پس چرجه دکن و همو به هبره تقاود بونا کرمو پیروز دکن جخوا پشت تقاود بونا کرمو به چند حیوان ارتش فرانسا جی سوریه بدکشه 1946 دوی نابره دا شمهون جی تبلی ارتش فرانسا دبه و خواه خوشی بخوره دبه فرانسه و لور بجه دبن. گندی دخوازن کرمو لگندی وان بجه ببه. لی کرمو داخوازا وان اره ناکه و جور جی دچه. ایدی کرمو بتنا سر خویه. دنابره دربسی و همدونه دا دچه ته. دکه و ناکه دست ویجوی هرمه نابه. یک جاران دچه سر گیره همدونه و لوی قراقولا بیون دنهره و یک جاران جی دچه سرتر به هر دو دلداران. داریم کلبر تر به وان دانی بو آب دده نه دکار بو بچی مالا باب ماره و نه جی همدونه. لوان چولو پاساران به سری دگریا. حتی نی لگنده که قامشتوی بجوه دبه. بیشتی ساله که دلی وید کبک کچکه. کرمو مالباتا لجه مان بجه ببو دشینه مالا باب کچکه. و کچکه جباب وی دخوازه. لی باب کچکه کچا خون ناده. باب کچکه نابو دنگ کرمو بهیست بو. زانبو که کرمو تم دشرده یه و خواه بخواه و ها درامیا. جی را آوه لری آوه دشکی و دبیجه. شربان جی تم دشرده تن کشتن. لو ما کچا خون ندای. لی کرمو ببریاره. دبیجه یان وی کچکه بده یان جی ازی وی برابینم. جخوا دلی کچکه جیش کرمو را هبیه. و داویه ده کرمو کچکه درابینه. وی تینه مردینه دبه گنده خواه. دبه بلبینه. گندی دما بهاتنا کرمو و کچکه ده حسن هما دجه ده دفو زرنه تینن و دعوت لدار دخن. لی کرمو جبر شهید بونا علی دعوت ناخوازه. خیلی آینا دیره. لدیره مهروان دبرن و جورجی دچه نهرازه. دچه مالا باب خواه. لنهرازه بجه دبه و حتانی داویه تمن خوشی لور دمینه. تبنی کرمو دگوت جبو که از آخا بابو کال خوش رشملی را نهلم من بدلن هری گران دا لو ما از هینجی لبرم لی پشتی کرمو چوبو سر دلوبانیا خواه مالبات تاوی ترکوار بابو کالن خواه دکه و کوچ استانبول دبن دما از لشکری هاتم یعنی سال 1985 از چوم زیارت یاوی کسی که عربی جرشملی دخانی ویده بو من پرسا کرمو و مالبات تاوی کر ظلام گوت پشتی که کرمو چو سر دلوبانیا خواه مالبات تاوی جی کوچ استانبول کر من گوت تو کریجی نوسا ظلام گوت نا من خانی وان و تب رز و باخچه وان جوان کریه